I le nganga whaaloalo mātou te teo wholofa ma whaatalo whātu sa moa le atenu pele I lo malifua mai whanunga fau o le nei aso o le tae au le nei o le aso lulu o le aso mua o le nei māsina fau o novema I le tātou whalaunga le nei tūsanga luafe lua sumaratolu maura tautua nere si ufonga le mui Wellingtone le Samoa Capital Radio o tue amataliana na tautua I le nei tau hao. Ia usi mai le whaafonga le tātou mua le tue ala le tātou sauni ngā lotu whale ainga o le ataiti I le sunga le toina Reverend Outfanga whaafia mawala I vau o le kalesia e whakasa Cannons Creek I Porirua usi mai le whaafonga. Ma lo le soifua maua ma le soifua manuia e lo tātou atunu. E o nāua whaatalofa ma whaafelo I atu le ofisa nei. E mafuta mai loa.
tātou tāpua I whātasi I le atua. I nei tae au ma le aso o ia fua I mai. Au le lava se upu I lo ngutu, whauta le ali e, o e si la fia umalava. O te alu e I whea ai lo wanganga. A usavali tonu o pōpua ngā, e te whaolaola mai I a te au. A wā le ali e o I le whaavavau lo alofa. Io tātou pesi. Ia malulu mai, o matolo to fatu nei, foa I mai a le loto fo, le loto lava e lele, foa I mai a le loto fo, le loto lava e lele, foa I mai a le loto fo, le loto lava e lele, o matoloto au ngata, o e au ngofi e ai, ngalu e mai a ia mama, mato te oli oli ai, foa I mai a le loto fo, le loto lava e lele, foa I mai a le loto fo, le loto lava e lele, nei nau nau atu I mato, I mea le tino nei, ia fia fia ia Yesu, ma mea uma e lunga, foa I mai a le loto fo, le loto lava e lele, foa I mai a le loto fo, le loto lava e lele. Whaitawina o le tusipa ia. Mai le whenga inga tuai e peona whātulanga mai foi e le tusipaita waso le whakasā. O mai lea I le I seia luna taupu e 5.5. Whaupu e 5.5 whangata mai le 5.6. Tusia le perifeta o I seia I luna taupu e 5.5. O le whaupu e 5.5 whangata mai le 5.6. O te whaitawina. Whaafunga mai ai nisi nei o whionga pa ia le atua. Whai atu fo I stasi whaalau le lei. Nā whaalau le ia. Te wia le ala. I o tau aweseina me tau suai ai I le ala o lo nu. Wa lo whaapea o na whetalai mai
o le ua maualunga ma ua silisili. O lea fio e whaavavau, e pa ia lona suafa. O te nofo le mea maualunga ma le pa ia. Ma te nofo foi, ma le ua momo ma ua wha maulalo lona loto. E wha mawhanwhanaina, ie ua loto matala. Ma wha mawhanwhanaina loto, e ua loto momomo. A wā o te le whinau e whaavavau. O te le ita pea lava pea. A wā e whaavai le loto i o luma. O nganga foi na uwhaia. Ia whamanuia mai le atua, tātou whaitau ma whaalongo. Nisi nei o nā whionga pa ia. Ma ia te pea lo na lava vi inga. Ni fuitai au. Ma i o atu le whaavavau. O se mawhau whaunga whale nganga mo le nei fo yaso. Tusa ma whionga le atua. I seia lon tau pe 5 suma le fitu. Whaunga ina se vaenga o le whai upo se fulma le 5. O lo whape mai. O te nofo le mea mawalunga ma le pa ia. Ma te nofo foi ma le momo ma ua maulalo lona loto. O le manatu au tua o le so. E a fio le atua ma e loto maulalo. E a fio le atua ma e loto maulalo. O te nofo le mea mawalunga ma le pa ia. Ma te nofo foi ma le ua momo ma ua maulalo lona loto. A lo taia la pele manatu a wao le vai aso. Sava vali ma le atua i le loto maulalo. Sava vali ma le atua i le loto maulalo. O lo whatau a pele loto maulalo. O le anganga foi leo le pese na tomu aile nei tai au. O lo whape mai. O mātou loto whaingatā ma loto fatu. Ia fua i mai le loto fau. Le loto lava e le lei. Ai whape whio na tātou whamatala ina le atua. Malona whina ngalo, malona manao mo i tātou. E whape whia. Ai tu sai ma perfetanga i saia. O le atua lava ia e pa ia. O le atua e mamalu. O le atua e sitiri ese. O le atua e mawalunga. E le ma whaatu saina o ia. A wae le aise e tusa ma ia. Ai wane. E le o mamau e se lava o ia mai tātou. Mai ane a tātou mawhtanga. Whaloto i whale. Tono o tātou a inga. Mātua ma whanau. Mai ane mawhtanga whale nuu. Mawhtanga whale mālo. Mawhtanga whale lotu. Mawhtanga whale ngā luenga. Maisi mau mawhtanga. E ei lava le vata puia o le nonofo ai o lo silfia. E pei ua tau mamau ai le isi tangata i le isi tangata. Pei tai. O lea ua fola sia le fina ngalo o le atua e pei o perfetanga. O le aiso na tūlanga mamaru. O le aiso na tūlanga mawalunga. Pei o na whaamatala. Ai ua fio ifo. A pa ifo o na ao. E ave na e tātou. O le ua wha maulalo lona loto. Loto maulalo e whaamatala e. E le loto whaamangalo ma le loto alofa. O le lapta inga lea watu ina mai mō tangata uma. I au tau whaamawhanwhanai. I au tau whaamatala loto. I au tau pepese ma alalanga. A wā ua sola o na pō o le pōpua ngā. A wā le leo le wa alanga i le vao. I nā teu wia e au tau le ala o le li.
Ia utou whaalau le leia le ala tele i le vao lafulafua molu tātou atua. O le alea, o le loto ua whaamaulalo. O le matu pala lea whaale whanau mai le tamā. E te tau wai na tātou whaia, mai whea. Ina ua fio le atua, whātasi mai e loto maulalo. E se lava le whaafia loto, o tūlanga whaapea, ai wa ai e tutonu o ni mawhitanga. A wawa tai le loto maulalo ni fo linga matango fie ua iloa ai. E mawhana lava, ona o lea e iai whaatasi ma lea tua. A wā o lona fina ngalo lea. Pe o le isi lea ata o lea tua, o lo malosi iai perfetanga i seia. O le whane ne eina lea, o lea tua ma malu, lea tua pa ia ma lea tua mawalunga. Ai wā vea le tangata ua wha maulaloina lono loto. Wā fio i fo ai, ma fio mai ai. Pe ona sa afi le whaisalamo, e te sila fia lava au le li e, o te alu i fea ai lo wanganga. A wā e o i le whaababau, lo alofa. Le sila whanga ati lea le atua i o tātou loto. A maualasi tangata e whaamaulalo le loto. Ona whai mai lea, e a fio le atua, ma e loto maulalo. I ona sāwa vale e lo le whaatasi, ma le atua. Lo tātou waso fo i lea Samoa, le whanau le atua, a wā uputo mua fo ia o le launga lo tātou wani i o Yesu. A mu i e loto maulalo, a wā e o lātou le mālo le langu. Si o tātou te talo. Longo mālia le tala le leo nei foi tai au le li e. A wā e te fio lava, ie o lo maua le loto maulalo. A wā o lo finangalo lea ua feta lai mo i mātou i le nei tai au. Ina ia sao ni ai o mātou loto taito tasi. E te fio tu mawai. Au umalava na e mai whātai ta inga i ante i mātou. Ua e le tausi i lo malu ma lo sili ese ma lo mawalunga. Au le lava o e a fio ifo o no i mātou. Ina ia ave inae i mātou. I o fianga lei o mātou loto i le nei foi tai au. A wā me sili lava i olo e whaia mo i mātou le aso ma le aso. Mātou te oli ma fia iai. Whawhitai we au mai mātou le nei fo i aso fau. I le ola fau ma le malo si fau. Mātou langona i lava le whawhauina o mātou tangata. I le tino, i le mafau fau ma le anganga. Mātou te iloa i pēr ma le mautinoa. E te leo tū la fo ina lava lo mātou wola, nao i mātou. Ue e tausi lava i mātou i lo fi le mū, ma lo saunga le mū. Mātou no nofo ane nei atunu. E atia e nei o mātou a inga, ma mātou whanau. E whape fo i lau ngā luenga pa ia. E ala i le e kālesia, ma le e kālesia. Whawhitai le atua, i awa noalo e sauni a pēr mo i mātou. Winga fo iei ngā luenga le leitio nei. O whai ma awe whi au le tala le leo le nei tai ao, māso uma. Mātou te ala usu atu ai i lau fio le ali e. Ine ia vi ia pēr lau fio, ono lo walofa ua sili lama lea. Whawhitai au whamniango le ola, o lo e whata mau ainga nei pēr o mātou tangata. Wa o lei lava se mea mātou te mātiti vai,
a walo e anga le pea ma e lofa mai a te mātou i lo alofa e whāwawau. Whāwhitai o lo solonga manuia ma saunga le mūlo mātou wola, a mātou iai le nei atunu, fuafuanga ma whaamoe moe nga whai. Whāwhitai le mōli mau pea o lau tala le lei, pe fwe o le nei tai ao ma lo mātou whaalongo atu. Whāwhitai ono Yesu lo mātou li whaola, ma le whaola tanga na Yesau nia mo i mātou, e ala i lona soifua pa ia. E mai se lava o le pa i mai o le mana o le anganga, o lo o mātou mālo lo si ai. Ia lau fio pele vi inga o le whamanu o le whanetanga, ono lo alofa o wasili lea. E mātou te langona pele anganga whamaulalo atu i uruma, mātou te whātou ese lo mātou atua. A wao i mātou lava o le whanau e anga sala. Te le lava ina mātou tauma mau mai lau o fio. A le lava o mātou whaalongo e te lata mai pea ia te mātou. A lofa mai le ie. Whamangalo i o mātou vaivainga whaalitangata le o langa nei. Te le lava ina tau mia ni o mātou winga le lei e ao na mātou whaailo atu. A bea pele taulanga na saunia Yesu ilo na soi fuapa ia. Toi fuata ina ma whanau fuwinai i mātou umanei. Io mātou te talo atu le atua, e whamanuia mai, la mātou i fonga i uluma. Lo mātou nei atunu o mātou usu atu whaatasi la o fio le nei tai au. Ia whamanuia mai i ate i mātou. Whamanuia fuafuanga o nei aso, ta ape atu lo nuu i lungo le fonga ele. Io na au mga luenga i masani e o le aso. Tangata malana i lona whātau nuina. Na ia mātou whanau i a lātou wa o onga. Na ia mātou mātua fo i o lātou tiute whaiai tu tono o mātou wa inga ma le tapu inga. Le ulu fafo ma le ulu fale. Tau taila o fio i a te mātou. Mātou te saonga le muai. Tālu si ina pē i lātou e leo. Ato toa le mālosi o le tino, lo mai pē nisi tono o mātou a inga, whale mai, whea ngai matong fitinga. Nā tau foi o lo tau sia tono whale o le au mātutua. E iai pē le mana wha malo lo lau fio, i o lātou tau tonga tinga. A wao a lava tong fitinga o saunia, whalango lango lava mea umai lo mana le li e. E tutupu ai wā venga le soifua ma le ola. Toi whaafoi sia mai lo mātou malosi. Whamanuia foi, au unanga ese uma wofu inatu, ia wale manuia lau tele o utangata. Whapea foi le nei le itio. Mana tua i lātou, mawai whaanoanoanga o no lauwala upa ia whaamaise ma whaamafana whana lo nganga. Whamanuia foi, na i o mātou ainga uma, o lo mātou nonofo walwalai pea, tu tonu o nei atunu, o le tu ma le tu o lalulangi, ia po na o mātou ainga uma i Samoa. Mātou whelo ai pe o luma ia mātou te talo moria, o le aso ma le aso. Whamanuia le atina ina o lau e kālesia, i lea whata whaitaulanga ma lea whata whaitaulanga. Ia tau ia ma lau o fio le li il ne yaso i ona fuafuanga uma, ia i ul ne yaso i na wapo. Tu mau pēa lua lofa i ate i mātou. Lea la mātou te talo. E la lava le swafo Yesu lo mātou ali ma lo mātou whaola. Amen. O le nā ua whaafonga le tātou tunu u le tātou sauni ngā lotu whale ainga na taita ia le sunga le toina, Reverend au whanga whaafia mawa le vau, ia o le kālesia whaaputuputonga Cristiano Samoa i Cannons Creek i Porirua, ia le ua whaafonga le tātou tunu moli langa whaafutai i le sunga le whaithi au toina, ia mo le tāpenanga mātunga o fie ni te au whaafutai fo i lau whaipese mātunga o fie, mo le langina fo i o vi ingo le atua manu te reina na yaso mfufuanga, pa manuanga me le tātou le tio le sunga le toina mo le whaatua, pe la inga fa pe fo no falo ma le kalesia manu ia tele nei yaso ia mo fo fo al pese nei mo le inga le tua pe na lagine le nei tai au fa tai
ia malulu mai, o matolo tofatu nei, foa imaya lelo tofo, lelo tolava lele, foa imaya lelo tofo, lelo tolava lele, foa imaya lelo tofo, lelo tolava lele, o matolo to aungata, o e aungo fie ai, ngalu e maya ia mama, mato te oli oli ai, foa imaya lelo tofo, lelo tolava lele, foa imaya lelo tofo, lelo tolava lele, nei nau nau atu i mato, i mea le tino nei, ia fia fia ia Yesu, ma mea uma ilunga, foa imaya lelo tofo, lelo tolava lele, foa imaya lelo tofo, lelo tolava lele. Vai
Samoa is anti-tala here. Instead of fifi falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal. Su fongalo mua. Atau le tayao. Ia, te o whalofa mwhaatalo whantu le tātou tunu ule nei tāo fau malo le sui whamanuia malo foi ia le ono sai le nei foi tāo le aso lulu ia le aso mua nei o nei foi masina fau ia o novema le tātou whalongo le nei tu sanga luafe lua sumaritolu ia fia foi le tautua le siu fonga lo mua ia o whalofa mwhaatalo whantu le tātou tunu ule nei tāo fau i le tātou porklame fia rau ma whaatase tumaritu fini ana whaasolo ia wafo le tātou tautua nei tāo talo whaana malo sei fua Tala fa soi mfamuia le tuangane mari e toi fa malo at fo ile tatu au fa fonga ni tai au mai a fo ile tatu sa ni ngalo tu pe ona la toi ile susunga ile pe toi ina ia fanga afia ia mana au fai pese au le toi mata hofi le sa tapina ina fo ile tatu fa ngalo moni le ese foi fa la ona fo i fa la lo so e lang ina ia mai ni ingo le tua fo ile ia pese fo ia pese masani ia te fa longo to ina mo lo tua tai au ia olangina wa fo ia sau ni ngalo to tai au ia wa o le tua le malango no tamo e ana mai lo tai au pe mali fo mai tai au ia mo mua le tua e mo mo le tua ia fa i fo ile tua laso moni le ia e amalo atu le tato so mo mo le aso mo mo tu sa le wa tato wa so la tu ia oktopa ia mo na le ia le tato ia laso mo mo november ia le masino lo fumertasio nei foi tau sanga ma lo fo lo manuel tato tu ma lo tawata mana tu fine ana le vengo fi le tato savalinga mai january o mai le masino fo ia le la sa fai tau masina le va to tasin masina o Christmas ia le o tato fai tau vaias masina nei o november man tu SSA ia tangata ia ma le ainga tu lango savalinga Pena fai atu fo i semo so le lava ia e lunga lalo anga vale te matau ia lunga lalo tuan malu tuan malu ia le wa fai le tu o tatu au lia mai o wa tatu au lia mai ia le nei fo masina fo ia le vinga na fa fo le tu ia la fo tu nai to was fa talo fo mortatu tu malo pa tai maria ma e ma to te mo fa talo fa tu le fa ngan venga pa ia le tu la to lo fa peona so se vaenga nei la langi o tala fa auto pe fa tulu ia ia wanga luenga le tua fa maloa fa felo ia tfo nei tatu matua nei tatu tu asina sina ila to lo talo pe maula le mulila wa fa iba lo filimo si o tatu atu fa felo ia tfo ile malu la telo sa moa mai ona ao se o na iu fa talo fa tu si fonga la moa ila to foi lo mafuta mai no tatu pe ngat fa ilangi
o le Facebook ma le YouTube mai la tolo whafonga mai nunga le tātou Samoa Capital Radio app mātou te whatalofa mwhawhilo ai atu le pa ia ma le mamalo le tātou au whafonga na ialum whanau fo i o atu fo i olo sa tāpena mo au onga nei aso manu yotu wa onga ia whiangai fo i nei aso ia ai pere mafuta mai tonu whawhainga ruenga manunga o awala tele vave mātou te whatalofa ma le whaaloalo tele i la tau fo i wala whai mai le whanunga le ni tai au i le no matamalingi ona wala aupa ia le atua i fo i pele i ainga i a mafutanga ia e wha mawhanwhana atu le mapor kalame mari ni tai au i ate o tau ia o le ata tai au le wa amatalia i ai le whaangaloina i pia ia whawhitau li mawhatianga fo i whiangai masio tātou atunu. Good morning, talofa lava. Talofa lava ma lofa sai il tanto tulu fa talofa ia tu le inu o tanto ala to YouTube channel ma tanto Facebook page ma tu fa ma mo murna subscribe i lungo le tanto YouTube channel pe fia ma futa mai tanto proclame tu sole o fa ma mo murna e longo tu ai oi ia e proclame u ma si fongo lo mo pa pe na fa la tanto Facebook e fa ma non mona like ia pe follow tato page ia fa so atu tato fa so ma tato proclame mana yo ra mani nonga vainga le mario wai e tau le alo e ta mama tina e tau su le live ia so taitasi e te fa longo lava o tangi lo telefoni pe e filiki foi le o la wa ma tato le live fit o le tau tele na tu sei e ma ne fo le malo tau fo le su e fo le ia wai e veve sia fo le sta sawe tile le proclame ato tai au sawe ti mai proclame si fonga lomo ia e o mir fa mauna lo mo YouTube man fa mauna mo na i lungo Facebook ia e o connect ia pe va vea ona o atu ia tu si fonga lomo ia o i le aso ma le aso mana tu la tatu tala me fa solo nei tai au ia le pespesenga nei ma tu si tala ben le tai au to tali mai ia o talo tau swingo tupe fa munanga so fo mas fa nau ia matatu fa longo foi mena tupu nei aso i tau sanga uvai. Talofa lava, good morning. Si fongo lo muy Wellington. Watala noa manu denganga nai on le taiao o le la ua punitia po i puau e sau malua fa asusu i laua la au sa sala le punga la au matala uau e tio fo i Samoa fai o na taiao le amatanga o le asofa au popo o le olanga le tae au nai matani ufea ngai ma le ata le tala le lei ua so ai nei Samoana le sua malie o le vine ula Papa ufonga o le lupe lunga o le moso oi pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi E asoko ua foa ina i le Samoa moni Le tio fo i Samoa fai o na tai au Le amatanga o le asofa au popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua soho ai nei Samoana
ua whaako ia tui le matai Tangata soifua ua oli oli ma whaapetai Leitio o isa moa whai o na tai au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le tai au nai matani u whea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Leitio o isa moa whai o na tai au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le tae au nai matani u whea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana Toe whatalo whaato se waainga I le talo le tau, ma talo le taipe o na tuina mai, walo I ele ofiso wa ai tau tuina mai le 1 minute te ele 5 I le tai au na le la. Mo tato I Wellington I le aso, sulu manaian mata le la wa aian na iau, e awa oa I nisi o taimi ai manaian sulu mata la mai le tai au anga I atu la wauli, se I wangana I le afiafi o le aian na iau. Fuole ea mafanfana I lua se fulu, fuole ea malu e se fulu tolu. O le aso a tae au I wai mata la I le tae au, mangana le auli ma le afiafi ia o le awa ai aina I timu. E ufa asoro solo atu lava I aso I le mafanfana, lua se fulu fitu, se fulu 5 le asfaraili, anga ia tuai I le fai unga vai aso. No so ele lai le 1 minute te ele ono le tae au nei, fa moe moe e toi ngoto atu I le tolu e te ai le valu, I le afiafia na nei. O se waainga I le ingatai whale patalo tai I ingatai whale Wellingtone. Na pele tai le kuatai te ele lua I le waweawa na le la e sua I le 18 minuta I le valu, te ai le valu I le tai au nei. O na toi pelea I le toi 10 minuta I le tolu I le awauli ana nei. O ngatai whale o mana ma porirua, na pele tai I le luasfulu te ai le ono I le tai au nei, e sua I le toi 10 minuta I le tasi I le awauli, o na toi pele I le awhatono o le itulai ono I le afiafia na nei, fuanga I ai fuanga ia, a mesi fo I la tau e whaiat whaivo whangotanga o ngatai whale, manuia tau fuanga nei aso whaftai. Te whamalo atu o le tatou waainga swing o le tupe po talo tupe I la tofu e fia la foina la to se ileni le aso o le tala Australia le aso tasi tala New Zealand maua le iwa sfurusene tupe Australia tupe Amerika 5 fitu sene tupe fiti tala 2 fitu sene tasi tala New Zealand le aso maua le tupe Tonga tala tolu tasi sene Tonga ma le tatou tupe Samoa mo la toi fia la foina la tatou tupe Samoa I le aso tasi tala New Zealand ma wale tala 5 tasi sene Samoa ma le whaala lava whaftai. O le avanoa mo whamunianga o aso I fua maaso whanau whamanatu atu tātou emaili aso whanau at samoacapitalradio.co.nz e mwhai ona whaase e maisa u whamunianga e tō laulau I nātu lungo le tātou le tio. A o le maulea mai la fionga pa ia le tua mo utou umalava whamanatu ina utou aso I fua nei aso
mo mai le lau tusi re salamo. Salamo se lau tolu sultasi, au rono foi upe tolu. Salamo se lau tolu sultasi, au rono foi upe tolu. Fai mai, ia wha moe Israelu ia Iova, e a mata mai nei lava, ai o le wha vavau. Ia wha moe Israelu ia Iova, e a mata mai nei lava e o le wha vavau. Ia ma nei le nā mau, ia patino ia Israelu ia o ngā foi mo oe, ia e wha moe o ia Iova, e a mata mai nei e o i le wha vavau. Manu e tero o so waso i fuar pese nei, mai le everlasting praise, wa tala mai le langi, mo le atoe lofa anga mo utou nei aso. Manu e tero o to waso i fuar. Tala whātua le tunu malo sa i fuau si mai al whaafonga o le wawai fo i lea i nei tala o le tala whaasara pito le langi mea na tupu i le so i le aso mo mua o Novema. O le sol tau sanga tasi fitu lima lima o se mafui e tele na whamawina i le tala whaasara pito le nuu lea o Lisbon i tonu o Portukale. E silia male iwa le malo se le mafui ele nei e se suna mi tele ana iai. E silia mal se lau afe so i fua na afia i le aso nei matua whaaleanga ina umale nuu nei o Lisbon i tonu o Portukale. Na tupu i le sol tau sanga tasi fitu lima lima. O le sol tau sanga tasi valu o le Palestine mua leo Amerika wa nofo i le fale tele lea wa wha ingoa nei o le White House ia po le fale pae o John Adams. Na ia nofo ia le fale pae i le sol tau sanga tasi valu o ia le urua i Palestine wa nofo ai i le fale na taua le Executive Mansion. Ea ai te ua te suia mulmuli i le White House. O le asole nei tau sanga tasi valu fast food valu. O lea onga mua lava lea o le medical school me tau poto wha mai ma tūlanga wha mai. Na whatuina te tonu o Boston i Massachusetts i tonu Amerika e whapitoa lava mo ta mai tai. Na tau o le Boston Female Medical School. Ia mulmuli ane na tuu whaatasi loa ma le University of Boston. Le na tau o le Boston University School of Medicine. E pe wala na whaatau le so i o le uluai. A onga whafo mai le nei a onga i nā o ta mai tai. Whatuina le tausanga te siiva fast food valu i le so. O le tausanga te siiva 5 i le so na amata i le taua le Vietnam. Taua nei na telefo iai le fi o tangata i le taua Vietnam na amata i le so tausanga te siiva 5.
O le sol tau sanga e te siiva onos fulu. Au whanga solo ele campaign na le tamaloa lea o John F. Kennedy na ia whaasala la winai ana fuafuanga o le a whaia tangata ia ta o Peace Corps. Ia leo mai le solo o iai pea ia lea porokalame le lei Amerika. Leo atu ai tangata ne e fisoasoani e vatu lato uto mai e tofu al tangata male to mai o whaia onga o fo mai. Ngā lue me tau whātoanga o whai ngā whaiva. E tele atunu o laulangi o ngā lue ai. Ia peina a mata i le so e whātausina al tamalo leo John F. Kennedy i whai ngā pālota al tausanga na te siiva ono sfulu. O le so i le tausanga e te siiva valu sfulu whā. Tausanga te siiva valu sfulu lua. Whale ta avale leo le Honda. O le urua i whale ta avale lea mai le atu Asia. Ua tatala ina so na whale ta avale i tutonu Amerika ina i Ohio. O le tua inga ta avale la leo o le Honda Accord. O le ta avale na kompani le na sa fausia mai tutonu Amerika. La ta avale mua lava le na fausia mai tutonu Amerika. No inga whapio e wherua i sta avale le tua inga le Honda. O le tua inga ta avale na por kompani le na mua lava mai Asia. Whaia so na la i tutonu Amerika. Urua i fausia mga usia lor ta avale le Honda Accord i le sol tau sanga e ta siiva valus fululua. O le sol tau sanga e lua awhia na ofia tuai i anuu i e lua Republic of Serbia ma Montenegro e le whaamalu o malo au whaatasi a vea i masui a wai o malo au whaatasi tau sanga e lua awhia. Valo whawhatai o le uto e 50 minuto to e neo na tale o le tu la e valu tale tu la valu whapopora mo mua tātou telefoma tātou tala mai sa moa mo nei fo ia so lulu le aso mo novema o tātou iai i le aso mo nei masina fau to fine ana ia manaia ia nisi o vaenga fo inai i tala men tupu nei aso i tau sanga mo mai e peo na ili tātou poro kalamele ia wai tele o isi mea tātele i loa ia o ngal po kalamele o today in history ia e whaaso mai fo ia tātou i mea tupu lalo Moni le mana yan le tal no mai le tal sangan amata il pensione ia vaila le lava fa mai ia o le ono lima i le tasi valu i valu ale lava ono lima i tato lava i nei New Zealand ia fa pena foi Samoa e le mauti mai Samoa nei lava i New Zealand le lava ono lima o le ono lima ua le so mo novema tasi valu i valu ia na pasia i le parliament o le malo New Zealand le Old Age Pensions Act ia le ua tātou i lo neo le pensione le ia ai sa o leia o le tausanga e mauaile po le matua e mauaile pensione na vai taimi o le ono lima e o mai e taimi ni e ono lima le vatele ale la vatula le fua le tu fide an tu so le pensione le taimi na tasi valu i valu se fulu valu euro tu pe Europa ia po le pauni ia ili taimi na se fulu valu pauni ia a tu mai le tupe tausanga nei loa whirua tonu e whaafe se lau ile tausanga whaafe mara se lau ta la ile tausanga le tupe le mau ile pensione pe avai vai la le se fulu valu na se fulu valu pauni ia ai te taulana i le o le tūlanga o le tauna i le tupe o le tausanga po le annual income o tangata po le tupe mau o le tausanga e tau suru wha pauni ia pe fitu afe fitu se lau le teimi nei ia fatu e mawhai na e maua la le se fulu valu pauni na wha afe se lau Whaafe se lau i le tausanga i le teimi nei a pe atu me tupe teimi nei ia ono ta wa le pension mo ila vai le pension ni si o tata matua foi ia o tata le mai lo ai pe fia se me mo le time ia ai a ta le fa se lau le time le i le tausa ia pena le lua masina ia a vetu la time le na o le time no te leo sul val paunia tu sa matua te leo na te le la ila so il pension ia a o te mina para bia i so faia Richard Seddon ia na mata mai ile il pensione le aso nei tasi valu i valu e te tono New Zealand tu vini ana mana i fa malo sele so ngal fe auto ina le tau e fiole tu mai sa vale male loto maulano i potanga te e loto maulano tu sai mana ia fo ile
fe au mo tato o lalo ai se li malo Moni lei, te roi mari o le taimi fo ia moli mau o maliu. E tele ana nei whanongo ai I moli mau tangata me ia o le loto mau lalo. E ia tangata e alona e loa tangata la o no loto mau lalo. O la tawa vuvi tuti la e loto mau lalo e tau le tala fo ile ai e tau le pisa. tu sa mani sa o le tu sa tasina me te lo tangata o le loto mau lalo. Ia mana ia fa malo si le tsa yo te lo fa malo si na mo tatu malama me tatu mai fa lo mai la fa nga wenga o le loto mau lalo aperta ni o le hampo hampo mana ia pe o kapiteni Afrika o le loto mau lalo ia stava ma fa nga tala kapiteni ai Afrika ai Mario nei ole aso foi nei ole aso foi nei o lo fa pe foi fanga solo tu ni si e kalesia mo sauninga lotu ia tele mai lo isi e kalesia mato e kalesia katoliko fa malule All Saints Day ia pole aso fa malule la to na tangata valena no le pole fa to tuanga fa ke usiano ia pole lotu mana le lumana e le aso tai All Souls fa malule la to unga uma o maliu mana ia oni sina manu foi la lo atu sauninga o nei aso mani vai aso ta o tele fa o nei vai aso moniso e kalesia ia manu foi sauninga ia matulang masani ia la fia nga ia ile nei fa o vai aso le o te lo minuto te ni na tale lu tu le valu fa popo mo tatu tala mi sa mo tatu tala fo si malu tai au tu fina mani o te lo vai salo sina vai salo la lua ni mo vai salo to ina malom tua te lo mari pe wa fi retire ia na ia o ia no tau tua tona ta tala noi le mai o telefon I mea na ta fa lo mai le so na pe o fi maru lo ta mai o ta si mi tu fu e le na high school whaavitai le tua le nei fwoi aso fau o tātou au lia, a o le whaapoponga o tātou telefou me Samoa o se mai el whaafonga. O le tolu e nei o māsen na sosoo o lo a ngai pe e lunga le tau le swau. Le fwoi pe o na whaai lo le pepo whaamtalanga, mai le fionga le minista o tupe, le fionga ia lautimu ia a fua wele se va ai. O le tau le swau o lo si tia pe le nei fwoi māsen na fau au lia o November. O le penseni le ua si tia i le valu te se ma le whasene le lita,
Mai le tolu tāla fasfulu tolu sene le sa iai, i le tolu tāla 52 sene le lita. Pe o na silafia o le masina nte nei, na si itia i fode tau le lita o le penseni i le 10 sene. O le kiso, e 10 sene le lita na si itia i le masina o kitopa, a le o si itia i le 10 sene le masina le nei o Novema, ma o le tau lea sa iai e tolu tāla o na 10 sene le lita, o le o tolu tāla 10 sene i le lita i le masina le nei o Novema. O le karesini, wa si itia i le 10 sene le lita le masina le nei, le sa tolu tāla 10 sene le masina o kitopa ua mawai, au le o tolu tāla 10 sene le lita i le masina le nei o Novema. Whailoa le fionga le minista o tupe, o le si itia o le tau o le swa u mo le masina le nei o Novema, e iei tel tununga o le awha a wawe pele a fianga o le tau o le swa u, i le tau e le vau Rusia ma Ukraine. Whailoa nisi o mafu ang o le si itia pe o le tau o le swa u i masina te itasi, o no le si itia o le tau o swa u i Singapore, ma si itia i fwe ma le tau whela wa inga la tau i e lunga le sami, ai wapa u le tāla sa mo mo fe whaatau wa inga, e le tāla Amerika. O lo maua i report le mtanga ruenga le soifua malolo ina neifo i masina, o lo iai lava maliu o lo iai fesa o ta inga i le wha mai il COVID. E ui na ele o iai le malo si anga le na talu na amata ma iai le wha mai, ai wa ave lava lava ta inga i le pui pui inga o tātou tangata, mai te mea a fia il wha mai il COVID ina ia iai wha ai te tenga ma pui pui ngai pei o na wha ala wilo mo mua. O le reporti wa wha ilo mai il mtanga ruenga, o lo fisilingi ai le ese senga o wha mau maunga il mtanga ruenga o soifua malolo ina, ma reporti e ave tu e fo mai tu ma oti. Na whaeloa se tasio fo mai a tole a fo Dr. Viali la meko, e fase fulma le toru le au whae o tangatu wa maari liu le COVID, ma i e fo i le fiso ta inga manisi o wha mai e pe il pneumonia, ma e olo no whane i le whaatula nganga o isi wha mai e se fulu o lo maari liu wai tangata Samoa. Mai tausanga o le lua fe lua se fulu, i le lua fe lua se fulu ma le lua. Pe ta ina te ena le ofisa sila soi fua maloloina, ai ono Dr. Eleke Keroma, o lona i loa pe a fua i wha mau maunga i wa avatu i antea, e le a toa se fase fulu tangata o maali liu e wha mau wina i elifso o ta inga le COVID. Ai se ifsiringia i lan tolo o whaia wha mau maunga, pe ai sea wa ese i wha mau maunga e alu i tua, ma wha mau maunga ia o lo tu i nātu i antea i vai aso te tasi. O le si tia pio whaafitau leo lo whea ngai mō tātu tangata e malanga i ngā lueng whaawai te bilwhali ai Amerika Samoa. O se tasi leo mata opu na whaatala noi na ilefon tanga leo na whao le ato Samoa na mai atu nei. O sile lo le company a le Starkist e sa ilia se whanua e fausia e ni whale e whaamautua i lava o tātu tangata e malanga atu ngā lulue mau tutuila. E nei e fo i ai nisi o whaafitau le au fiai. Le a fio te tongi o tangata whainga ruenga malanga atu i upolo, e a inga o lo whamautua i le territory, ma le sai tio o sa o tongo nisio i lantou, ma le mamafa o tiute ma fe au i nisio a inga o lo au mawai. O se la sanga faule wa folfola mai le au fono o le fontanga le ato Samoa ma le moto i sasae, mai o lo ta lia se aso e whaatino ai. Wa te tala tu ne le komisa le toi fuata ino tu la fono Samoa, po o le Samoa Law Reform Commission, le avanoi le atunu e awhiwhio mai ai e whaelonio lato finangalo tustusia, mo le toi iloina leo tu la fono a upenga a whiwsela wono se fulu. O se iloilonga na whaama ite e le tal sangan tu ina mai le mtanga luenga o leo mfalpuipui ma le toi fuata ina. O tutu ungo ngā luenga whaatino mo le iloilonga, wa mo mia le komisi le whaatino le se iloilonga o au te tele le tula fono a upenga. Whaia se suenga ma iloilonga i tula fono te tono sa mo matunu i whafo, whaapea whaatinonga ina ia whia ia ini whaatustusanga mau i linga, ma whausia ni whautuanga mo se whaavaa whaatula fono mo sa moa. O le manu lau tio le iloilonga o le whausia leo se whaavaa whaatula fono fau moa upenga, e tala whea ngai ma mana ongo sa moa, ma le tūlanga o loo iai le taimile nei,
ma ia o ngā tasi ma whaatino ngā upito I siri o na lelei, o le whaonga ina le atunu I whafo whaapea fo I le Pasifika. Wa whalau I loa le komisi o le la asanga wa iai ua mae o na whaamao nia le kāpeneta le pepo le taunsanga, e te tala I le avanoa e whaatala noa ina mawhina ngalo le atunu. O le pepo whaatala noa o lo tu ina atua I ungo sue suenga, ma whaatala noa ngā amata le komisi, ma o lo wha iloa tuai mata opu mo o mia I whina ngalo o ana pa anga whaapea fo I mamalu lau tele o le atunu. Wa wha iloa mai le komisi a wala so ta inga I wha iloa I whina ngalo tustusi o le atunu so o se Samoa. Ia whaafiso ta I le ofisa le komisi, fo ngā whale mō mua le maota le malo le ele fau ia pia. Po le emaili o le commission at samoalawreform.gov.ws, po le upeng ta wha ilangi le komisi, le www.samoalawreform.gov.ws. Wa whaatulanga mai o le aso se fulma le lua o le masino Januari lua whelua se fulma le wha, e whaamuta I le avanoa e whaalia I whina ngalo le atunu. O manatu tustusia uma e tu ina mai le emaili pe o na wha iloa, po le tu ina mai fo I le ofisa o le komisi il fonga whale mua o le maota o le malo I le fau. Ai o le a muli wha iloa se aso e wha tau tei ai ni wha talutanoanga wha la wei tele, al mamalo le atunu masui al komisi. Tala flava o talafau ma le si ufunga le lau mo le nei tae o le asa mua o Novema lua whelua tolu. E luas fulu ono miliona tala se vai ngā tupe o whaanganga I leo. Whaatino I se fuafuanga mua tausanga I lua. Ina ia whaapopo ina I nisi au whainga luenga se to se lau. Ma ia o atu I le tausanga I lua whelua 5. Wa mawal to a fast full whao ni tangata fau e ngā lulua I mata upu I whaamasinonga. Ini tutongi o atu I le taitolu se lau wonos fululi mawheta la I le tausanga. Wawe ese leo mai ngā luenga I olo taimuai. E ngā lulua ina ia tu I ti le tele o whaamasinonga. Mai tā ua tele le matawha yo ia leo I whaamasinonga. Ona ole momolinga o ni mauma ia lato suenga. Peitai, o whaafitauli I taime fola sia ia lato moli mau I taime moomi ai e whaamasinonga. O le ala leo le whaatuai, po le tolo po ia mata upu, pei ona tā uele le toni usila. Na whaatino I leo le Operation Surge, ma le telo mata upu le whaamasinonga, ina I o tutusa mataimi o lo moomi ai nai. Peitai, o tau whaasoso ai ma le au whainga luenga, ona o le toa ngau. Le wala I ona whaiese fuafuanga, mo le vai ngā tupe luas fuluono miliona tā la moni se tangata fau se to fast full fa, e ngā lulu e whaapitoa I mata upu mo whaamasinonga. E tu iti te ele whaonganga o ni seu whai ngā luenga ua iei lava la tau mata whaioi, ai iai I la tau I ngā lulu e whaapitoa I whaatino mata upu mo whaamasinonga, ina ia vavio na mai ale telo mata upu o lo o tolo po ina. Na saini e minista o le malo le fuafuanga le masino Iulai, e o isa fautua ina le ofisa o tupe, e aona tanga I se isi fuafuanga taungo fie atu, e luas futasi miliona tā la. E ono o atu I le sefulu iwa te simale iwa pasene le mawalulunga o la fonga po raids I le Heart City. Mai ono whaamalo si le pule ngā noo, ona ilo le matua wha titi o ni tupe whaalo. Ma ua whailoa fo I le pule nuu o loa Heart. Le ono iai ni whaafita au li vai ngā tupe I le atu nuu atoa. Na tā ua Campbell Barry, le whainga tātelo na whaatua mau I le tūlanga piona iei le taiminei. O tūlanga fo I olo o whaata mai I le a aio Wellingtone. Ma o se whaafita au li a fiei ni usila atoa. Ma a le suia le whaatulanga ngā vai ngā tupe. O le a whaawau piona whia ngai pule ngā nuu. Ma tūlanga whainga tā. Es fulu lua te simale iwa pasene na CTA la fonga po raids. Ale a aio Wellingtone, mai ono atangia mai le toi sitia pia I le lumanai. O le a whaalaulo el pule ngā nuu. Nisi whaamatalanga I whaatitau ila lātou fuafua ngā alu mamau. I se teimi le vai sonei, leo le a whailo mai ai. Po apolo ke titele le a fia, ina ia tala whea ngai mala lātou pāketi. O nei vai aso tona I atu na whai se fono el pule ngā nuu o Wellingtone. E whaatala no pe whaape whiona toi tu I lalo la lātou polo kalame taunga tā. Leo lo whaatino I nise o ngā luenga titele, pei ona yele talitonunga,
e o atu lava i le 5.1 miliona tālalo na whaatupenga i le nei tausanga. O le aso ana nafi na whaase e atu wai le company e whai ai fe whaatawa inga o loa matau mawhailunga le interneti, le subi, e pūlea se whaala potopotonga o na ua le mawhaiana tutongi ana ai tā lafo, ina ua ave esea le langolango si tasi o lo whaalangolango tele ia i le whaatupenga, na whaailoa le tula e iwa le tae wana nafi le au whai ngalwenga, le tūlanga ua e le company, ma le a whaamutai ma la tau ngalwenga, ma sa whaailoa fo i ai, o le a le tutongi ina i la tau mo vai aso e lua muli ia na whai ngalwenga i pe tutongi fo ini o la tau livi wha le tau sanga e ui i le tūlanga peitai na tā ue se lo i le One News e whainga tā tele o na tali li fesili pe mawani tutongi whai o tangata whai ngalwenga e to se laulua sifulu lau whai ngalwenga le subi masama toa wha te ia lava i la tau ina ua wha iloa iai ua wha le tonu a la tau ngalwenga e le asoana nafi. Ua wala au le whaala potopotonga le SPCA le atunu ina ia tau file whainga o mea whaapapa po fireworks au lumana ia le Kai Folks po le aso o lo o whaapitoa i mea whaapapa. E whina upea le whaala potopotonga mō mea ola i le au whautu la whono ina ia whaasauna toi whaatau watu ma whaonga e tangata taito o tasi po a inga fireworks i tau sanga taitasi. O le ala leo lo lato wha leo lea tāru sanga i tangata uma. Ina ia manato alofa i mea ola. Ma oana i whaonga ina e tangata taito tasi ma ainga mea whaapapa. E maua le SPCA ni reporti wana wala au. I tau sanga taitasi i mea ola e sosola ese ona ole fefefe. Be manunu a foi. Ona o amionga nisi tangata lato te whaia lava maleiloa. Le whaio mea whaapapa i mea ola. I se pepo whaamatalanga le whaala potopotonga na whailoa ai. O le pa o le o te tele ma le malama tele o le whi e moa i o mea whaapapa. E matoa whaapapole ina ai whaanga whaoa a inga o lafu manu whaapea ma manu lele. E la taile whaasela wafe tala le tupe ato ni whainga le sao ua molia ina i nei Matt McLaughlin. Le whaatonu sila le Hof Hospitality Group i Wellingtone. E peolo na whaatino ina ni au nanga na leo ina ini whaatasinga ino whanga whaitele. E leo iei sona lai sene. E whaamo lianga o lea tangata ilo na tofinga o iolo whaatono o le company ma mo lianga e whaolo o whaie whaasanga i le pisinisi. O lea songfuana tula i ilu mo se restala o whaamasinonga whaaitu malo o Wellingtone masaya te enai o na mo lianga uma. Ma filifili e le whaio se whaamasinonga i ele au whaatono po o le turi. O mo lianga na whaia le matanga luenga o mta upo loto i whale. Le eva ia le to la fono mo leo leonga whaatoma oti po le private security personnel. Ona so stanga te whaatino ina leanga luenga e te tau lava ona iei se lai sene. O le masina taluaina whaasala ina ia se whaamasino i Wellingtone, le Boston on Blair and Jordan Mills, i le 5 fetala. Ona o le whaongango stanga te leo ina se whaasinga na whaia, aile ai se lai sene. Wa tele la mai na whaonga e tangata i Wellingtone i scooters ma ua ta ui ni whaamaumaunga wa sili atu ina tele le whaonganga o e-scooters na i lo e-bikes o e-bikes o wila vilivai alu le eltisi ma lo whaamawina le tele le whaonganga o ia wila vilivai i Newtown ma le tali ngalu i Wellingtone beitai o so o se vaenga o le taulanga o lo o tele ina whaonga ina i e-scooters e tele ina i le fitu se lauma o na tupu leo whainga o e-scooters o lo mawhaiona tutongi e tangata la to te whaonga ina e wheoa iai. Whaatu saliselau tolu 15 o e-bikes i le vao le amatanga iu laima le whai unga o ke topa. Na whaali e nisi o lo whaonga ina i scooters e sili ato na whai ngofie na ilo wila vili vai el tise o na 5 tala e whaasau ina mai le vai aso i tupe whaalu e pakai ta vale. E whai ngofie fo e-scooters o na mawhaiona o ilungo awala e sava vali ai tangata. O ta awe reporta le Otago Daily Times na whaasaina tamaito sea o ngai o maru na tola wapi se polokalame lea onga o na longoina pe vala au yo la tau mātua ina ua leilo loa ni seo tamaiti ma se whaia o ngai le pō e to o lua ni tamaiti le wasenga sfutasi ma ni whaia o ngas to o lua ma le kolisi St. Kevin na se mga ala na o la tau uia i le vaenga muli o la tau savalinga i Mount Somers Track i Canterbury i le aso sfuluvalo o ke topa a o iei la tau polokalame mo aso e tolu
na maua le tae au le aso na soo ai I lātou na leiloloa I sa ilinga na whai e le sā. Na tā ua se tasi o le vasenga o mātua sa i le tōla ua pinga e se fululu I tūla le I se whaamatalaga no lātou mauaina mai le aonga e le iaila na tā mai le vahenga lea na leiloloa a na ave esela na telefoni ma sa whaasafo I ona vili pe vala au se tangata. Na tā ua le pule aonga o le ave eseo telefoni mai tamaiti o whaangasolonga masani lava I e whaatasinga whaapea ina ia whaamautinoa e le oli potiani whaamatalaga sesei ni whaalapotopotonga e ona tupo I le whaalua fesasi ini mta upoto la imai o I lātou fo iana se sa maua lava I le fesota inga ma sa lava o lātou lava o vainu tau mafa mai le iei fo I se tūlanga I ono lamatia I o lātou soifua ma sa iei fo I so lātou fale ia sa malolo I ai. E ta alonga ele o mautino ele taimina I pe mawhaiana ta alo Kane Williamson whaapea I ma Mark Chapman ile awale Black Capsule ta alonga ma Afrika I saute ile po ana nei ile ta amelo sanga le ipo lalangi o le kilikiti e ile talutonunga o le kapteni Tom Latham o le avanoa Lockie Ferguson mo le ta alonga na whaawawe Latham le tofinga kapteni ina ua manu o Williamson ile ta alonga ma Bangladesh ile masina nei o Ferguson na manu o le ta alonga ma Australia le astonai le na whai ina I New Zealand ai lima ma paua tua I le tūlanga whaala tāmilu sanga e amata le tālonga I le awhole iwa le poa nā nei. I le alawa tāmilu sanga utula I mai ai, le leto I o se avanoa Bangladesh e o fia tua I le semi-final e o lo mawapea le avanoa o Pakistana. Tāla whawia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tae au. Lo fa tai le usi hulwala minuti le wete nei tu live valu tu tu si fongo lo moi Wellington na o tau lunga tu fa poponga mo mo tantu tala mai sa mo ta penene ta Sisalem Sam ia mata tu telefon ta penene Savelina Casiano ile nei ta hao mo le fa tai ia il tantu tunu ia tau pati mai fo I lunga tantu polo klami ia I lunga tu tu si fongo lo mua mana tu le o lo nei o tantu ma tu to fini ana I sa nga so fo nei ta hao ia por malu ta moni late lo foi le foi wa famalo atu ile au nga sisi tau si matua e la tole o mai ona au mai foi le malu tai au mana tu foi fala au na tato matua matua ia mana tu foi fala au tato le o lo no foi fale au ile fa pena matua mari e tau mafafala au wale so foi malolo ina ia ponis foi nga singa se tu mau ia ai fa mana tu mo tato umala mana ia fa tu nga tu fin sa on le ia pe te le ana tato noi matua ya ai o ai I tala vo o ai la malosi e fa nga vo fo la au ta o te le fa na ta o te le vai nga na le fa mana tu masani le tatu o nga nei temi ma le tua ya tatu appointments ia putu la fo e fe lo ai mo fo ma il ne yaso mo ti no le temi ma le no fo nga ya nga ai ia fa mo mole I tatu e nga fo mo molino ne tatu matua ia vave ai oe mo ste paka vo le wai vai vo ia sina fa le tono ka paka I fa mai nei te sa ole a fa pe foi le ole ali mfai ona a wai atu appointments mai time ni wali ma tau na vili tau fo mai e mfai ona fa nga e lista ngata le vanoa ni te wa ma fa atali fo mai mau atali na vanoa mfai ona ai e lista tanga singas sa ole o te le to fine ana pe na fa so mai foi ni sio o la tona malanga mai verso ni te nei tu lang ole o tita po tu lang foi le lilo no por kalam ole o se fo malolo ino e to telo tangata le lisi po le lola le o tangata fa tali e fie mo se vano e felo I man fo ma a faila o tangata le sa mo le vano tu so nei tu o faila la felo inga man fo ma ia alela o misi ia o misi foi la vano tangata le so mai ele o mo se vano ia tu so o le mena ia nga ile longo o fo mai ia e to lo po tu si aso ia na fai mo fiela ia wa o vai ga ni o so nga tai ni vai tau fai o tu mo fale mai ia fai foi o tu ranga le mo le vano ia ile te bilete mana oi ia wa ta tu mai o te mi va ve mana oi fai lo ai man fo mai ia ale mo la vano ia tu se mo la vano ia ai wo le fa ngai
ia tauan toi longo fa mai ia fa ngai sisi tanga tala vanona Sa ole manato taiao marina na mai savelina ni an telefo ia vaenga fo ia o tola wa pingo tamitia onga ne va pesa popole la bona le mfaiona fso tai mai o tamiti matua pe le fatanga in fo pole le lopo fo ia telefon mana fo va fa manato fo le taiao na a me se van masina no via mai a matai ia camps school camps ia po o fo ile api I le vai aso ia pe lua le tolu aso o ai vasenga mana i fa manato wa tele o o ngai fa sauna ave ia telefonia tamaiti o le tulanga le tula mai tatu telefone tupu mai le o ngale o amaru school ia telefone i fa na ia na le lo ai na sele i le vao ia o se tulanga ia fa tele tu ele a fa ina soi foi ia masiolo se o se fa na ia me se foi fa ia o matu na malanga e sa o polisi na la o ngale fai ona ave telefoni matulanga pena e tasi lava le tangata poni tangata e sa wel fiso ta inga fa matalanga foile nei fa seina matua ma mala onga ini fa matalanga foi o tupu se mei o la ya o ya tangata o mafana fiso ta mai ye pe o tulanga na ya sa o le o vai temi ma farfana po le sama te le no to ala o pinga a onga ya fa na wia la ya tula onga nei temu taiao mo wia tele o onga ya tu ta malete ne le usta fa ya onga me se ta to ya to finana le wa ta pena tu iswenga fa o tu sanga verso fo ya malol on sai to ti la so for verso fo ya mata iswenga fa o nei tu sanga ta to sina fa fianga sina musiko nei ta mai le fai easy ya o ta to me sina Samoa se fesili ya ta to fa so ai ia ina minuto mo muar terminei musiko ta Mangana
Toi whamana watu tau tua si fonga la mua leo wa losu fitu minute te ai leitu la e valu o la somo mua neo novema ia matata noa tupea manituanga ne a Mario a fo ia le whaawawina fo ia le tau tua si fonga la mua i Wellington whamana watu tatu au whafonga Mari pe o le ina i tafsili a mana i fo ia e te tala tu fo ili lai na whaali fo ia fina ngalo si o tatu atu no Mana ia, tu mua mai tūlanga i Samoa, tu fine ana i tūlanga o vaenga ia na e whia whaasoa i fo ili mai fo i tala fo atu polo polo o tātou tunu. Ia i tūlanga fo i o mai ma tūlanga fo i o manuanga fo i. A o la se te tali fo i Samoa ia sona a. Moni le mari pe o mawhauwhawa i lava i aso ia i le tele o metotia ato ina malo mātutua i nei tātou mātua. E whai pia whapea ai manua tu lau. O te lole tele mafuta mai nei tātou mātutua mana i whai vatus fisili. O ani metotia fo ia na whaonga nei tātou mātua. Po ani lau la au, po ani isi metotia ese mai ma lau la au. Masani ona whai e tonga fiti manua ia po la isi to ai ngase fate ta inga ole motin Murray e il tau sanga na o ai Samoa ia el mato vale ia ole ta ele sami tu lo ai ta ele faile vai o tela ititi tama mai lo yuta o falo lo la fa sanga mai tai tu di lo ele tamalo tamai I manono ia le samitia mai le whangalango por motina ala mai le whangalango whalono o mātola leo whapi o soi fo pole fo ia o soane po pole ona I mo I lava I tātou I nei ele ana mai atanga loto ina whangai le whangatongo al manua salo fo le lalo le ele aves fan mai sorry al whangalango al whangalango le motin le o whatupu manatu ifu ane po ani e ai nisi me totia na whaonga awa ele e ai nu utua ele I data ini taule ini fo mai ele I tatala fo ia so umai a whale mai ia so na mo Mane vesi tu vai le me totia tama sa ai Samoa manono manono toina manono o whangalango motin o whangalango o ia mana ia la me si le welo atu whangalango o motin le na ia na tale fo ile na manua ia fia fa so mai o I loni me totia mani awala na fo ia ini manuanga ia pon tulanga ni lavea ia plasmen tupu ile ai ese tali fo ile posime tio se la au plas tulanga ia isa mola vai I nata ia pe fia fa so mai tanto por clame tolvo lima lu o fatasi ala se stili le mane tu atu fo tanto tunu ni taio ia mai se leva fo mai la ma tua mai la to fo io lo o mafuta mai tu sa fai e ma fai ona e to e fo I tua I lo talavo ma lo to tala no ma lo tanga tse le fulli mo to sa anaia ia tu sa le wa ile ma tua le pe o fia le ma tua lo se fua ai a ma fai na lo to tala no ma lo tanga tse le fulli mo to sa ola sa fa so ye ia te oi ola se tala te to fai ia te oi le lo talavo fulli ma to sa I me wa le we ola se fua nga ma we ia o telefoi me wa o nai oe ma me vai fata te inga ia sa tau pena e la o tu sa ai to fo I tu ele fulli mo to sa ia mo lo tata no mo lo tanga sa tau ana e la fa malo se ele tu la ngalo mo ila le fofo mana ia tu ngo tu nga fo tu nga na la sa fa so ia oi ole lo ele ma tu ole lo so fu ia tu mo la mano tu fo tu tata no ma lo tanga te telefo la sa fa so gi Alo tato va out talo fa va malo si fu. Talo fa malo si fu. so fa mania tina Rachel Malo Rachel a Mateo. Ele no fai pali. Talo fa. Ia la sa fa so la sa me tia ia so ia to fi ia tina Rachel. Usa no foi pali. Ia. Sa fai le kuka. I Ole kuka la nga sa mua I lo ulima. ia Ole me kokia la nga kai ile kai minga. Ele ia venga se pale mai. Ia. Anga pai mai si ko lua lo anti. Mo keo ile sami. Ia. Fa ele ia we te ai. Oh. Ile mu. Kusa ole sami. I. Sami o onga.
Moni. Ia ole onga la le I. Ia ole fofolanga ole mu nga paia soia. Kama ko ala ia mako abe mako I le samiwa wa abe ia fa ka ilima pe lue kula kolikula e a fo ia kofu ai mako ile do ulima ile sam. Ia onga a kol vai a so pe. Mani. Mani sina me tia. Ma tai wecho. Mani. O fonga ya soia. Okay, ele ia venga o se para ma. Oh, mani. Ma lo fa tai fa so mai tina Rachel. Manuel ya so Rachel. Ia. Tai fa si fo. Mani ole mu ole out tina ya Rachel. Avisa. Tali lisap. Mana ia ele aves fan mai. Mana ia foi le. Mana ia le fol mo. Tu solo walo ta Elisab. Tu solo tali nel fo. Mana ia le vanga le wata no martina ya Rachel. Ole fasili le na lo lua le na watu. Am faina tu tal noi lo tanga i tala vo. Wala sa fa so tal noi. Sa fo tuanga pla sa fa so. La sa fa so ia o ia pe am faina tu fo I tu ile tala vo lo se fu. Talo fa vala ma lo se fu. Ia, solo al vala. Tu vala mai, tu vala lima lo fa tasi tatu no mer. Tolvalo lima lu o fantasi pol o fa tolvalo lima lu o fantasi ia lu numera ia te fa so sta I meri tatu pol klamen nei ta tata noi le tulango le taua lo ia te mine ma o Israel Hamas to fini ana ia le ufa maunia maina na pomuina ele vanga awa Israel station of wanga lo ia tangata vo ia sulfai ia po tangata vo ia Palestina ia o lo tau sa ili tuang fitim sa ili fo ile le se la fitanga mai le tulang olo ia ni tau ia le ufa maunia mai ele tai awa Israel i sungai Daniel Hagari ia le tau ni o la tona pomuina ia vanga le ona sai ai se tasio tai o Hamas i le no fuanga le ia mana tuar to fine ana le fa fo mal tanto tu o lo tam fai pe ia Israel e te mo fai ave ese umani tulang o Hamas ia po le vanga le o lo fa tu puina le vesi le va Israel ma Hamas o la to fuina na matina le tau ia o fa solo ai lunga tu le valu afe mo tu putanga tai Palestina la vala tau ia ua mali liu de nei fo I tau ia le si fo tu langa lo se lau fast full mo tu putanga ta fo ia le na ave fa ma lo si Hamas e putanga ta du o Israel le o lo o ia Hamas ia po ina kasa te mini ia pe o vaanga na lo tu fai Israel tu fa fo mela tu tanga tai Moni. Tu sana mata mai le I Rusela ia le o Rusela fa su mo tu ia au tu mau pele afe fa se la mo tu ia tanga ta Israel no mali liu mai ia ile amatanga o le nei tau ia le usa vali nei tolu fa va ia so tu fina Moni le sile mal valu afe tanga ta mali liu ia ai o numera le au fiele tolu afe fa se la mo tu potamaiti talo fai Mari tatu talo pe mo malo Israel le nu o le tua ia me se fo ia Palestina ia ele file mu nei te mi fainga ta ia o ia pe ia tunu nei ia por pitunu le o kasa ia malo Israel ile nei tau o va ia tu tatu la langi de we tatu val auto fina talo fal val au lo la vol toi quoi malo se fo sa ma Marima Mana au le mai o lo le tai o tai malo se fo o fele se tatu val au o le wat I Wairarapa malo fa tai ton mauna ia la so fa so li tai para na po malo I pa na wo le tu so ngato no ole tua ia wa wo yo wa pa ya so wedding ko ge I ya ma ko ge ai no mo wa ma ko sinai pa pengale o la fa va e ge ai no o be fa ka na ga I ko ba ina no le ba ko la o ge o le o la fa va malo mo le va no fa so li tai au ya Mario le mana ya ora fa so ile I me yo o fo sa ma ia sa ma wa ya so yo mali
ele o koe au ngā i vai kai mingi. Nanga o aso ki, ua kere inka ko, e o hoi ai me yo mea, me yo, o mangu mea yo, o meo ango mangu ma, ia ua vai la au kuma mea uma. Moni. O aso ia, sapi ua mea. O mari ma anao, a ela mea yu kai se maumanga e i hore para ku o e to pe e hore ku se ga. Idi ma ngingi ai dole o mangua. Nia. O le ala le mei. Ke la vea yu kai e fa ya yu kai yale. E yale ku de pu se ngai bidi nga ngingi ai dea. So. Yo, e pe ya. Ia pe o le sabi po den ka o pa penga po ia o mo. Ele o ko ngana vai kaungi nga wa. Kakua ai me ku ai sama bea Mani. e o ai o le pare ko si mangu le ngo ye po o pa no ngai ia wa ave de trucks wa ave wa po ele ma pa ye ai sanga na umi nga ku se bea ia moni ele ko ya ngara ko sa mo i sa pa ya to yo i de vai kaungi wa ka pa o pa la ngi mo o ko kingo o le si me ngo mo wai ana ma mari ia o vai nga se kuloa o vai nga pula o e vai me la pe se maka se kulo pe se maka sita sure ya o fiu fare mai ele ma fai ai ke la o ku de si ro ma ku nga si ro ma ku sa mai i le foi ke beo me ma ba le fa le holo ia o la ko si ro ma ku nga sa lo o le pa ai me kala lo ma ku o ke alu suere ngi ulang be maka ke ai mang ku ele ma fai ngo wa ele ia o le pula o vai ia ai fai me lo ma ku ai o ya ke ai ko ke ai ngo wa la ngo pa nga la yo puli vai o ke ai ele ke alu po de se ngi ulang be maka ai di po e sangi pa pa wa e ke di po mo ilalo so yo fa mai lo makua a e foi la lo mali e pa u lo le ngiu e mangelo ma ya mo wan pa de to fa ya o si fo mali ngiu la lo o walu lo le ame lo makua le ngiu ya nga ngo lo kwa ka ngo lo makua fisi mo mo le la so mo pa pipi le pa ko ngiu lo ba ngo wan le pa warga so o ko o de sia solo nga ko o si ai o fisi le lo makua le pa ko ngiu o mi ai nga ombia lo ngalua mari ma na o kele pela ko fa fonga sambo vai la le sau ole le anga se kulo sambo yo de se po fonga ale bakka yu ale yu me bakka fa ye fo sorry mani ole kelo ko fonga sambo ya so ye mongia ede o me fo lo ka ko ya wanga wo le ba wo le langa ngi ka mai ai le ku la au ye ko sa mo e ko ma ki ka sa mo mani ele se la au de se de i pe de ku le au ma mo por ka ka mani ai o ka ka wa ma wa la ga ma wa o le benga o ka ko le ma wa le tinga ngalo mo yo le mani ir fa so mani fa so ku nga ya la fa so nga du le ile mero le o aso ia ana ma ia ma mari wa ka sala boa sala boa ya sala boa wa ka sala mo la ba anga i donga ka ke le le o ka yo ia a kuria o nga ka yo pia mo ko lo rai ya o le la wo ba te mi ge wa le ma bla ba ya le ko se si de fa ko le ale me o ar ki or TV o le ro TV ya pe ole winga mai ma we ale o nga ngai pa ko anga o de o nga mani ia o ngi yo ko fa ka ya ma ko ya nga kuria o nga e se be ngo ya le ala wa o ba kai de ya ko wa ko ngole le mala ma le ola ya wale sa ya o yo le pa yo le ola ya fa ka ya yo le be lo so ya mo fa so ya ba le ya so le ba ka ngo ya ba ba ya ku ya fa o mi lo so fu ba ya kere na ku ka ni ka ba se fo le ya so se fu ya after ta mai wa rampa
Ia wa foi fa so mai le nu ole tu ale me la to I fa tu le van o le fa va ia ma lo fa tai tala pela va no ma ni fa so mai le new run me mata le ai ia e foi stasio manu anga lena la talo mai fu tama ia ma tu la vo le pala ai oi al te milana foi le la pio me ta mafa e le ni vai la au mani me foi le fa tu anga ma ia nei te mi o le to le sau no ngata tama o le to sau fia la ni te ma nei foi tale tamai pe fa pe o to tal no ilona sfuli mata sang ia ai moni ali mari e mo ia ai ma to aso i TV ia ai ma nei fa so stamale ia ai le tu ai le vai nga foi le Mario o tato ma tu le o tato manuia ai ma tato fio le nei o langa I nei atu no ole ma nei na ele fa pe o fa ya to o fasili le I lo to tala no ho le ani me vo ye te lo fia tala no ai ma lo tanga te fuli ma to sanga le wa so I fo mai nei alo fa la ma lo se fo lo va se lo ma lo se fo o lo va no fa so ia ma ke su no me lo fo sa sama se lo mate poto mai ho tata ke se no ya ku fo makas si lo va nga se me con me lo la ku so Feliz saud bala au era mi casa sa fa no atu ke lo me si no ko mo yam ka pule ia ang ulo ka ko am sa ka ko le sa mi o sa mo mani o te fo kama fo le kaya ole tai ai sa mo ia e sa mo o fo ga mai ka po sa Italia o le kala mo kala fam kala o lo kwema wa ngamali u kausang ke mi le iba valu o kausang ai ole o foranga ave lo kwema ngai lo kinga ko sole me o le fule ia sa algo como le vai vela se apa vai vela la wo mo fa pungo wo ka wa yo me nga linga fa ya so lai le inki po ki vai vela le ka wa nga ye ule ye mal facila uma nga uma se facila la au fa pe ko ku sa ai lo mal le fule mal le vix ia ai fa pu to ia ma ka dia la fa fo le sa ka ko ya so la o se fa mal ni fa me le fa wa ia ai fa penga uma le fa mo ai kasi ai le lu ko kele ka ma ko wa manguia ma ya ai ele alo ia lo kinga ele ma se se ma ko ku dia le fa ai kasi ole mema lena upu ele silo makua nga sa winge ilang kamay nga runga fa vai kai udi lo kinga ye lo ko finge ale fai wo ilo lo kinga le kai ala ka o ko ile ele lite mangu ile kamal finge le wala finge lo su yang kupe ale fo le kapo sa yo ya ma ko nga sa mai Italia o nga ia ranga fai fo le nga ilo kwema makuku ya fo ia pe ole fonga le nga foi moka ko le o sa mo ia fai ka pe ai lo ko nga me nga pi wo pu ia fonga le wo va ia ko ku la nga lo wingo me nga le o kai ia lo wingo o fo nga e ko wo ve fa le pa ia o kamanga ole pa vai ven la sa le fu fa pe se la au fo ngale ia makuku lo ma le vikso ko ia fai lo ma fa Maria ala sa fa so ya to pe ana e foi to lo tala vo le lo so lima ka usanga le ko kala mo mai ui sorry ele te via tala noi tu lai tala vo pero ku sa lo ka fia o ko lo so lima ka usanga ngale ki lo kala mo mai lo ke so lima ka mi nei Manuel Vayaso, alo fatu.
E fa sai qua. Vale, fa solo iso. E le io o sta to le. Su se le fieta noi tua. O la sfunli. Ma ne fa so. Ma ne fa so. Mo tato ia, what is amo? Se vorto il minuto to ne ora talo li chula e Iva, tali chula Iva fa popo no luo tanto telefone tanto tala mai sa. Mo sina musica ni tao. Tala tu pela vano. Ma reko eteru. Le pai il foi ia e sauro martato valang. Talo far valau. Talo fa malu so sueldo va se bua. Ja, talo vatina. Ja, manguia la varka ya fastai. Allora. Faso vai le boa maka upunika ya. Ia. So ya. No va ai le si ancolo kama. Na mula le se ko soma. Umalo ko faka. Ele havia na falima. Ia. Makango ante inga kulima ko mo ke kau mai le meo le lau ofe. Nga mai dona ia le susungu le lau le ofe. Sa alo wali we fula le meo le lau ofe. Sa alo ye mo fangu sa mo. Nga mai dona ia le ka kau ka inga mo ai ko mo ia se ko songa le. Ai ngi ele kingo ele fasu ala. Bawang ole vai nga sai ai. Maria. Ja, ole si. Okay, lo ngai sila fia ngi sala ko o ia lo ka mala sai I kaufus. Lo makualingo ya mekila kulipe. Lo makuala ngai kele nga fayanga vai. Lo makua. Lo vai ela le fai ngoli si vai nga pe va ngiale kaya o male pa funga ngala ko. Pe ai ele maile pole ai ko ngala via. Awala ni fanga selo makua ngale mai al fonso mangongi fanga ya le mangu ar kai mi ale la le ai le mai le wa a fai le meo le fulu le mai le e mo ia e kuainga pe a le vai dia ngale mawa ngale ai le mai le pole ale pe la ve le ngai si fulo lava ngale mai ya fanga lo fonso mangongi ele a ko se vai yaso Sult. Ai ole onga Ia ole onga nga au ke fai ako e kaulo fai ai kulo wale ki ngā pe a whanga li whialas. Oh, wow. Nanga iei lisi foi kou songa sala vea le vai wakaia le piko le apa. E ke le ala le mangua o kuwai nga abe fale mai. Au wasulu akula le fale. Pawanga le vai nga fai e lo makuanga ia soia. Ale mai ale whangko mangongi whanga ia le ia. Pele a ko se mi nguke ko ka ko fanga ai a fulu ala le vai vela ma ko angalo ma fa yes ma ya ole si fa so a ko le lua maka ko le se fulu ka usanga ka lo por se fulu o ko yo mo o ile kai mingi ia o so ole fanga ka ole o langa isa mo ya so ya mali Awa e mamau le me moksa vali e moke a onga mai lai I sos palam ia e moke ngofo la yuka I vaikel fo ya so ye le anga o wala wale pe o ke ninge waka la fo kilo ye awa so moksa vali mai vaikel fo Kingi mai ile a onga apa pe faisa onga fiasi e uma moko sava vali o ka vekel fo. So. Moke o I vekel fo ke ale ongo em fa pena la fiasi. Ai mok sava vali o aku koma numa la wala kau ai la loia mio niuma a. Ya ngasaila ia le poloa e lau kala sa o ngasaila ia le pole ngiu e ko fokan kamalanga ngiu e sa ngifo. Isoli. Mea ke fete, ta ke mo o ai leo langa ngi le ta ke vai ka mekia onga. Moni. Ile meo le ke leo le manguia le ala ko fa ka o mea ai. Ai McDonald's uma te e vai au ka iko. A mo sa ka pese vai ya soya. E fu no pe ko mai da onga avela ye pa mango ko le pusa. Pa ko se e aka ya o pe sa ngia le onga. Eu mo nga ka sa foi nge ko ka kilo mo ka vai ai ku ale nga ale me ko nga po fenga ye winga
Ya soia. Ko fenga i leo langa manga. Dalo, ma ne fa so. Malo faftai. O sa fa aso aku nga ke le yo le lumanga I male me ole sosiale wa mau e kupulanga ngai kai soia. Ole makua fenga ka ya soia o savali mai o ko savali ai le mo ska vali savali. Ya so la te kapa alko ya ina le fa apukun kingi fam o ka ke lo ua making pero ya wa ka ke lo ma kai ko fale o Galo Maria fa so Moni ya Moni le Faftai la vatina mo la fa so ma tango fi ya mon wen le ya so tai fa so mai ya so fo ya mon wen le ya so fa si fo ma ne fa so tina ya to te pai lo langa sa mo ya sa o le ya mu ya le ya nga tu pulanga ya man ni to fo ya tu sai tu mana tu ai fo le on manu ya le na ya so na ya le manu wi fa na tu so fa ngata na malu I tau na vai tau ya le wa ai ya le ya nga tu pulanga sa lo fa la malu sai fo Halo Fala, malo soy fua. Malo si fua ya tina. Ese mana yo pokalani. Ko tapango me pe fota itaia me la so ngata la vo ya termine o matua ya. O to mo atu o tiro atu isia tafa na uma mere we. Ya o to mo ati o aule o tambato no fomane eu matua I uka ni no eta o tapa o I Samoa ia no ia o lo le taia foi mai lo tina ia te uma lo tu anga ni lai o mai se fa na o safari to fo o male la ringa le na fa I ma to ia foi nge e umba lo ia lo o lo je pieta fa io ne me lo watu la to wa to pito ke asuro e fai o mera wa tu o aula e kama kaulo ia lo lima le tata lo ko angele nga vale o te lo po le an me na la ina o la va fua te lo wale sa wale nei fe le tata le mamuru langa sa peru ya kama ho inga au ya so ya wa ngalo fa longo kuai le meu o pingi ro maka le o mai te mi ngei wo manga mai ia lo maka ngo au le me le ki ke o maka nga o le mela wa ku ki ro me lo kinga o ku ale rile o ku pe o ke o pole ai pe se limo mi nguke ko ta o para tu wa fa po ta mo e me lo kinga o le me fa era o kala fa ka wa ale me sa unga o sa wa lo kinga fu fuki mai fu sa inga ko sa inga ia o fu tenga na inta lo kinga ka pungi o me lo ma ai fa le di le ngala ve lo ma e ko per ku inga o le suala o le fu sa inga sa fa ka o ko se kinga ina lo e ka ka o uma ro ka mai ma te poke okay mai wa okay le la wa ku pa ka ko o ye le I ka va de u ka inga ka ser pa tiar ka o ma le ya mai ia ta to sa va di lo ngai fa de o le sia inga ngai po le ka va de makoma ni mang ko ru ngai le ita ele ia mas ka va de o ka ko ka lo kinga ki ro ka ko o ia o le se me o fa lo o le me se me o kinga o le ngana na ukala o le pawa ngani me nga failo makale e o se fare mai nga makole po in makofa ia nga a pere le o mo ke pere le ia lo makale ai mate ia nga o sa lo ala ngi usila ia ma vai fai a inga se pa nga utofa o la ukama la ikisira o pere o kikiro ki ai o fa pe mai ma o pe ngo fa pe o te ukama ia fuare a kai belo kinga ke la nga o lo e o nga ko funga a de la o nge kai mi nge make o mu ukama a ve fa mai o le o ke video nge o puede con e ko kai so ro te ukama a o le mo ko ia lu yo le buku fa te ka sia mo wa ko me le wo
O le la le upu foi anga le ia ia fai ke le o ngai alwe ai solo o ma no fu maka fanga le ala me no ko ki ro ko ia fas kai ko le ko ia fanga o mai sa nga o mali e mala ma le o mala mala ma se o ma le o foi o foi stadi ia ai ke o ala ko le kango le le ko nge ko pa se o ke foi mai fo sia de la e whainga ruenga se au kamai ngai le walking income. Ia langa mea re whai, le u whainga ruenga ku nei le whale o le kausino na mai. Ia ora uwa ailo ngā kamai malonga mana mana ke whawhai re kua. A wo ko e usala mo ia uma ia ngo wa o ngā siri ko tau poko. Ia e ko ia langa wa tūle ka o ko inga wa tūle. Oe wa mafu ai le manuia na tina oe ana lei oe e tiri mania. Wa ia sa malo sia se o kamai fai fako anga e fa o ngai ma ko ia le wo fa ngau mai ma fa ngau moni ole na ma sa Afkayara ule ko le wo kari manguia nga lokalo fa me fa o nga se fa nga le la ko mo fo ule wi e ko fa se fa nga ia ka pe cholo ia ule wi ia ule ko mai ia ule na ngo fo e ole di le pe se fo ma ia nga me e tau fa i mu fa na au tau fa i mu ka mo le lo na e fai le fai ngā luenga ku le whale wai le ni fai ngā lua e ku ngā wa u pas. Mani. Whaftai whaasoa mātua o fia tua tina. Whaftai. E le kai o ke ala pōr kai au le kāre ongo o lewan ku o u ia fōne o karin ka whanongo nonga ku pokalame. Ia whaki kai manguia le ko e ngā me ia tu. Whaftai manuia ne ia so tina. Ia whaasoa. Ma nei fa sol tatu tunu ona tatu teimi lu ta pena mai tatu telefon fa poponga lona lua ai mai alo tatu telefon tu tala tu tatu le telefoni e fa afta ya tu to telo ila tu le fa so mai ia ile nei teimi ta si fa tawa tu al fa so le na sau ngor tatu ape folinga ole mai sua ma le mai asila ilangi e fa o nga ia ni lau pola lau polo ilangi ne afi ona ia blast mai le mata mai ia lui tolu aso o per mai mana ia mana fa so mai ia te mo leva no ia ona tato te mi le o tali tu laiva ia usi mai fa fonga fa poponga no luoni o tato tala mai Samoa sta se salem sem tato tal fota pena ina Sabrina Casiano fa taile tu le nei foi aso fo tato o lia al fa poponga o tato tala fo mai Samoa o se mai el whaafonga. O le tolu e nei o masin na so o lo anga i pe ilunga le tau le swau. Le foi pe o na whaai lo le pe po whaamtalanga, mai le fionga le minista o tupe, le fionga ia lau timu ia a fōwe le se va ai. O le tau le swau o lo si tia pe le nei foi masin a fōu au lio November. O le penseni le ua si tia i le valu te se ma le whaasene le lita, mai le tolu tāla fast food tolu sene le sa iai, i le tolu tāla lima se fun ma le lua sene le lita. Pe ona sila fia o le masina nte nei, na si tia i fode tau le lita o le penseni i le se fulu tesi ma le valu sene. O le kiso, e se fulu ma le valu tesi ma le fitu sene le lita na si tia le masina o kitopa, a le o si tia i le se fulu fā tesi ma le lima sene le masina nei o November, ma o le tau lea sa iai e tolu tā la onu sifulu valu sene le lita, o lea ua tolu tā la valu sifulu tolu sene i le lita i le masina le neo November. O le karasini, ua si tia i le sifulu ma le fitu tesi ma le valu sene le lita le masina le nei, le sa tolu tā la lu sifulu iwa sene le masina o kitopa ua mawai, o lea ua tolu tā la fa sifulu fitu sene le lita i le masina le neo November. Whailua le fionga le minista o tupe, o le si tia o le tau o le swa u mo le masina nei o November, e iai taltanunga o le awha a wawe pele a fianga o le tau o le swa u, i le tau e le vau Rusia ma Ukraine. Whai lo nisi o mafu ang o le si tia pe o le tau o le swa u i masina te itasi, o no le si tia o le tau o swa u i Singapore, ma si tia i fwe ma le tau o whela wa inga la tau i e lunga o le Sami, ai wapa u le tā la Samoa mo fe wha tau wa inga, e le tā la Amerika.
O lo maua i report le mtanga rengo le soifua malolo ina nei fo i masina. O lo iai lava maliu o lo iai fesa o ta inga ili wha mai il COVID. E ui na ele o iai le malo si anga le na talu na amata mai iai le wha mai. Ai wa ave lava lava ta inga ili pui pui ngā le tātou tangata. Mai te mea a fia ili wha mai il COVID ina ia iai wha ai te tenga ma pui pui ngai pei o na wha ala wilo mo mua. O le reporti wa wha ilo mai il mtanga renga. O lo fisilingi ai le ese senga o wha mau maunga le mtanga renga soifua malolo ina. Ma reporti e ave tu e fo mai tu ma oti. Na whae loa se tasio fo mai a tole a fo Dr. Viali la meko. E whase fulma le toru leo whae o tangatu wa maari liu le COVID ma i e fo i le fiso ta inga manisi o wha mai e peel pneumonia. Ma e olo no whane i le wha atula nganga o isi wha mai e se fulu o lo maari liu wai tangata Samoa. Mai tausanga o le lua fe lua se fulu i le lua fe lua se fulu ma le lua. Peta ina te ene le ofisa silo se fua maloloina, ai ono Dr. Eleke Kiroma, o lona i loa pe a fua i wha mau maunga i wa avatu i antea, e le a toa se fase fulu tangata o maali liu e wha mau wina i elif so ta inga le COVID. Ai se ifisiringia i lan tolo whaia wha mau maunga, pe ai sea wa ese i wha mau maunga e alu i tua, ma wha mau maunga ia o lo tu i nātu i antea i vai aso te tasi. O le si tia pio whaafitau leo lo whea ngai mō tātu tangata e malanga i ngā lueng whaawai te bilwhali ai Amerika Samoa. O se tasi leo mata opuna whaatala noi na i le whontanga leo na whao le ato Samoa na mai atu nei. O sile lo le company a le Starcast e sa i lia se whanua e fausia e ni whale e whaamautua i lava o tātu tangata e malanga atu e ngā lulue mau tutuila. E nei e fo i ai nisi o whaafitau le au fiai. Le a fio te tongi o tangata whainga ruenga e malanga atu i upolo, e a inga lo whamautu wai le territory, ma le sai tio o sa o tongo nisio i lantou, mai le mamafa o tiute ma whi au i nisio a inga olo au mawai. O se la sanga faule wa folfola mai e au su fono o le fontanga le ato Samoa mai le motu i se sae, mai o lo ta lia se aso e whaatino ai. Wa te tala tu ne le komisa le toi fuata ino tu la fono Samoa, po o le Samoa Law Reform Commission, le ava noi le atunu e awhiwhio mai ei e whaeloni o lato finangalo tusia, mo le toi iloina leo tu la fono a upenga a whiwhisala wono se fulu. O se iloilonga na whaama ite el tal sangan tu ina mai mtanga luenga o leo mfalpuipui ma le toi fuata ina. O tutu ungo nga luenga whaatino mo le iloilonga, wa mo mia le komisi le whaatino le se iloilonga o te tele tu la fono a upenga. Whaia se su enga mai iloilonga i tu la fono te tono sa mo matunu i whafo. Whapea whaatinonga ina ia whia i aini whaatustusanga mau i di linga. Ma whausia ni whautuanga mo se whaavaa whaatu la fono mo sa moa. O le manu lau tio le iloilonga o le whausia leo se whaavaa whaatu la fono fau moa upenga. E tala whea ngai ma mana ongo sa moa. Ma le tūlanga o loo iai le taimile nei, ma ia o ngā tasi ma whaatino ngā upito i siri o na lelei, o le whao ngā ina le atunu i whafo whaapea fo i le Pasifika. Wa whalau i loa le komisi o le laasanga wa iai ua mai o na whaamao nia le kāpeneta le pepa o le tānsanga, e te tala i le avanoa e whaatala noa ina ma whina ngalo le atunu. O le pepa o whaatala noa o loo tu ina atua i ungo suenga, ma whaatala noa ngā amata le komisi, ma olo wha i loa tuai mata opo mo mia i whingalo o ana pa anga whapea fo i mamalu lau tele o le antu. No, wa wha i loa mai al komisi a wala so ta inga i wha i loa i whingalo tustusi o le antu no so se Samoa. Ia whawhiso ta i leo whiso komisi, fo ngā whale mo mua le maoto le malo le ele fo i pia. Po le e-maili o le commission at samoalawreform.gov.ws. Po le upeng ta wha i langi al komisi, le www.samoalawreform.gov.ws. Wa whaatulanga mai o le aso se fulma le lua o le masino Januari lua whelua se fulma le wha. E whaamuta i le avanoa e whaalia e whingalo le atu no. O manatu tusia uma e tu ina mai le e-maili pe o na wha i loa. Po le tu ina mai fo i le ofisa o le komisi il fonga whale mua o le maoto le malo i le fau. Ai o le a muli wha ai loa se aso e whaatau te ia ini whaatalutanoanga whaalawa i tele
al mamalu le atunu masui al komisi. Tala flava o tala fau ma le si ufonga le lau momo le nei tae o le asa mua o Novema lua a whelua tolu. E luas fulu ono miliona tala se vai ngatu pe o whaanganga e leo leo. Whaatino i se fuafuanga mua tau sanga e lua. Ina ia whaapopo ina i nisi au whainga luenga se to a se lau. Ma ia o atu ile tau sanga e lua a whelua lima. Wa mawal to a fast full fao ni tangata fau e ngā lulua i mata upu i wha masinonga. Ini tutongi o atu ile ta itolu se la wonos fululi mafe ta la ile tau sanga. Wave ese leo leo mai ngā luenga i olo ta imuai. E ngā lulua ina ia tu i ti ele te leo wha amasinonga. Mai ta ua te lele matafa yo ia leo leo i wha amasinonga. Ona ole momolinga o ni mau mai a lato suenga. Peitai, o whaafitau li i taime fola sia i a lato moli mau i taime moomi ai e wha amasinonga. O le ala leo le wha atuai, po le tolo po ia mata upu. Pei ona ta uele le Tony Usila. Na whaatino e leo leo le Operation Surge. Ma le telo mata upu le wha amasinonga. Ina i o tutu sama taime o lo moomi ai nai. Peitai, o tau wha so ai ma le au whai ngā luenga. Ona o le toa ngau. Lea wala i ona whai se fuafuanga. Mo le vai ngā tupe luas fuluono miliona ta la moni se tangata fau se to fast full fa. E ngā lulu e whaapitoa i mata upu mo wha amasinonga. E tu iti te ele wha o ngā ngaoni se au whai ngā luenga ua iei lava la tau mata whai oi. Ai iai i la tau i ngā lulu e whaapitoa i whaatino mata upu mo wha amasinonga. Ina ia vavio na mai ale telo mata upu o lo o tolo po ina. Na saini e minista o le malo le fuafuanga le masino Iulai. E o isa fautua ina le ofisa o tupe e aona tanga i seisi fuafuanga tau mo fie atu e luas futasi miliona ta la. E ono o atu i le sefulu iwa te simale iwa pasene le mawalulunga o la fonga po raids i le Heart City. Mai ono wha amalo si ele pule ngā noo. Ona ilo le matua wha i titi o ni tupe wha alu. Ma ua wha iloa fo i le pule noo lo wa Heart. Le ono iai ni wha fita au li vai ngā tupe i le atu noo atoa. Na ta ue Campbell Barry. Le whainga tātelo na wha atua mau i le tūlanga piona iei le taiminei. O tūlanga fo i olo o wha ata mai i le a aio Wellingtone. Ma o se whaafita au lea a fiaini usila atoa, ma a le suia le whaatulanganga o vai ngā tupe, o le a whaawopio na whea ngai pule ngā nuu, ma tūlanga whai ngā tā. E sfulu lua te simale iwa pasene na siti ei la fonga po raids, a le a aio Wellingtone, mai ono atangia mai le toe sitia pia i le lumanai, o le a whaalaulo el pule ngā nuu, nisi whaamatalanga i whaatatau ila lātou fuafuanga alu mamau, i se teime le vai a sonei, leo le a whaailo mai ai, po apolo ke titele le a fia, ina ia tala whea ngai mala lātou pāketi, o nei vai aso tona i atu na whai e se fono el pule ngā nuu o Wellingtone, e whaatala no pe whaape whiona toi tu i lalo la lātou polo kalame taunga tā, leo lo whaatino i nisi o ngā luenga titele, pei ona iele talitonunga, e o atu lava i le 5 miliona tā lalo na whaatupenga i le nei tau sanga. O le aso ana nafi na whaase e atu wai le company e whai ai fe whaatawa inga o loa matau mawhailunga le interneti, le subi, e pūlea se whaala potopotonga o na ua le mawhaiana tutongi ana ai tā lafo, ina ua ave esea le langolango se tasi o loo whaalangolango tele ia i le whaatupenga, na whaailoa i le itula e iwa le tae o ana nafi le au whai ngā luenga, le tūlanga ua i le company, ma le a whaamutai ma la tau ngā luenga, ma sa whaailoa fo i ai, o le a le tutongi ina i la tau mo vai aso e lua muli ia na whai ngā luenga i pē tutongi fo ini o la tau livi wha le tau sanga. E ui i lea tūlanga pei tai na tā ue se lo i le One News e whai ngā tā tele o na tali le fesili pē mawani tutongi whai o tangata whai ngā luenga. E to se laulua sifulu lau whai ngā luenga le subi ma sa matua wha te ia lava i la tau ina ua wha iloa iai ua wha le tonu a la tau ngā luenga e lea soana nafi. Ua wala au le whaala potopotonga le SPCA le atunu ina ia tau file whainga o mea whaapapa po fireworks aulu mana ia le Kai Fawkes po le aso o lo o whaapitoa i mea whaapapa. E whina upea le whaala potopotonga mo mea ola i le au whautu la fono ina ia whaasauna toi whaatau watu ma whaonga e tangata taito o tasi po a inga fireworks i tausanga taitasi.
o le ala leo lo lātou whaaleo lea tāru sanga I tangata uma. Ina ia manatua lofa I mea ola, ma awana I whaongaina e tangata taito o tasi ma ainga mea whaapapa. E maua le SPCA ni ripoti manavala au. I tausanga taitasi, I mea ola I sosola ese ona o le fefefe, be manunua foi, ona o amionga nisi tangata lātou te whaia lava maleiloa. Le whaio mea whaapapa I mea ola. I se pepa whaamatalanga le whaalapotopotonga na whailoa ai, o le pa o le o te tele ma le malama tele o le whi e moa I o mea whaapapa, e matoa whaapopole ina ai whaanga whaoa a inga o lafu manu, whaapea ma manu lele. E la te le whaasela wawhetala le tupe a toni whainga le sa o ua moli e ina I nei Matt McLaughlin. Le whaatonu silo le Hof Hospitality Group I Wellington e peolo na whaatinoina ni au nanga na leo ina ini whaatasinga ino whanga whaitele. E leo iei sona lai sene e whaamo lianga o lea tangata ilo na tofinga o iolo whaatono o le company ma molianga I whaolo o whaie whaasanga I le pisinisi. O lea songfuana tula I ilu mo se restala o whaamasinonga whaaitu malo o Wellington ma saia te e nai o na molianga uma. Ma filifili ai le whaio se whaamasinonga I ele au whaatono po o le turi. O molianga na whaia le matanga luenga mta upo loto I whale. Le eva ia le tō la fono mo leo leonga whaatoma oti po le private security personnel. O na so stangata whaatinoina lea ngā luenga e te tau lava ona iei se lai sene. O le masina taluaina whaasala ina ia se whaamasino I Wellington le Boston on Blair and Jordan Mills I le 5 whetala. O na o le whaongango stangata leoina se whaatasinga na whaia ai lea I se lai sene. Wa tele la mai na whaonga e tangata I Wellington e-scooters ma ua ta uini whaamaumaunga wa sili atu ina tele le whaonga o e-scooters na I lo e-bikes o wila vilivaya alu le eltisi ma lo whaamawina le tele le whaonga o ia wila vilivaya I Newtown ma le tali ngalu I Wellington e beitai o so o se vaenga o le taulanga o lo o tele ina whaonga ina I e-scooters e tele ina I le fitu se lauma o na tupu leo whainga o e-scooters o lo mawhaiona tutongi e tangata la te whaongaina e wheoa iai. Whaatu se lau tolu 15 o e-bikes I le vao le amatanga iu lai ma le whai unga o ke topa. Na whaali e nisi o lo whaongaina e-scooters e sili ato na whai ngō fie na I lo wila vili vai el tise o na 5 ta lai whaasau ina mai le vai aso I tupe whaalu e pakai ta vale e whai ngō fie fo e-scooters o na mawhaiona o ilungo awala e sāwa vali ai tangata. O ta ue reporta le Otako Daily Times na whaasaina tamaito sea o ngai o maru na tola wapi se polokalame lea onga o na longoina pe vala au yo lātou mātua ina ua leilo loa ni seo tamaiti ma se whaia o ngai le pō e to o lua ni tamaiti le wasenga sfutasi ma ni whaia o ngas to o lua ma le kolisi St. Kevin na se mga ala na o lātou uia I le vaenga muli o la lātou sāvalinga I Mount Somers Track I Canterbury I le aso sfuluvalo o ke topa a o ia I la lātou polokalame mo aso e tolu. Na maua le tai au le aso na soai I lātou na leiloloa I sa ilinga na whaiele sā. Na tā ua se tasi o le vasenga o mātua sa iei le tōla wapinga e se fululua I tūla I le se whaamatalanga na o lātou mawaina mai lea onga e le iaila na tā mai le vaenga lea na leiloloa a e na ave esela na telefoni ma sa whaasafo I ona vili pe vala au se tangata. Na tā ua le pulea onga o le ave eseo telefoni mai tamaiti o whaangasolonga maasani lava iei whaatasinga whaapea ina ia mautinoa e le oli potia ni whaamatalanga sisei ni whaalapotopotonga e ona tupo ele whaalua fisasi ini mta upotola I mai o I lātou fo iana se sa maua lava I ele fisota inga ma sa lava o lātou lava o vainu tau mafa ma ele iei fo I se tūlanga I ono lamatia I o lātou soifua ma sa iei fo I so lātou fale ia sa malolo I ai. I ta alonga ele o mautino ele taimina I pe mawhaiana ta alo Kane Williamson whaapea ma Mark Chapman ile awale Black Caps ile ta alonga ma Afrika I saute ile po ana nei ile ta amelo sanga le ipola langi le kilikiti e ile taltonunga le kapteni Tom Latham o le avanoa Lockie Ferguson mo le ta alonga na whaawawe Latham le tofinga kapteni ina ua manu o Williamson ile ta alonga ma Bangladesh ile masina nei o Ferguson na manu ile ta alonga ma Australia le astonai le na whai ina New Zealand ai lima ma paua tua ile tūlanga whaala tamil sanga e amata le talonga ile afole iwa le poa nā nei ile alava tamil sanga utula I mai ai le leto ia yo se avanoa Bangladesh e o fia tua ile semi-final e olo maua pe le avanoa Pakistana. Tala fawia malisi ufonga le lau mua
mo le nei vaenga o le taeao. Lau te walunga atu whapoponga lona lua tātu tala mai Samoa tātu tala fau mai alpispisenga lei to e taliwa atu to e tala atu tātu leni telefonia war tātu wha soa Mariko e teru le paier foi. Siu fonga mātungo fia o le sunga ya Mariko e teru ina walua 10 minuti o te eneli tu laiva le tautua le siu fonga la mua le wera tātou valau tālo whala valau. Ea, malo soifua la sunga mari ia whapelo toa tau ia ana. Tālo Manuia whamausili. Ea, soifua manuia ko nekta iau mātungo fia. Malo. Wā, mai leita iau. Ea, ole po e. Mafongo fama mababa ia ku le lape ka wars fango kanga pea. Ona ia lau pas. Ya, wala va no lo fa so. E o mafongo fama o mo fango ku ka paso. Ana ye ngai la au e lua ke manga kua ia so ia sa fa ngai lo kingai e como fiquei mamu. Ale pake mumu. Pakai lang muka, aku dia pe marum lang. Jadi kayaknya ada kayak pusana de fangang ada pakai dia mana mela de fufusinga. Fufusinga, iya. Mangu aloa se aku se laglia yang fangang kinga au mai lau pakai maku makului makakau suak. Dia mafa dola ia dia oleh pakai dia itu ngode vai. Ba yang au kuat parpala ma ba fu ngape so. Ya. Oleh la mo la no do que lo po no si le fiel la udah vai po via. Do vai la udah vai po. Le ai la. Vai po via. Yang anu ke la yang kenga makusa ke le po vi koi po kasinga la udah vai po.
Ale la au langa vai po via si da ye. E peia le vai o le popi no la la al. No lenga fa ngo le vai popi. O le la au langa a mangu o foi na si. E manga mai po la ile va mai po la ile le fa nga le ngai si e fa giri e le la o le o nga mai do la ile ku un mangu o nga ka va ve nga pe e ke le po yang so ka ku o si fir la ta mo e so ni o la ku ta mo o de ko va ai la nga vai po ta e o ke le nga o ave po vi kai fa bla do le ni vai po te vai mo ya adanga no lu faso ala sa ukala e fai I le sfut ko sanga kunga ala ukala la fa ya wa yo sfut ko sanga kunga sobi sena la nanga au le lege ya so e kala fo bye la wa sa ngi ti la wa ki de lo au le ala ukala la nga fai ya so ukala fo manguia paso salamo lo Manuel le yaso lo si anama Manuel le yaso tai fa so mai. Ala va ya asi fa ma ne ya soli. Fa lo sunga de kopo a. Ba lo le kopo ve bai soli. Po salamo. Tu soli. A sha we au le fa pe le wo mai ma tu le tau le tu sai la tara no ai ele e lo va pe isi no subi ele ile va ai fo ile o lo ai fo ala le tina ya sona ia le o lo ai ngala ni te fa pe mai o salamo o sa mana ai si la awia na ta o e si anava mari o le pake mumu ia vai povi tau tia sa o si anava wa bo tele na le povi fa ia para ver no ia ta lo far balau malu si fua Talo fa tama malu si fua ni ta ya ya la io te pia paso tu vuoi tu sei qua o ne viena tu puoi ya ia el memo el lele o I matu lule na IDW anyway ia to tele yo na IDW na ye ai la ne polele telefon me le mata sai mata pa ia ia e ile o matu na sa Mateo ai pe atu pumena ai se pode madio nane nga pamela mtu we eu sou mexendo volela o pa o mai levo mango le la o ala o mau po e foi ele nga vai o mo ka nga foi ele agora bea e tá o mil bea o sua lá na nga le ku ele o maka so tá fiar ko ai uma male ele o le simele no pa uai ngau o ke o pa ngau vai o pupulo lima ia o so le si di le tikua so te sa wale le si te malo na pa me abe au I se tinga la nga ngau a te o batu te le nga ya ka mo tinge koso de muaro di ba pasa wale de ya ia mai do la pala sai do ia ke no la pala nga uma ta ko ele vai aso o ku va berti ko ya nga uma de sina para panga ele ia mas me va pega abe per mai ia e causu I pe pa pe e pe ya po se acabole sa ile pe fa o papia e tenda la ne polele te pelana va lo la disi pole no la ga e ora si me polele pe yo e ta me ba ni e isi ia monile la kwa ka di le wa e po la veo le lima po ale ala a to da ko ke le banga che ma ni menga mi dia ia kula ia o kila la al da ka ye no ko ye le ke bai ka ye ka e fa pena polele se me polele ila un titile pini me foi ta mate mali a o sa ai o nala ban te no lo ye ta tu nas moni e le ai te me ta pe ka sulu pa e ta pe ka wo ai sueta ba me pena ia
o lo matu e o foi no o mapunga se croa o so se le pole lo jin e me sa ka I tu o matu ma Mali. me na ba ta ba ye e se fo I le mutatie na mai tau Mali. Wal vai tau le o ta ba ye o telefone la an telefone na fa la te wa fa ina ta tu tu Mali. o te la na mana alisi ia pa me malolo ia ka ka wala ia a ta wala le la wala ule lo pa ko ia na wala ia ai mo ko mawa ai ka tu na so foi ta tu ma ti no te tu lo vole me tu la ngapena e sta sa o le si mele le si po le e tu fo le sai foi tu I Wellington Ia. Le mo si la langi ba le mai pa pena mai sua. Na fa me to ia anu mo fu ko fa a ka nga ta ta ka ba le ngi bo le ko fo a fu mai na e no fu da fa ia o ko ngi po a la fa me le fo yo e te ale me se ele tangata o le ta maliwa tu sei da po le te me le o no to sanga te wa Mani. a ta te foi na o no o sai ni ga bo ta tu o na o le ma ti pe na ana ta pa na ko le pina ta te le tu na mo e pa di ile manda le tu ma lo pui a ta tu le tu o tu la ko le il fu tu ta sanga como vai Ia. Ia ola sau. Wala o lato. Sa o abolele lo au ya abolele nai abelele. Le di mai ba Ia. Ya ana le luma vai asoma, ma se o nao. O miki sio nai pai pun. Na pasiel matu tai ai na vole wala kikile dia ba wa. Ya le fai no mako so le ta te dora no tu maua ta pesi hoe o ai do lo tu file o le ale me ba le ame ta one ma ta si ma so no mai bo na u ba ga ma yo ga no se ga di ta mai ila nga pisi che o mai leila te ka mai kula ka me kila ko pulanga le ni toi che ka alo me lai I me mo telefonia. Ia. E pele na kapesili, voi le ai ni ye ka ba na kapesili. Ite voi la le putu ta mate mo e naso. Ia le ia le tampa na voi le mo se sa ni mo matua. Mali. Ta ia wa na mo ba do le benavo. Le do ba ya son na ya be. Ia sa wa sa ni se ta mala. Ia na magia ia na tu ai. Mali. Ia na I mo po na te tu ma lo do te la tu na. Ia ta wale me do na mai te o tu e fu Tuile fule. O ke ala ku ni la o e o lo kai mo la o mo le o ta so la tia o. Io lo ku ya ka ku ye ma ku le o ta la ko la ni si ka. Pode po ke le au vai pipio mamba I vai tai na pa mo le tuina na ma foi na foi mo tuina ku vai tu ya suida pala ia tai ala ya o ve ta ia te la be io la agua ta ya te la agua o sao ia sao la io la agua o mena mana mun ma wat kai voi tu chama lo ko Aftai. Na na ia fa na ta Aftai. Ta tu ti lo ye ile tu ku da dura ia wa na ia tu fa tu ko na ko ye bisita Mali. Moni le ta tu fa da le vai ta ye wa ia ke lo da te na te do ti le primo amata ai ga mari ole ko nga mi fidu ia ai vole ma do fu ia e te usati la ka o este que le nga ko mi fidu e que usa un ka pa pe que vai a gula e la ka fa mai ai ka ngolo ko sole au fa nga ia o te popo vo nga te bem
te fu mai la o mo i la te u ba ya a ke sa mo la wo fa yi ya ya ora tua na sol ya tai man vel le ya se ora tama fa tai fa so mai ya lo fa tu fa si fu ma ne fa so tama to fina na le tai o te le va nga ma ne yo fa so me fu tama ya me se fu lo langa ya sa mo ya tu to sala mo in le fa singa le ya ele ai wo mon wi ai tu langa sau vi fa so ni tama am la tu business te fasa o le le fasa tama le folia le sila langi a ia ona nova ai lo il fo ngolo somatua ai pina o estava la au fa o lo somatua te mina mawa sila langi ila le fo toi ina fo nga tai aton matova mai talo le ono le piafi ia na il felo tino fo mai fa et mau fa foi le e manuia i lava au te tala ula ia fat ai o alusto ina e ta fa ai tu se te lo tu lai muerto ina talo fa la ma lo sei fu talo fa lo le sei fu ia lo sungai it mai tai fa salauma talo fa mali fa salau ma lo sei fu mo lo no ia o vida fo e paso a tu langa ho io o me io fo kasi ala fo le que man ia o le fo ma si ka ma o le me au lamba le au lamba vale nga luar me le kilo me au lamba ia ka ma vale le kwangi ia Iwana le pia nga au ngale ilinga nga wati nga ngale wangi nga ila popo pia nga ngale va pe e tu sala e usa fo al mero sila ilan o ile ai e fo ile maka le meo le o so inu le maka ia e fo ale so ka mai me ka manga so ki so amanga Kusa pole manga ole fu le fa au so fo yo wal makwa ia le fa au kusa pe lu fa fo pe man kangola le ko inga u le me ole le nga mai ole ula a pie so o ngal wangi fa pie so o ele o le makka so so vai no le ko ngal makka le fu Camilo le upa. Ai fa ko luara. O se so ia fa Camilo va le lima ko ina le u. Apenga. So fa penga fa yo fo. Mani. Ia, io vorrei fo ngal mela le e singo le mako u e fo le sila ilang ia. Ia. Fo ra moku ola voi. Ia moku. Pie foi le langi e pie. E fa kai fa penga voi lan fa nga. Pia le kau so ngale I maka I maka bilo ngale au ka forma o le fo bala ngale lo mafua usa e ke alu no fa e no forma ai e fo ko lo makua I le fo ko lo makua me le no fa le ko la ma o me ko fa le o nu e fo wala e la lo uso makua ni ka uso Kalau kamala nga yung sosile nang ni iko le on mga bawang na po nga nga ko. Kalau usora nga mamarka usora la uke tengo kuwa o nga wel kuwa. Na uku ni ngala o miti fele usa. Kala uke ya la usa amo ko ya ko ingo nga. Ala nga mo le ya uso ko re du matpa. Kalau mo pasa na sana no piko o ile Mo foi uma fasta. Ia. Pra comer o tinga isso. Eu vou foi ali oi, kamala tinga filme ali no puxa se au. Na cara com maro, o si dia re ngoti. Ai, ora que não foi fazer sanga o si dai langue, vai si dia fazer sanga ku o re. La la faro mo mene lo mo ku ingale mo que next. O la sava ai ya si dia ka ya. Nera marca wa ke ia la le ia lo kila pa lo ngora pamal ala para au mai lo mo fuanga o le mo kile so pa masi le ngore masi
O siria la ngausu va usu pia e. Ang kai au. O siria la ngausu pia e kai au e no inga no fo ma sile da. Ma komalo. Le ai lo inga la langi me siria. Iya, le fe me ko ba. Mario, va. Usem fa yang fa la kapelo al fai va le so ka. Iya, sorry. Iya. Va kaya mo sa so inga ngal me ol vai pop. Iya. Le ya ma le vai pop. Amma vai so le nga ya so. Iya. Nga yo vai nga. Ele va ko meu vai vo yo meu mangu. Em fa ngai. Oh. Meu mai. Sorry. Iya. O se kala ko nga ko ma o lua. Haftai la. Ai ke wo song ilo si lai lang ya la pe. Basta ngai o yatas. Iya. Basta ngai o yatas sila le. Alo fa tuma mi. Manuel le aso. Va tai fa so mai. Manuel le aso fa si fo. Fa si fo. Mari sa le wala le si dia. Tusa. Ada bebe. Masi. Ora no su ya si il va usur tayo. Tu sa la tatalia tu sta ma vol. Sa oli ave ma se alo fanga voli. E me ola tu fo ya ai lelo. Ya lo vole van alu ya si. Ai manuia ila. Ai manuia ya fona sa mo ya so. Ya isila na masi la ri. Ai lo pol sai. E alo e fai fo pe fai sacco. C'è fatta la faccio la. Talo fa lava. Talo fatina. Talo fa. Ma lo si fu. Ma na ye tele fa sol ni ka ya. Tai. Ya o te talo fa. Ja, holo no. Ja. O te fia fa so atu. Ma na ye yo manatu na o fa lia o me vole au la mai fo fo ile maka vole ku po fo. Ja. Okay, o mo foi mo fa ya. Okay fo. Ai o le simea. Mo me ko ngafiki fa lo ma ku ku ma ko ya inga ya sola. Te vai fa nge ya nka lo nga yo ke la iki pa u se kama ki pa u le ulu ngole ma ka ka nga mo foi la ya. O nga ma ku nga apa ko lo mo ku ko so mai le fala. Me foi le pico fala o mi le mo u nga puka. Kam ya le kama ki pe ya le se nga ku bua. Ma ya. Ya ole ko ngafiki nga ole sia ko ngafiki ngo ko fa yela ko endo ta we falunga ka wa mule lima wa mule lima ile ki poki le ko asi imaya au la kwa susu el pusa isa mai le paka ya vi fole paka ko ile nga mule lima iyo no fika mia ya la ya wa ma o ke ai ole simia ole toothpaste toothpaste el ma kwa ina saka ele wo pa ku fu ya le fa fonga le ku wala vele au vai se le ngore a na ka la kwa pa si tu pe tayo ai ngi o ma ko ko ma ke ai ya e ke le ame ya ai ole si aso na lo ko nga nge fa ngo kai sa mo e wa va vea e mai lo nga fai va wo kuia ile waka ile ale lima wala ise ko ni tole wa fiu ngale fa pulo i afwa ke le mali ya alu lo le se au le silo makua nga yele nga vai ole onga sa lo makua sa walo makua o manga ready mai le vai nga sa wa va me se afi malala ma lo le afi ya elangi rangi ya le nga ma popo ile lima le nga kale nga uma fusi ai moelo o pa nga ua lo makua ka uma pole ale vai ya me lo makua solo que o foi ya o ko ai nga o ngale vai so ele la wesi oi so ele la wesi ele moe laka le moe le si e amai lo la yo le la unga ku imadu afi se ie va kwal va fonga nga le tunu ai fole singa usa moa lingi ai ya mai lo le afi ma la nga langi ai ma po ele mangua ma fusi ai ya na ke ai ala ia ole a nga yo le la wesi ole vai bangu nga ma ko ai nga ya olonga lua o la faso pe wo ka lo ole anga i ka
Talo ko le anga I kupulanga I aso nge I Samoa. Ia. Onga wa kulima uma mea uma. Nele akwa ki le pai kongu ole fale fulu aipu. Ola so kalavo so ole mamao yo le vai ole makongu. E ola le afia fiwa ko ke le anga I okay gusomo kuanga. Awa wa makua. E lulu umangi kamai ki alua ko ma ve nga vai. Ave kai le vai fakai ele makui mai vai le mamao ia. Kala ngela ko kilo e sa wa yare silo mako. O ko lima uma me ko lima. Ko pulango le pusten Moni le. O mi alma singi o la kan fai kana mea. Ya, wa ko wa fale ya ele ko ya luma pau I fale. Moni. Ima ko ese le manguia ko pulanga nyeya so. Ya. Pero fasoanga ma ngaya yo le faso ko fia fa longo ko ya ma lo la fo ya le langa mele ta manguia le tua lo kiu ke nge ya so tai tina mo ne ya so ko se fo se fo ma ne fa sortina ile ni ta ya tele yo ta tu fa sortu fina Tira I staimim fai fai ontu whaatasi ia e toi awina tui seisi aso mari mo I la tau whalongo ai ma nei vaenga le wha mei pe wal a fia le uro tamititi le maa tau kaingamu tainamu nengan tanga toa le lo matua le pito le whala omi ai waila mo ta tole ritu pao tama e po ali ia o tu la vo ile o toothpaste ia ta fa sele la va ia va vol fa mo marta tu ia ia fa ngaro toothpaste mane si metia ia au te moli maut fa sa o ina tu langa le paka monile ia wala uta to mai for time of vo io o tu langa vo io le o me vo io fireworks mo me fa papa vo i o nai le pe fitu ele valo to sangana tu so wo si sele ia le me fa papa ia wo o mai la ya o le lo le no ilunga o sa ia fia ilo artina lo tina so le va via ia o ave nei ana tu tonu ia tu sala o vanga lo fata wa me man nava tu lo fa mo me ta tu tinu ia wo pe ma fo e mai fo le mua ia al poloka paka so le poloka paka a khori an Pampe. Alu ako wala le maut. Ia mai lo mal glad rap po ile. Ia rap a to ia tu sepe. Ia to ala luva ia so ia wa matana e vai to ia. Ia wa pe to ala mula sa ia. Ia to nga mo tiana ta to noi fo ni ta ia. O le lango sa mo ia so ia tu lango me tia mama. Pero si mangana na tali mana onga voyo o manu anga o lo ani me la vea. Ia e ini me voi ni fa mai me fo mai foi nate. Moni le mari ora ofa au lava in nisi taimi nei a me se lava vai nga foi me se lava no I tua foi tau le ini fale mai mama fale mai te ro lai fa nga lava nisi ai nga se tau e nga I me fa va ia o me fo ia la ma la we lo a me se la so ina malo matua wa po lo le sila fie tu la lo va mai pito fala ia mai pe tu langa na e mana tuai le se fuanga ma lo langa se fu ine o tatu ma tu isamo ia au vanga vole visili no luele ma ne ara ifa so ali so to fu le yo ni so salamo ia na te lo ai o me o salamo ai ia ni si ole oni tala le ai pe visili la se tala to fai lo tanga te sulimo to sa pe am fai na to fu I tua mai to lo te tala no malu tanga te tala vo ia ma le e lo le so fuanga mai lo le o langa on fa tuanga foi ia ma nei ono tato temil to fine ana lo to furu 5 minuti e tu ina tu sina musical nei mai le songa a Jerome Gray ia o le o langa o Samoa ina uto furu 5 minuti o tone tale tu la furu si fonga lo Wellington Mana ona mana ya
Si ufo ma tungo fio le sunga ya whana na Jerome Gray ia o leo langa hao Samoa. Ia ina nei vai ngor tatu tutua. Sifulu 2 minutu tue neo na tale uri tulai sifulu. Tale tulai sifulu por klame o le ato feva iliai. No tapena mele fionga ya la wano ati lawa mo le tatu por klame na le nei tai au. O le tō whina ana mana tū whakapau mai I tātou whaasoa nei tātou mata upu. Ai mā nea manuolo mo wala wanoa le tātou whaasoa tūlanga o tā longa. Nei te mora tai au. Ia leo tue boma le tātou le tātou noi lipo lau langi ma tūlanga. Awa nei tātou tō te tua vainga. I tūlanga o le mea wai ele tātou au. Ia ai o le sole u tau nu mai ele le awar tātou o Blacks. Ia I au ki lani. Ia mai farani ina mai ai oli pulo lang a le so foi le wa mata ya lo ia le fai on fo ia on All Blacks le sunga le ia Scott Robinson ia po raise fai ngoi nai to tele o le sa to vina le to fingo le fai on ngolo le our Crusaders ia po au Lloyd Canterbury ia I to sanga wa tele ai o le mali fo ia vai tu lang o ta penanga fo ia le ale sunga fai onga ia fatu atu ta alu le All Blacks ia you lai to sanga fo ia ta longa ia la ia ta longa le va o New Zealand ma Engelani lua ta longa e fai nei I New Zealand il va o All Blacks ma Engelani ia ma ta longa il va o New Zealand ma Fiji ia i to sanga fo ia you lai ia lono winga ia tu sa lewa mata le karate le sunga ya Scott Robinson man All Blacks ia lewa November ia fatu ata alol All Blacks ya you lai o vesili te lele o ye fo il temi nei o ai o le afilifilia e Scott Robinson e via ma kapiteni ia o le All Blacks e fa foina le All Blacks molesi temi atole ia le lo malesi po lo langi lo afilo fitu ia ai tolu swafa ia to fina ana lewa o mai tau mai lewa mata ona whaatartan no ia e tātu te roi lopo ngoa ia ai pe o ngoa ia lo i le lawa fo I fai manatu mala au fai tō whai le tūlango lakapi o ngoa neo tangata o nam whai ona tō aveile to fingar kapiteni ia wai e saulor ka le whai a ngauru fau e whiri le whai a onga lana kapiteni e nā te mana oe tō aveile tofi oila ni e sua fau ia ni nai tu e moni le ta whiri Ioi, pe o le sunga ia Sam Kane, ia o le alo Samoa ia Ari Savea, ia ma Scott Barrett, pe o lato ia toru pe o leo lo whaari manatu I tangata taimi nei, ia te reiro ia oi Maria o talusi ia. Tu o Sam Kane, o kapteni leo ia le taimi nei, o Ari Savea, ia po Scott Barrett tu sai ila wa ia na wa ia wa e mai fu itasi ia ma tu fu la o me o la o fai o fatai ia ai ma nele ia o telo ia o wala va foi ste mi wa ia il sunga ia Ari Savea ile to fingo kapten wa mai tau tele o ta alonga na tau avina mai le fo ia lo tanto tu to fingo kapten ia e o foi li pula langi final alo lo itu el red card ia Sam Kane to ave mai lo Ari Savea e mai ta longa ole amtanga li pula langi I ta longa pool games a Savea na kapiteni mai le au tele foi ta longa I test matches o tau sanga na mai ni o kapiteni le ta tu au o Blacks o Ari Savea le fai Sam Kane to ave le au no manu anga fu ia matu longa ta longa wala la vea wala mfaina ta alo ai wala ta pena ia mo mia fo ese swinga ia wai le wala ese ia Foster ia mo tau fo nese swinga sa fo wala au te lo ia Scott Barrett la to ia la ta vo ia mai la fo mai wai I tono au ia mai to nga me fo le mo met discipline tele your red card a Scott Barrett ia tu lango ta longa test match lua le red card I te mual ni o te tangata o Blacks mual ni o luana red card I tu longa test matches fo I ta longa fo I te mo tau sak ia ma ne se suinga ia ma ne pe a fe tu tatu tamale o Savea o ia fo I le o lo lungo le the world's best player tam sa lo longa lo langi e nei tau sanga lo filo to le si vainga foi le Mari o na o Scott Barrett na tele la bana ta longa foi falo toi fale sa tele na ta ina foi le awale Crusaders ia pe o Ari ma Sam ia le o foi ta longa fa va malo o ta ia ma kapiteni na le awi
ia ta'along. Mana ia. Ia. Tala na ta'alonga ni te matao. Ia ala stona i nei tu fini ana. Ia ole ai le ta'alonga le vao o New Zealand ma Australia le final le Pacific Championship. Ia ile liki po le tula fo ile na ia tatu o to Samoa o le taula fa moi. Ia le lata alo nai Hamilton le FMG Stadium Waikato. Ia ila so to na nei. Ia ta'alonga na Australia ma la au New Zealand. Mana foi mata ai foi. Tarusia e manos tato au kiwi. Au kiwi. Mai faso sti e tato tinalin faso mana lila ma le sa no foi Australia. Ale wa mai sian tama ia sionalo mai tau sine. Ela fia tina auto no foi i New Zealand. Mana ia. Ya au te lo stato wo foi le stato litio tau sanga. Le nei o kilani ia sa me Australia. Ia tonu e le sa tapu ai la toa. La esa utau sanga o me la esa utau sanga ile live yasu la esa wa malo atalo sanga mai fu ile uni la kapia Australia ia esa utau fu ile esa we eta no ma tato fa ya ngo voi New Zealand tu avatu fa ya ngo New Zealand coach la tu au tau su ese la tu ia wa me la le ia it's fa ya i sila to ino Eddie Jones ia tuli samo Rennie le tato New Zealand ia le la mai la tu ia pe me va pe nai ia le la usau tau e fa ngalu ga velo su e ma le ia la o mai ia la to ia te mai le ia tu dato fa ya ngo New Zealand o fa ya ngo New Zealand au Ta wata tai nei Australia mai le atu fo mai le atu ia corrections officers leo fa pui eu vai le lava le ia leo batum fa ia le va mo mercato tu le tai lu tu 5 minuti ia to ne ona tale lu tu la se fulu manatu ia la fa pau mai i tu tu si fongo lo mo pol clamen ator tai le ia so for asolulu ia la so mo le masina o tau mau ia so really ia lo tau te longa tonu ni vai as moli fa tai le tanto tu no to ona so mai foi tanto pol clamen ni ta e so mana ia pa fa so mai nei o tanto trata e se nei tato matu le lo fa fonga mai tono mau tamalawa ai ona la ia ila to le tama ai ngoi poto matu lang ol ma malam mai tu lang ol sifuanga la sifua ai nei o tanto tangata Samoa ia pe o le ngana ia tau fai toi fa manatu mai ngani ia nga mo matou tatou le tau ngatu pulanga le wo fai mai ia nga ile le to manatu ai ia sifua ai nei o tatou matou mo tatou tu ai Samoa moni le Maria fa mahalo fo tau tu ale ata taiao sifunga na moni taia pe fa pe o se upu sala foi ile au fa fonga ai o le tatou por kalamel ato fe vai le ai o le a fa tau taia le e le afionga ya la wano ati lawa ia fa awa watu ai sutasi o tatou por kalamel moli o leava fa toa fa ma e ina tatou tau tu ai le itu lai lua ia e mafuta mai pe awar suere ki o laulitio mafuta mai pe tau tu al si fonga la mua i Wellington tau lunga tu por kalamel ato taia le pisingan nei faul nei mai to fanga mek o tau vanga ali o tau vanga ali la ma tu lio ni fo tu long o ata smile la no nei asoma ata mali mai li e te lo e fia male ma ri le yaso inga luenga mo fu fanga fai lo te fa minuto di furu
Toi whamalo atu tato au whafonga nei vaenga o le tai au. Le wa 1 minute te li tu lai valu por kalamel atu whewa ilia ai. Patau taia lea lea fionga ia lau ano ati lawa o si mai le whafonga. Ia mai fifi lava nei vaenga o le tai ao ma tau te toi whaatalofa ma whaafeilo e atu i le pa ia o le au whaafonga malu le tātou tunu i o na muli uma SS ia tālofa lava ma lo le langi ma le soi fua lau le lei ia mua mai atu ia le vaenga mua o le tautua le si ufonga le mua mai le tai ao ia pe i on whaafonga mai ia Maori maana ia la le fo o mai i le nei vaenga ia o le polo kalame whaatulangi nei pe o na masani ai ia so lulu o le ato e whewha i ai se polo kalame ia tātou te talatala noa ma whe tu whaai ai inisio mta opu tā ua ia awhi ailu tu soifua ia mo le tātou soifua ngai le tono New Zealand nei ia al mele ia mua na wha tā lo whaatu i lautou pa ia tā lo sia o lo o manuia o mātou i Wellington ia o baia ia tūlanga whiololo o winga maanga o le tau le ua suru mātanga o fia le lai le nei ho iaso ia mai whaale o maru lu telefo ia tālu sia o le ua a mātou na tātou ia i le vai tau o le mawhanawhana ia ua le aso mua le nei o le masina o Novema lua afe luas fuluma le tolu ia ai whaafeilo e tfoi ia ana whasolo lea fsosoni mai il tātou ngā luenga malo lawa ana le uspo hoi ia ma whaafetai fsosoni mai i le atou whewha i ai. Malo toi fo manuela o fionga la wano ia toi malo atu fo il tātou au whafonga malo le mafuta mai por kalame ti fonga la umua. Ia whaafetai ole nei whaapoponga o le tātou whaasoa ia po o nai ma tā upu fo i tātou te talatala no iai. Ia o manatu e lua ia ni nai ma tā upu ia fia tu inatu ia a fia whaasoa ma iai o ma ia iso fina ngalo ma nai e tele o le leina ma sani lava le si ufonga le lomua tolu o le lima lu o whaatasi ia o na tātou talatala no la le iai ia ai awane ngalo e pu uro tātou taimi ia ina ne i uma fo il tātou awa noa ia ai watu ai o na tātou wheso o tai mai. O le mtau mua, o le tūlanga le winga i se whainga malo fou a tātou i New Zealand nei. Ia pe o leo wa ta oto ai pānga ma o tātou tā lia ia le whaalinga fo i mai le komisi o pālota o le asforeile nei la so tolu lea o Novema ia o le aso lea ua tofa tāle lua o na tuina mai le alo ia o le taunu unga o le pālota tele i le aso sfulfao o ke topa. Ia mai tā ua le aso a wai pe o le teimi lea whaato a mauti noa ai
Ia po fe tonu e ai foi no mela I la whai su ia foi pule o le parlemene. E o le e uma le palota la sus fulfa o ki topa. O le e sili I le a whai ia pe tele ia no fua na manu malo ai le partia le national e lima se fulu le a whai. Ia wha au popola ia I mono fua se fulu tasi o le parti fo le nei le act. Ia on ia le wha au punga o le uma wai la tau le fuinu mela fulisia e ono tasi la whaia fui pule o le mauta o le parlemene o lea ua I le vaenga lea po o parti ia e lua o le National ma le Act. Ia ai pea hui ono whaafonga mai ma tātou sisila ma mai moa I li poti o telefon me tupu I tūlanga tānu ona uma le pālota. E ala ona tā ua ma sili ona fia mana nao le to tele a mai se a pati ia a fia. E ina ia maua vave mai ia le I unga o le whaitaunga alo ia o le pālota. Ia po sisi whaupunga o no o te talo ia vave o mailas foreile. Le tu lai lua a fiafiolas foreile nei. Ina ia mauti noa ai ia pe whaau popo ia nino fua o pāti nei e lua, ia pēto ese, ua al whainga nao meho pe nei. O ia mafua ona e sili atu I le afa miliona, ia meo pālota whaapitoa po special votes, ia sa tātou whaia I le taimi o le pālota I lasas fulwha o ki topa. Ia ai peila o le tulanga na e ui ala I na whapea o lea ua ono tasi no fua o le parlemene le I le National Money Act. Ia ai le o matua mawhana whana ai I la tau I se whaapunga tau whaawhaingo fie. E le o confident I la tau e tu mau lea a whai. Ia o melea o tālisi ai ia wawe ona mau o maifo inu mela nei ma le tau unga. Ina ia o mauti noa ai, e le ngata lai le o mauti noa, a le me sili o na tāua. O le ailoa, ma wha mautu, ia se aso, o le a wha vai ai se whai ngā mālo fau o New Zealand. O le teimi nei a bei o na mātou tā o so o fōi, Inisio Paul Kalame o mawai, ia ma au nanga SS e si ufonga o le rau mua. O le iai tātou I New Zealand, I le whainga mā lo wha atau si mea o le mea o le caretaker government le wha awa wai le taita inga a le pālemia ma minsta o le pātia le Labour pei o na sasa wa I le ono tausanga o mawai. E wha atalia ai le taimi e aloa I aio na tū lai mai le whainga mā lo fau pe a uma o na wha atau toina ia ma tūlanga uma e pei o na masani ai wha ale wha vai. Ia peila o le fesilitele na mo tātou uma. O a whea ea. O le a tātou mau ai se whai ngā mālo. A wai misalo e wha maunia lau tala. O se whai ngā pālota ese le nei taro na uma le pālota e wha ale o pisa le media. I lantou ia e whai ali poti ma. Ele pei o isi pālota e tele o mo vai. Ele asa le asa o mo le wha upunga a whapela ua ma. O wheo o iei tala noanga. A mea la o le a whapea. Le haima se mea whapea. Talu o na uma nei le pālota lea. E ma sa au tau a hoi sisi teimi, nisi o teimi o mo vai. E la ua mai tau pei o le esenga. O le tele lava o le mainstream media ia po o me ia tau whaasala launga ale au papai I le whainga pālota le nei a o te pena tā tau le whaatou sina mā ngai e tā pena le pālota. Le wau na alu whaasala launga e ata ngia ai le naunau tai o le media ina ia sui le whainga mālo New Zealand. Ia le oa ina sui, le la o sui nei. Ia a tonu sanga wha mao ni aila si o ulongona ma so vai vainga. E ma fuana tātou le wha longo ini li poti se tele, ia pe pisa foi, ia la autu stala e winga I se whainga malo fou. Ma tala noanga ia o lo wha ngā solo pēr. E ona o le ngā le na, e fōlinga e au tele I le swinga le ua iei nei,
Ia pe o lono winga o le alawa le umi o le ai ai whaato a whaairo mai se whai ngā mālo. Ia o le mea ana o le ahalu ai fo i mara au tu stala la tau. Ele wa pe o tu stala uma po o whaasara launga uma. Ia ai pe o le atala na ia mo le sil fia fo i lo maro lau whaafonga. Ai wa o fia ta ua ia lewa nga ina ia no fo sila fia ai e le mamalu o le tātou tinu ia malau whaafonga o le ala o mea e whai ai. A uma nei o na au maia ia le unga leiles freile. Ia o lana winga o le ai loa lai pāti ia e tele a lātou sui a whai pule. Ia matu lai mai se tūlanga e ono whaawai la tau le whai ngā mālo. Ia le tūlanga mōnia tau o nā ruai. Ia e wha tūlanga foila. Ia le taimi e ta tau ai o na whaawai se whai ngā mālo. Au ngā o le mea māsani ai. A umau na whaia whailo inga nei le vāo pāti. Ia ma whaia lātou marienga mo agreements fo nei awa e whaapepa. Ia masaini e whapea. E wha manino ai pe fia min style ka peneta a le pāti ma le pāti pe a whaia tolu pāti le o le a involved with le coalition government. Ia me umana e tutu tono le agreement le nei masaini umai tai. Ia ma vaenga wha upwhai nei, ina e mautinoa e mausali, ia ma tu mau le whai ngā mālo e le pe alu, fia māsina a wha pe ua malepe ua aingoa, a pe o mea nai pui ai. Ai, e iei nā teimi wha atulanga ina, wha le tula whono e te tauana o iai, ua maua, ia le malienga lea. A ho ina maua, ia ona whautua ina lola lea ole, ko wana sili ia mo le talo ina o le mauta o le parlemene e fono. Ia o uma hui ona whaatulanga mai e le te tau na si lia le aso rufu tasi o te sema, ruas fumal tasi o te sema o le tausanga le nei, e le i whaatuina se whai ngā mālo fōu. E oe, pe o a ia inga nā whaale tula fono lo au mai. Au a e ui o las freile nei, lea e le tau ona wha ai loa mai ai alo ia le tau nu unga o le pālota. Ai e iei fo i le isi vai taimi e wha awa no mai wha le tula fono e le tau ona o atu i le soiva o le masina le nei o novema o le winga o le ono aso mai le asfaleile e o le tau ona alo ia le tulanga o le pālemene ia ma whaawai ina ai alo ia e tusa o tula fono ia o loo ia ele whaawai ma ia inga whaapālemene ia mo le malo o New Zealand. Ai o laso muri lawa e le de tau ona si lia laso luas fumaltasi o le masina o te sema e le i wha tuina se whainga malo. Ia tātou tālu sia o le e file mū lawa ia ma manuia me uma ia awane ia di mai fo ini vesi wa o le mele o le vai taimi le nei ma sani ia ona tutupu mai ai vesi a mai se ale tele o tunu o fafo o le vai taimi le o le transition mai lesi pulenga ia e ono le peti ai ia le tulanga ma sani o le tula fono ia pe a o ina fa malo si nisi ona fia avea matai o se malo ai le ipalota ina e le mamaru le au palota e a tātou wa ia le mai tau atu ia o lo o manuia lava ma so longa le lei ia tātou tālu sia ia o mailas for ele nei ia ona manino lola lea ia pe o tu mau pea ia le fuinu mela hurisia i o i le National Money Act ia pe le ai au ai pe o fuinu mela nai le teimi nei e ono tasi le ia ai se lau lua fulu la fai o sui o le mota no inga o la vale o no tasi le fa va ele fa inga malo e pe a fai ele aise swinga ele fa tonga le o le atu ina mai iles for leile ia a fi sauno mai ia il na mta upu val na tu langa e positive si fo ia ma na ia na tatu tele no ia ma lona luma la mta upu ia ele vatu nei ana ta ua fo il tatou li poti o telefo ia munisi por kalame le tatou walis fa za laule nei
ia se suinga o le totongi fo ile nei mo o mia na i tangata ia manuia i le sei o le quota o Samoa. O mantua fo o le totongi e ta ua tele le totongi o le tangata le na malo i le sei awa o ina e wha amai aila na tau sanga o le nofo mau. E pe ia la o faisi mawa e o le suinga i la o mai tau o tu ia i le me o le threshold fo le wa mai po le tapula a fo e le te tau ona i la lo i fo le lima se furu afe ta la i le tau sanga i le te tongi e maua e seisi e tau sanga i la lo o le quota ia mai se ala tau ia e maa lo i le sei ia wai le pose lilo e se fo i ona maa lo i le sei e ai e whaalango ho i le talia i mea la ia ai mai se a la le tutongi a wale tau singa ia male iai le tonu le nei tu no upe a malanga mai i lalo o le tātou wawa noa lea whaale tau sanga o le quota e mana ia la o whaalongo atu ia i le tūlanga lea o pe o se i whaasili ia pe o whaova atu la whaaiutangata o talia i le nei se i na uma atu talui nei ia ona e tau wha pāleni ai le atoa o isi se i o tau sanga e le i mao tu nei. Ia o se vaenga le lea ia ai pangalea e wha no tele i le maita watu i ai e le ngata i na whaile se i o le fu maua wanoa ia ai toi tu mai fu i mai ia inga ia fu linga ia e mawhai ona wha awinga wha pea o se tulanga ua wha whainga tā ai. Awa e le whai ngofi, o le a si le fia le tūlanga o mea tau ngā luenga i le nei taimi le tauno New Zealand. E po ai a le tangata o le tātu utunu, le lei i ngā luenga o loo iai Samoa, se whaate i te inga, tūlanga o a onga i le tātu utunu, me ho pēr. E matua le tali ana mea i nei, i New Zealand, pēr ona si le fia. E fiu e tāno sanga atu i awanoa i e mga luenga o lai whai o e SS systems i e mai SS e hoi tūlanga o le experience mo mewa pepe ia ona sila fia e maa fuai ona whai ngata e la le hoi la ua toi si i lunga i le tapu laa e te tau ona ngata i le maua lalo se tu tongi o se isi awa ale maua le tapu laa lea pe o luna winga maua lalo ifo ia le job offer le ia po le offer le mai ngā luenga e luinga ele talia lau tāu sanga o lea ua whaanga solo nei le teivile nei ia tāu sanga ala mamalu se tātu tunu sa wha manuia ina ai sei ia ai tāu sia e maua ni awa noa whai ngā luenga mo i la tau i le itu a inga o te tongi i le level le o set ele ofisa o whemalanga inga ina ia whaafoe ma whaanga i o iaia lātou tālo sanga mō pepa noho mau ni Zealand. Ia nai ma tāupu nai lua, ia tātou talu no iai pe a mau se awa noa, ia ona tātou whapena leon visota iaia o le mai a hoi le nei whaapoponga o le nei polo kalame ma le tautua a le ato e whewai iai. Ia ai se i vai hoi le nei teimi ana, ia ona tai whaawau tuai leo le tātou tala. Sue mai ni ulu mai je so sala ma sei la ineleke di ai o ele ala tele no pasa la ele ala tele ma si o ponga wata valete ma podia sole pa pete de la neole tama meleke ma no fai tu o de mate
sola na foi sata voala e a se va pa ala talata ile pai toto a ole a sala savali vali solo ile ala e o se tene male taula a te le lo aina lava e mama lo tu malo ala la pana so sola ma se ile mele che dia io ile ala tele no po solo ile ala tele ma si o pongo wata malepe o ma podia sole pa pete pete galane ole tama mai meleke o ma na paia tu o te martele tele te iula vale tu sa meme so solo ma te ile meleke dia io ile ala tele no po solo ile ala tele ma si o pongo wata malepe Uma poia sole pa pete pete galane ole tama mai meleke Uma na paia tu te batele te iula vale tu sa meme On te whaawole o le tātou ato e whewailia i le tātou whasoa. Ia lo o tala noa atu ma tu whaatu fōi se la ngona i mata upu nei. O le teimi e whaamai ai se whainga mālo fōu o tātou i New Zealand nei. Ia maona tūlanga i le tau na iai. Ia, ai whape fōi ma le mata upu e winga e swinga ia pe ona whailo mai lato mai nei. Ele ofisa o le immigration. Ia e winga la i le whainga o le o tāra sanga no ho mau o sa moa i le quota. O le ua uma le sei o le neitau sanga e pei ona whaasi sila mai alo ia le mtanga ruenga. E mai o le talitonu o tohu sila fia fo i le mamaro le tātu o tunu i New Zealand nei ma sa moa po whea lawa sa tāra sanga mai ai. Ia pe a whai woman wia. Ai pei o le tūlanga lea o lo o mai tau watu i ai. E wi ina o whaau popo le a whaai o la tau e ta lia i le quota o le neitau sanga. Ina ia tau whaapaleni ai le le a toa sa iai ho i leisi tau sanga i ona tua ma ona talatu. Ai, e le whaingo fia le whaingo tal sanga pe a ona sila fia. Me se ia le mamaru ho i o tātou i New Zealand nei. Ia ono o ofisor soani ina i tātou tangata. Ia i le anga i mai, ia ma le whaato a uru whale mai i New Zealand, ia a mese ala le tau mwhaingo pepa i lalo a wanoa nei o le quota. O le whaafitauri au tūlama, o le o si i fōi le fua o te tongi, o le meo le iaile level e te tau na maua e le te tongi o se ngā ruenga e ofa atu i ate oe. Ina ia mawhai ai ona te lia, ia mai i le whaafonga mai, ia whai asi si whainga tā, o lo tele hoi tangata i New Zealand nei lātou, o lo su e ngā ruenga, ia matūlanga whaapena, ia maronuinga, whaano noa tele i le sanga whaipeo ia i tu a inga o whainga, a tonu e tāla whenga ia mali tū la whono lātou o a pe o le ngā ruenga, e whaalango lango o ia i le tau singa, o le tangata leo o manuia le sei, ia ai a whai e se a inga matulanga whapea, ia o na sili atu leo na tā ua tele, ia le mea lea o le awanoa whai ngā luenga e whai ai lau application. Ia na o na ia tunga lunga, e le fau lea ma tā upu e peia o na o tau sili fia, tele hui o tau sanga, ia o mawai, ia sa ia i hui tau mawhai ngā e tau mawaise fesor soani, I le vai ngā le nei wha a whita uri ma whainga tāo mea tau ngā ruenga. Lea nā laion na mafua o na te i alo ia mei o ngā ruenga wha whaatoanga. E tau o ngā ruenga. Ia ai sāle i la vea ia le vaenga ia po o ngā ruenga nā po industries ia i le whaawasenga ina o mea tau o ngā ruenga i tono New Zealand. Ia o anei. Ia lea ua walo ia o
o le ngā lue i le whaatoanga o apu, ia po le berry, po le alama, o mawhai, ona ia le whaopunga o le ngā ruenga po o se job. Ia e pei o aso ona mua, e pei a ona o tau silfia. Ia pei o nai me ia sāsu e ia pocket money ma pili o ta maiti a onga. Ia waitu ua loa onga, ia ona tu mulo leo ngā ruenga ia i whanau a onga, e maisi a ta maiti university. E whaonga ia so malolo, ia maua ia lātou tupe, a mai hoi lāta ngāta tā whao mai whafo. Ia pe e maua e lātou, a wanoa ia a wai le tū mau, e leo ni a wanoa, po ni ngā ruenga e tū mau. E seasonal le pe a ona si le fia. Ia ai ona o swinga la ma fua mai lava, i le mta upua leo, le whainga tau na maua ni pepa whai ngā ruenga o tātou tangata. Ia le hoi na tau ma whai e ia hoi, ma tau sā ia i le mta ngā ruenga i nao no po, ina e whina wina la, le tau o nalo i o ngā ruenga nei wai o le tele au tātou, e hoi hanga waa iai, ia leo o te lia, ia mai o mo whai ona whao ngā ma te lia alo ia, o se matata, ia po se ngā ruenga ma whai ona wha lango ia ile tau singa o se ainga. Ia pe o nai tūlanga nā, a tonu e ono tūla i mai le fesili o te leiloa, po la se fina ngalo ia ilu mano nau whaafonga. Whamata o hao ngā peo na whaile me o le kuauta. Ia, ta ilo iai, a pe o le oawa no nei, e pe ia on silo fia o le talaanga ma le mafuanga. Ia ona o tātou, ia pe o Samoa, e iaila na whenga inga whaau o i le wā ma le malo o New Zealand. O le tasi la lea, maenga, e aua la aia na ia wanone i lea fo e mawhai o na whapea mai New Zealand. E au mai ai o tātou tangata, e afe se lau i le tausanga, e nofo mau i nei. Ia, le lea, o te telefo i lantou sa mau ai la wanoa, ia mao lea wa nofo mau i nei. A o tausanga umalai na tau ona whaiai, peitai. A o whaanga solo mai, o leo tātou mai tau in, wā ngai, ina whaawhainga tā, ona au sia la ia la whaile e afe se lau i le tausanga. Ia ona whaafi tāu li ala nei pei ona tala atu ai. E le whaingo whir sa i lingo ni ngā ruenga i nei. So se ngā ruenga lama. Le hoi au o i ngā ruenga i o whaatoanga. E pe uwha pe nā fo i nei mai taimi o le soifuanga ona whainga tā. Ona maua mai ai ni a wanoa. E wha mata, e wha lango i aise a inga o le a malanga mai. Ia manofo mawai i le nei atu. No. Ia ai pe la o le vesili. Ia taruai o le ahoi. O le nganga e mafua ai le Paul Kalame. O se nganga le lei, o le whenga inga wha au ia po le master ninga wha paanga. A le malo New Zealand, ma le malo o Samoa. Ia ai wha pela le whainga o le wha whainga tā. Ia ona fisiri ngia ai le, vi furinga lai le, ise o ngai sanga whai e pēa, pēa whai o lea. E pei e tongi le moa ai o ule awha e pei o lea, tali torunga wha tātou, i le tua i ngā whainga lea, e whai mai e maua lea wanoa e o mai ai. Ia ai pangā lea, se i wanga nā, o wha amalia ina i lāta uma, ia ia inga, matu utu unga, ia po a lava conditions i o wha o popo, lea uto e wha o popo, ia le tutongi. Ia ona wha pēnā ia le ona whainga tāona, ona wha tumu. Salo po ua o wale se fulu tau sanga te ruai sa ia se tau whainga hoi na mātou a hia ai. I le mea le tasi o le tau wha a toa ina o le a whainga o le quota sa le i a toa mua. E wa o se tau mo whainga lana sa whaatino e le whainga mālo o le leiba o tūlei mai Helen Clark i nao no pō. E ana mawaila la wanoa whapena sa taamilo atu i fo ilala ofisa i tu SS o New Zealand, ma whaasi sila atu i a tātou wala leo leitio ma tūlanga o newspaper. O le awhaia whailo inga ia, e a fio i fo iai, ia ma manu uma o lo wha ale tonu pepa, e ma fia maua se fesoa soani, ia ma tausa ili ai nisi, e awela i ai le awanoa, e wha atumu ai awanoa le quota sa tele tausanga e le tumu.
Pe ila mele na uta ua I le tayo nei. O ne o wha au popo la wha inga o la tau e ave e lava no le quota o Samoa le nei tausanga. Ia ona o mafu anga wha pena o le tau wha atu muina o isi tausanga e tele e le itai tai a toa le afe se lau ia ta ngata e le tauona nofo mau ai New Zealand. Ia pe o wha fi tauri na le wha vai tu I ai nei mea. Ia ona e sena o mai o awa noa. Ia ai toi tu mai fo I mai inga. E matua whainga tāia ai mo o le tele. Ia ona ausia, ia penga fotia, ia pe maua. Ia ai inga ia, mi se hao awa noa, ia whainga ruenga o se mea tā ua tele. Ia ona whaatula, ia tu leo le fesili. Whaamata ua wale lava roa, tu uia le, ua koe whaia sa nā mea o se quota. Ia o laso vina. O le tātou leina maasani o le tolu waru lima alua o Fatasi. Ia ina nei uma hoi le taimi ai whātua a wala o mai. Se wanga nā yeise mea o e hia sau no ai ana. E reo whionga wana mai an waena lewa e whaasoi fo ili nei tai au no te fo ila tau ua whaiona fso taime i tatou tautua e winga i le lisi o ila tau o mwhaiona whamani a ina i le kota ili ni tau sanga. E nau mwhaiona i lupenga te whailangi a le immigration and whaiona asia. Ai nā fo ilunga lupenga te whailangi o le Facebook a tatou Samoa Capital Radio nana tu atu ia I le sunga ia Mari ia numera po I lātou fo I ua mwhaiona whamanu aina fo I le se inu ni tau sang. Pano, ia pe o le nganga tonu ana a fo I tau whaingo fie mō na I o tātou tangata. Ia wawe ona sila fia, ia ma wawe rona wha ngā ioi. Ia le whainga o tālu sanga I lalo o awa no nei. Ia pe o tūlanga na ia le foi a pe o ia si o fia whaasoa mai ai I tūlanga pe pa whainga ruenga. Ia le al tātou whetu whai e si le fia ai foi isi o lo o whaafonga mai. Ia le tūlanga e te tau ona whai. Ia pe o le mātou whautuanga whaau ngāo tātou hawa noa onu sai. Ia le ai asa tātou me mo whai paule me o le tātou tau mo whai e fe whaasoa ai whaamtalanga o ngā e fe so ne ai leisi. Ia mai se ala le maua o ni awa no whainga ruenga e wha amalia I nai ia le threshold leo meo te tongi o wha atu langa mai fo ia le mta ngā ruenga ia mo le nei kota o le tātou tino ia ai pei o le tūlanga nā mo le sila fia o nā o tu atu ilunga o le upenga fisota inga ale si fuanga le lo mua ia swafa ia le lisil nā o meo numela ia sa wha amanu ia ina le sei ia mai si whaamtalanga I vaianga de tauna whesota ia mai se le mtanga ruenga o le immigration lava la tau te lea ho ina online ia I le whainga o ngā ruenga le nā mtanga ruenga ia ai le ia se mea I ono whaanoa noa ai awa e te lea whesoa soani maua a fi fsini mai fo I nei le siufonga o le lo mua ia mo se whesoa soani le vaianga ia o de teltonu o le lava o le nganga tonu ale na o le nei au nanga e whapeona tātou fe whaalia I manatu I ai ia mo whetu whai ia I vaenga o ngā o alama le silo fia ala vai foi la fiona la wana o tai esta te tātou wala au mane wala au mai manu le maua le taimi whaftai Pai de alang
Whamarunu atu tatou whawhiwhianga nā, ai ona lau whionga lau wano pea le wai se tatou tōnungo online a whiwhasoa mai. Lelei. Ioi o no tatou iei por kalame le nei o le ato e whewha ia i le nei ho i vaenga o le tutua le si ufonga le rumua. Ea mai talo whatuai i le wala au i rungo le leina. Ma nono wale so i fuamanuia. Talo wha. Malo ka, i soi po mawai lo pianga la wanda ma. Talo wha. Ia se kau whao ngā lo lua kau ngā i kau kuehingo. Lola wha. Ia talo whantua. Malo soi po mawa au le lei kele ia le alo whao le kuaringa i ato ai. Moi, maria la wha. Kele ato, maua le lama au le lei mai. Apoi. O le ke pia i sau kao fi i le sao le leia i le maka upule o le quota aia. Lei, sao no ian toa? Apoi. O ke fuakia inga le ia suipa i pule ia Pasifika ia le wa le vanga nga poinga le nga maunga o la kua pangoa i le malo. Papea wa ile wa ele ngale ko wa papea kaika ora ko me kasia vai ngai la ko ke fi ngau ia me wa sa o le leia sa o le leia ne kulanga le mga kua fo ia ngai ko sila fiela wa o le vanga o masalo saloi esa me kongale sa o le pai pulenga sa o kongi le mo sa o fiela ele kai a ko se a fe moi ya kanga kai ai ko kuruku wa sa mo nga ele ngalo fa ya ke le a to panga luenga le fama ngi ole ya le round table le angi sila ele fa ya vai ngale le fama ngi ele ma fa ya ngala ko fa ya se fai unga mau ku le fai ele round table ku aku mo yo parmengi ya le round table angi sila fo ngale ora ko ngala ke pa sia ma fa ya ko mau ku mongi sila mo longa ku langa le malonga ka konga sao ngale mu alonga winga na foi kilo ko ia le vaenga le ne foi la le lo ke make ia ele ma faia ngala ko faia se kongu mau ku o ku langa le ai a ku le pesa o kele le sao le al Pasifika kele le sao Pasifika ile ku ngai longa pale le o long ka mau ainga awale ki manga kuila so mai le pale kong ko ngi sire sa ya ele kai aso le melenga le wet kai minge ole anga faia ya la kalsa ole anga faia i ngi stila ila so mai maka mai le lima se pulu anga i mai nga ile ong se pulu ele kai ya fa pele au le ma le kele olonga makango pie ma le olonga susi manga malonga mau ai wa siling le ma mau kungi sila karuai ka Pasifika ia kaula ia ole kai me ole ungai a poinga fai pule ia fai ungai la ko va vange pea inga ia sui se si fai ngai le ko fai me wale ene sa le ia pi wale sui te fai ngai wenga ngau ele anga po ke ar pa di mai le kango mai ia se usane lo e se nga nephew lai la loi la langa sa mai sa mo le me le ngaluenga foi la le se fa vai kai mi ai mai ko ba ko ye fai la au la lo ai ke ila o fona le me o si le ngo pa pe kai e mai ma wala nga lua pe le baya so ele malo lo alu pa solo ko fia mai fia kula le fama ya por le canala si mesia avele a felimo se lau isa mo longo kinga ka o ele limo se lau con ele merengo foi ma ai pa ma fa pu ko singa pe pole mo ia la ula sika ku pale ma so
wa ele ka kaunga fenge me ko wa o le wa ele si me fo nga le wo pa lo ko le pa popo me salonga ke silapia o mo fainga a pa pe be sarka minge wa mangole wa kelenga o ka ka Australia wa le wa fainga po ni sila ngo ko kongia aya le wa ele si wa fainga a ver ko a pa pe kelele o nga kwanta kule ko ka sanga masarape o silapia ela wang ko ka sanga ke fainga luenga o ai ya ke o levan kaungkul ko ta ele poranga le wasila le wa kai mirar nge le wa le panga ki sawangi sila o le inka fainga luenga le wa kerga ka bo Australia le me foi la o le me sawa le la kirkira ko le catch le ai o leo ini sila o le inka kai fainga luenga o la ka sawa o le me fala le lo que fa kai wa ke le ka mai ki wa le wa pa mai la wa ma ko foi la wango ke sila fia le ya aso ya ke lo au pa mai ling bet ke mai ngai ka mai e fiu e cooling inga e fiu so inga luenga al mele wa ya o le fia fainga luenga ka mai ki la ko la mele le ke lo le wa ke nga luenga wa ke nga bo ka kai Australia ka kaunga kunga meo o kota ele ko fai ele kaunga fai o le so sangue pe o yo ke vule ko ta ko mga oinga na kota ele pinganga mawang nga pe pa fai ngalwe esa foi nga mai ka pe mai ko ba ko ka pe mai ko mal finka o le ka wa ko mal fa no ka ko Pastor, eita, alo pakele aku pakai kele la wana mana. Stai foi mala wine to. Nu ia foi le so. Ya, kabul manga ya. Sei foi ya. Ya, mai masalo tatu mal au fai ule ono tatu taimi e ele por kalame le so mai e pe ya ono masani ai ia sululu. Ia on por kalame fa le lotu. Ia sunga fa fa ngai ngolo o fo ma fa mo ia e tau aveina a wala u tapo inga nei vai ngo laso ia I'm salo ole tulanga sa wala na ia por kalame nei ma sa ia le quota le o tato ia e pe ona sa wai e pe ole olo tu mo pe ole fainga pito fainga ofia le ona malanga mai ai ia nai tatu takata i nei mano fo ma wai pe aman na wai ia ai pangale le sa faingo fi ia le fo wa mata ona foringa e fa fainga ta ia ma chile ia na le a to le fo inu mela ia ta tu ta lucia le ta tu te talia le fa vaino se fainga ma lo fo ia ma ta tu lo ai fo inia na ia fainga fa vai le nga iluma il tele a mata upu e mai se nei mata upu e fa pe ona fi ai lo tu sui fua ia o ava noi malanga mai ai ia se ta tu nu i to tonu ni sila nei ia ai ona ua mai o le tatu teimi o manatu o le awha pa mo i nei wha o ponga o le por kalame le nei ma le tatu wha tala noanga atu e whewa ili ai wha tei ana le viso ni mai ia tatu taru sia e mawasi isi wha o ponga i le teimi lava tasi le mai so mo mua ia ai mo le nei tu la ia mātou te wha to whama wha sei fu atu i le mo manu o le tatu tino o ma le au wha fonga. Leali
Toi whatalo whatu pa ia ma le mamalo le tatou au whaafonga le nei vaenga le tai au. Le wo o tonu mai lava le taimi o le tatou porkalame whaaleanganga. Masani fo ia soruru taitasi. O le tatou porkalame lea sol mo o le ava o le whatau taia lea e le sunga le whawhenga inga ia Reverend Lilo Maiava ma asa ngala ma le ekalesia a uso kerisiano i nae nai usi mai le whaafonga. Moli atu le nganga whaftai le nei taimi le aso. Ai mai se fo i lo ma futa mai ma tātou whatino ina le nei wha moe moe. Talo lo manuia tātou umalawa i le nei aso. Ai mai se fo i whianga i aimi whi au mga ruenga. Nei pō kalame o na moli o le awa. Ia, la tāpena masauni a wa fo i whalongolongo se tātou utunu. Ia tātou tu i rātu le tua le wha moe moe le yaso i nei wha peo na i umanuia me uma. Ia olo whatasi mai le nganga le tua ia i tātou, le a tātou tu talo. Whaftai le tua lo mātou tu mai. Lo whaso so mai o le ola ma le malosi ia i mātou. Whatino i o mātou tiu te ua e wala ui nai. E nei pō kalame mātou tu i nātu i lawa fio. So swani ma fantasi mai lawa fio ia i mātou umalawa o le ama whai o le mātou whasoa ma whetuwha e i whapeo na mawai se so swani mo i mātou whamanuia lawa fio i la upo i staimi muli mai o no lau suafa Yesu o mātou wole ma wala awatuai. Amen. Ia tu i nātu le tātou whasalaua was tātou pese ia o na tātou fa solo ai lea fa mole lava. Just
whaafonga mai ei le whaitawina o le fionga pa ia le tua mo i tātou. E whapeona mawai se tātou mo tā upu le ne yaso. Luka arona mo tā upu e sifuru. Fia whaitawina le whai upu e tōru sifuru ma le balu. Se ia whauma le nei mo tā upu. Ei wala tō wo nā whea tu lea o ia i le tasi a ai. O le tasi whawhine fōi e ngoa i a mareta. Ua na talia o ia i lo na whale. Jesus and his disciples were on their way to Bethany. He came to a village where a woman named Martha opened her home to him. Olo no so fōi e ngoa i a Maria. Wa nofo o ia i lalo i te whatafa o vai o Yesu ma whaalongo i lana wheta lainga. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet listening to what he said. Awa ti ngā mareta i le whatuainga. O tū mai, ma whapea mai leli e. Te le manatu mai ea ina ua tū mai e lo uso i a te au. E sa uni totas. Te e whetale iane i a te ia. Ia whe soa swani mai i a te au. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Awa tali atu Yesu o whape atu i a te ia. Maritai, Maritai. Se wa e popole ma ua pupulo loto i mea tele. The Lord said, Martha, Martha. The Lord answered, you are worried and upset about many things. A le mea lawa e tasi e ao ina ia maua. Ua fili fo e Maria lea mea lelei. Ele ave e seina i a te ia. But few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what better, and it will not be taken away from her. Whamanuia le tua i lau whafonganga Samoa i le whaitawina o la nā fionga pa ia mo i tātou. Lua ni whesili o te whia whesili ai ma tātou whasoa ai. Le nei ma tā upu ina ia mawhai o na maua isi whasoa swani. Whawhai ngō whia o le whesili le nei tai ao ai mai se lau whafonga i le whaitawina o le nei tusi. Ia tonu a inga e tonu a tangata e whai o na tātou wawa ai tonu a inga. Ana fo i launa o maia ia le tala lea. So swani mo i tātou le nei tai ao. O whesili lai lua o te fia whesili atu ai i a te oe le nei pō kalami. O le whesili mua a o iei sau peni ma sau api. I ona e wha maule i lau. Na i whai ngofi ai o na maua se awanoa e te whesoa swani mai ai. O le whesili mua. O le a se mele leina whaia e Maria. Ina ua whea i e sūro la ainga. O le a se mele leina whaia e Maria. Ina ua whea i e sūro la ainga. O le whesili mua le na. Ma le whesili lona lua. Ua mafua i sia ona toa ta mai mareta. Ma ia whesilingi ai sona whesosoani. Ua mafua i sia ona toa ta mai mareta. Ma ia whesilingi ai sona whesosoani. E ta tonu a mautu nei whesili i lo loto ma lo mafau le nei tai au. Ina ia mawhai o na mawai se whesosoani mo i tātou. Talu wai o le nei tala. E le whaingofie o na tātou wāwa ai
i le au tama i ta ia po tau pou ia e tolu. Ai whaftai ua mawhai o nā whea lo tātou li o Yesu ke riso. Lo la ainga. Ona o te talitonu o lo o iai se mea o lo o fia fiso soani ai. Ia te ila ua. O ala wala tua ngo o le nei olanga. Talitonu o le a mawhai o na e whasoa mai. Tā la ua batu tātou fisili. Ia tu nā tu loa mal whaaloano. Ia. Bawa le awa noa. Im salo au to ya lule ava no e to e tapena mai seisi taimo le nei tai a ofisili na o tu ina tu mo itato e mo fai ona mai ai sau fa soa o fa fai mo fie nei fisili ona o te tonu te le io se fe au ia ma se le sona fo ia le ngata i lo wainga a o lo ainga malau fa fonga ya tali tadia le vala au mai ia toi tu ina tu le ya ana mo se tanto pese fa mal mole abatu inga ma pese fa amanu ma fa ane ile sili esse ua ofia via tele ila uala to fai mai mato to la no mo tātou wala au. Whaftai mo lo o manoa, koi fo manuia lau stunga ta whiangainga. A pena foi, to tina, ta lofa lava. Ti ia le li, whaftai mo le fisili wa tuina mai. O le fisili mo le ase me le leina whaia e Maria ina ua fe Yesu. Ale manino i o le tali atua Yesu. O le mea le lei, tasi lava e au ina maua. Wa fili a fo e Maria, o le ale nei mea le lei. O le nofo i vai o Yesu ma whaalongolongo e whetalainga lea li whaola aisea. O le upo e ola, o le upo e manuia, o le upo e mai e le file e mu, o le upo e afole ingoa. E ola ele tangata whaatuatua e tupu e le tātou whaatuatua. A lewa file Maria le mea le etas. Tau fisilo na lua whamai. Pe aisea na to ta mai e Marita. Ia, olo o le tali lava le tasi la uia fo i tali. Wa popole tele le loto o Marita, o manatu o Marita, o sana mea le le whaia Yesu. Ona vi ia lea ma whaia tu Yesu, ia malole tau tua, peitai. O le mana onga o tatou wali i whaola. Tatou filifili ne mele le lea wo filifili e Maria. Wa ngalo ia Marita. Wa tumulo na loto i me popole ai o le olanga ma le fatu a inga. E manaya le tiute o lo fai e Marita. E fetau ile le fo i wa o tātou o tangata tali malo. Peitai. O tātou loto e popu i me tele o le lalolangi. A o le manatu o lo tātou ali i malo tātou atua le tātou te au na iei. Whaava noa so tātou taimi mo ia. Tātou te tala noa atua i a te ia. Tātou te whaalatalata atua i a te ia. Se i whetalai mai a te i tātou. Ai se a, langa lea tātou te ola leo langa e tūmul popole. Tātou te popole po le ale mea tupu lea mea. A le ase mea tutongi ei lea mea peitai. Ale whetalai manino a Yesu. Ana e filifili a Marita le mea le leile o filifili e Maria. Le ai masau popole. E whapea foi se o onga wa mai a te au. Wa mafua la ona toata mai maita.
Awa foi o le tumu le loto I mea o le lalolangi. I le ngaso le lalolangi. E popole I sana me fai mo le atua. Eva ai o lea e popole Maria. Ne I alu loa le malanga Yesu malola ainga. Ai le I feta lai mai se upo le ola e ola ai. Lona nganga. E le I feta lai mai Yesu I se upo e wha mawhanawhana ma wha aloto tele ai. Lona tangata au na I le atua. Ia. O si au lea wha asoa atu le nei tae au te alu sa au ai fesili. E wha apupu e fo I male taimi. Awa holo iai ni si sui o lo tau mawhai mai lunga le lainga. Ai wha fetai tele mo lo uawa no wha manuia tele le atua I lau sunga le. Wha whea ngainga ia me se fo il maftanga wha whea ngainga. Ia mo nei awa no le lei mātau te maua. Ai me se fo il nei po kalame mātango fie. E oli au mātau tangata e wha asoa atu e I lunga le lainga. Ia ma wha o ngale nei tū la. Ia. Ele I te mātou maua nei awa noa. Whaftai mo le upo le atua. E me se fo se o onga wo mai mo au ele nei tū la tai au. Fili le mea le lei. Le mea le lei e tasi le mana o mia Yesu. O lea. Fai sau taimi mo lea li. Ia soifua ma ia manuia fa manuia fo le ofisa fasa lau. Me se le au fa soa ma le au fa fonga soa fo Yesu. Amene. Malo le fa soa ia te o le tina. Whaftai mo le whamalo si au e me se fwe le whasoswani le tātou pōkalame. Tā ua ia o se langona ua e tā ua I nei tai au. O le tangata e fili ma le tonu. O le tangata e mafuta ma mafau se mea le lei mo ia e whai e leisi tangata. Ia e pangā lea pe ona e tā ua. E iai wha le tonu o le soifuanga tātou te olai. Ma fai fo'i ona tātou whai te o ina nisi o tātou a inga, uso, ia e maise lava o whanau. Ia ona o mea o le nei soifuanga ai wha maro whaafitai. Wha manuia fo'i le tua ia te o ele tina. Tono tali talia pea se bala au mai so swani le tato ta upu ia mai se fo ofisili o tu inato. E patu sa fa matalanga le nei mata upu. Tonu o ainga e kalesia e mai se o tunu. E salo e luan tangata o lo tato wa ai le telo taimi. O le tangata I fili ma le tonu I se mele leina te whaia. Ia ma le tangata fo'i mae o na langona. Ia ai mai se fo'i tūlanga o le nei soifuanga e pe o na tātou whaalongolongo ai le mō le maua si tina ua mawai atu. O lau tā pena ina lao se mele lei mo oe la waia. Ia e te langona fo'i ai oe ia se soaswani ma se mea o le a e whaia. E te whaalongo ina lava whaamanuianga ma mea e o ia te oe. Ia e a whai fo I e whale tonu ni mea e te tāpena ia I e ui lava o le a fo I se to tā mai, o le a fo I se mai a o ia. Ia langa o te tonu a inga o tūlanga na tātou te vai ai. Ia ave fo I la o tilo ma la baba ai o le tū ma le hanga tātou masani no o vai ai aso o Samoa. E ala lo le tina pisa o lo I te tonu o le whare. A le e atu le tū
pa o atu le tu ia fa pena e foi le ta pena tu le mea fa ia elea vaenga o tonu le ainga ia male lilo i mana tu lo a fai nai ni la ngona ia mai se foi le vai o mata o tangata o la ula va ai le tu langa le e mana ia le tato wola ta pena pena tonu ainga ia e ola ta pena io e awai ia tu atu o fa le tonu pe o mai a ola ina fea ni malo ia le matongo fie le uatu o stangata ala fatu a aveni ia afu tua ola fatu a ngau se tanga meo faui le mo le fale ale ole na ia ma e ma tele ia mangalo ia te oe o lea o i tonu o lo ainga se tangata e asia si mai i ante oe. Ia na ele maua leo le tofi le mu. Ia le a e sao fai e lalo mau fōringa fa mau fōringa ita. Ia no le manuia ia leo o le naso i ante oe. Ia o fuafuanga na i tonu o se ainga. E ala fo i lao na tātou tilo i ma tātou wāwai e. Ina ia fai ngō fia ai le soifuanga le tātou te olai. Ona tātou fili ma ai ni mea tonu mani mele lei. Ina ia manui ai tātou. Tui rātu le awanoa, tātou pese, ia tātou te ususwai. Ia ma whaatalitari ai seisi wala au e wala au mai ai. Wanna
Ia o talitalia pea se tātou wala au mai. Ia o le tātou fesili o lea e tu ina atu. Ia e mai se fo I sau fisoswani ma sau fasoa. Ia, maua le avanoa. Tu ina atu tātou wala au. Talofa. Ia talofa atu. Whaftai tele lava mo le avanoa fo I tu sai mamita upu makutanga o fiele nei tai au. Ia o le sidi mua le asimele le na whai e Maria ina wafe e sulo na ainga. Lia, yes. Ia o so lava langona ia e se taua e se so se tangata lava e whatu muina le anganga pa ia e pe fui ona e tau noa mua tau wha mana manama mai e le ite me popole ai. E pole a lava ia le tūlanga iei. Awa fo le whai mali si upu. Awa pole mea ai mea wharatino. Ai e whatu muina mua a whai te mafuta I le atua ma e ola pe o ngā luenga le tū te whai ele I ate o toi mo le toi. Fo le nganga whaftai tele lava whai mai a mata mai le star ia se ia o lava I le asunga fua ma le aso lulu. Ia e o lava I le aso wharai le vai aso atoa. Lona winga, o le whawhanga ina o anganga, po o ai lava le tangata e vai, ai a mafuta I le atua, la fu o mantu mai le, ia le, awa onga ia I tātou. Tatalo I le atua, a whai e o vai inga, ia tatalo le atua, wha moe le atua, so soani mai mea lo e mana o ai, ia, o se mea matanga o fiele na whai e Maria, a se whaawa unga fo I wao mai ai tātou, holo ola whianga lue ma whia ola au ona le tātou ta maa o le langi, tātumu mua le anganga, e pole a lava ia mea tutupu mai pole a o le a inga lava e a matai, wa o le tina, wa o le tamaa, ia tatanoa la te whanau, pe o le Samoa, e ala mai lo le tai au, ia o I te amatu e pistau, ia oisi ia e ala mai lo tai au ia pangu mai tina e whaitatu talo I le atua ia e ato yo o fo I le afiafi ia e talo le ono ia whalonga tunga ia wa talo pate wa whaide sa ia a whai alana e masami mai mea na o inai o e Samoa e o ma e lo a inga mo ma e te o mai nei ele ma whaina whaangalo inai ia oe whapea o le wo sau I nei o mea umasata whai ai o I te tau fo I ta muli ai ia a o le tūlanga fo umafua I pa mai po le anmento ta mai e Mareta o lo uiloa iai o le vai inga whaleang pare tino vai inga Mareta wo o iai wa muona pupulo na loto I mea tali ai ia I mea whale lalolangi nei a o le ma fau mua I le po ai a mai ai el poto a ai e mai ai mea uma le tatu te ma o le langi ele moni fa le usolen fa forno manatu ele fa pele anga me na fa e Mareta wa me blava nan tatu wa e Samoa tanu lon malo ia pe e pisi fo nani e faita pena ia a ro ma fa fonga ia a fai e tumu o e fa tunguina o le nganga pa I o le atua ele se me te pole ai o mea nai muri a o le nganga a patunguina o le nganga o le atua ia ele ai a se me te pole ai ele po se me te pole ai I malo pe au mai ele ai toi a wa fa pe wa ia I se malo ia taun mai fatan mai o le la ai fam le ai fa tai tele lava mo fa lo o le a fa au wa nga luenga e o re tala I pole ale me fo la le la ngona ye lo wa uma fo ngal nei tu la fa tai o se awa onga I lo vai fo I le tu fa le nganga ia au tato o tau lava ia lo fa mahalo se au mai ia mai ia nga ia tat ia o onga fo ia o mai le sam le asa ia fai malu I tau tato bo langa o tato fa te ngai fa ti tau ia ela ia se me te pole te a fete mafuta I le tua ia o te au fa so atu le I le nei tu la fo I tu sai fa sidi ia e yo la fo I na I se fi fa so mai I le mata upu ia al tu langa na e au nga ia fa tu mo me ai fa le nganga ia na fto pole le me te sele o langa nei wa mai pe mai le fiunga le tua ele na me ai o la tangata
a fionga le atua a faila ma lo ya o e man malama i le fionga le atua ma e ma futa i le atua te miuma le te me te pole pa pole nai o e malau ma lo a inga ia o se o faso atu le ma lo wava la ma lo fa lo alo a ia manuia no ta upolo alo ti e o te ma fu nga benga fa tai la mo le no mo le nga fa tai faso al tina ta ua ia fa maliina le loto le fai po kalangi o to wa tina ia la mua le bala mai anga le fo ile tua i fu fuanga ma fa moi tonu ai ngai me se tu te fai ia anga le fo ile tua i so se mea e o lo fianga ai o el tina ia ma fa ma le tua i vai nga o mo le nei so i fuanga ia me se le ola au no ile tua Enga lulu e fua
Ia a o tali talia pea se tātou wala au mai. Ia mana ia foi upore nei pese so soani fo ia i tātou. Ia e mai se fo i tātou fisili na tu i nātu. O mele lei uma e whaia mōre le lei e le ngata i a te oe a o le a inga. O lau filifilinga tonu ma lau filifilinga sao e manu i ai oe. A se na tātou filifilinga e whai. Whale tonu fo iso tātou luma nai o iai. A tonu o se mea leo te baba ai i le nei tusi. Ia e maisi o nei tau pou e to lua. E se o la ngona i le whainga o le whatu a inga. O le isi e nau e fia maua se mele lei. A o le isi ia e se a fo i le mea nau i ai o ia. Ia mo le wha le leinga o le a inga. E le wha pēr na wo whai atu e le tātou te le amana ia. Au nā mea uma e whesoa soani ia i tātou ina ia ma whai ai. Una toe whau ni la ngona o wha le tonu. Ona o tūlanga i tonu o le soifuanga. Male o langa o lo tātou soifua maola ai. Pei fo i la ona tu i nātu nei fesili e lua. Ina ia wha ua ia i tātou. Se mea tātou te fili ina ma le mautinoa. Pei fo i o tātou whanau, o le a o talanoa i o tātou whanau. A le leile filifilinga le tamaititi, manuia lo no lumanai. A wha le tonu le na filifilinga. O se tamaititi pitosili o na whaingatale i te tonu o se ainga. Ma ele ai se tamaititi so walo ma so watali i. Tātou te manao ina ia whale tonu. E manao ina ia le lei mea uma e whaia le tamaititi. Whapenala tilo mala wa ai i le ata o nei tau pou e to rua. E uina whaingatā le nofo i tawhatafa o wae i Yesu i le aso ma le aso. Langa o le tātou te whaalongo ina le manongi o le angasala i aso umba. E le whaingofie. Le tu ina atu o lo soifua ma lo wola. E au nei le tua. Ai a tonu masa o mea tātou te whaia. E manuia tātou fuanga i le lumana. Ai a wha le tonu tālo whae. Tā le pisa o, ma le tā ape, ma le male pe lepe o ainga. Ma le maua i se no fofile mo. O tūlanga nai te tau na tātou toi tilo iai. E moni e ono wha mata whaingo fie le vaba ai. I le nei vaenga o le tusi le aluka. Ai o te tonu o iai se whesoa soani mō lau whalongo. Ia e maise i te tonu o lau ainga. Ia malo wala au nei le tua. Ina ia mawhai o na whātāua ia i tātou se mele lei tātou te whaia. O le wha umi na lau whaamatalanga. O tāri talia pēr se tātou wala au. Te io o watu sina te mai whaamatalanga lea i le nei wahenga o le mataupu. Whai mai wao atu Yesu mao na soo. Ma ua whea le a ai o Petania. Lea o lo ono nofo ai Maria ma Mareta. Whai mai o le a ai e tusa ma le lua maila le mamao Petania ma Jerusalema. Lea ua whea Yesu maona so. Whai mai la e maliu atu Yesu i Betania. A o toi ono aso i le whai ai le paseka. Sa iai la salo na oti. Lea na ia toi whatu ia te ia na ie woti. Sa uni ai lea e la tou o le whainga ai. Mai ai lea mea. Mai na nau ai fo i Mareta. A o la salo. O ia o le tasi o e na ta oto e a ai whatasi mai. Tango i lea o Maria i le litara o le uu nato tautele. O ia uu ai vai o Yesu. Ma so loi ona vai i lona lauru. Wai mai wa tumu fo i le fale i le manongi o le uu. Ona tu ua lea Yesu o ilato.
ai mali watu I tua o le ai wo o I pētani. Ua nofu ai. Mana ia, ne mea na whai e Maria. Ioe, e la mua Maria I mea lelei. To tonu o le ainga. E ui ai, to ta ma I Marita. Ai sa le wha le lawe ai le ngā ruenga Maria le whai. Tu pea ia se I nofo I ta whatafo wai o Yesu. E fia wha longo, ma fia maua se fiso soani moia. Lea fo I la o tātou wha longo. Whai mai, wa ia uai vai o Yesu ma so loi, I na vai lona lauru. Io se mere lei. Io na whatino ino se ngā ruenga lelei. Ele ngā teilana au onanga. A olona loto atua e tuu ina atu, mo lona atua, mea ua maua ia, e whatino ila na ngā ruenga. Ele whaingofie o na tātou whaia. Ele whaingofie le soifuanga o lo tātou worai. Ai o te whawhitai. Ile langona sa langona ile nei tina. Ina ia mawhai ona mamoli atu sona mana o mo sona langona. Ina ia whamanuia le tua ia te ia. Ma ia mawai sona fesosoani. Ia e tārofa. Tārofa ia mareta. Na o mea le nei lalo langi. Ma le nei o langa o lo pupu ia ile loto. Awa o te tono o lo ainga. O nā fo e te mawai. O nā fo e te utia I whawhita uli pe o nā o I amareta. O nā fo e te mawhatia. Ai le mawhai o na abe e seina whawhita uli nā ma mawhatianga nā ia te oe. Se ilonga I te tango e abe e se. E le ai seisi na te mawhai o na abe e se. O oe lava. E te mawhai o na ia abe e se mena. Awa e le mawhai o na watu lesi abe e se mai ma oe. Langai whaingata. Langai pule hei oe. O le mea e te whaia. E le mawhai la o no o ia te oe se langona fwoi lele. Ia, langa wau sita ia te oe. E whapena so langona ma so mawhau iai. I le nei ata ua au mai I le nei tai au. Ina ia whawhai ngofie ai. Ona tātou wāwa ai. I le lumanai. Ai maise le fausia o tātou ainga. Ma tātou whanau. E ola uto e fisosoani atu le nā. I le tātou mata upu le nei tai au. Ai tu ina tu pēle awa noa a whai lava. E le ai se bala umai. Ia o nā tamu whai atu lo lea e wha umatu. Tātou pōka lame le nei tai au. Mal wha alo.
tūlata fo i le taimi e whai ua i le tātou pōkalame. Ai toi momoli e tuale nganga whaafitai i nai tina ia sa fisoswani mai ma whaasoa mai. Whaafitai i langona ma manatu lelei. E ma whai ai ona tātou wāwa ai e le ngata i se manuia o i tātou. Ia o ngā ruenga ma o tātou tiute o lo o whaatino i tono a inga e masi fo e kale sia o lo tātou ngā rurue. Tu la se fisoswani nei fesili sa tu inatu o le a se me le leina whaia e Maria ina ua whea i e sūlo la ainga. O le tali la ia i e peo na maua mai fo e na tina ia na whaasoa mai. Mai wan nofo o ia i lalo i te whatafo o vai o Yesu ma whaalongo i lana wheta lainga. Pea ona o ta ua i le taimi ua sola. E le whaingo fia i le soifuanga le nei ma le o langa le nei. Ona tātou no nofo e lata i vai o Yesu. Aisea. Langa o lea tātou te ola i le angasala. O lea tātou te whaalongo ina le manongi o le angasala i le aso ma le aso. O lea lama sou le lei ma sou le lei. E utia tātou i whita ma whaingata. Ai pe tai o le nau o le neitina. Ina ia mau se taimi e whaalongo ai. Ina ia whaasoa mai a te ia. Maua ai sona fia. E au auna mga lue ai. Ile atua. Whapena tonu i tātou ma ainga. O lau filifilinga. E maua ai le merelei. Whai mai ua filifilia fo i e Maria le merelei. E nofo i te whatafa o vai o Yesu. E ma whai e se isi, e le ma whai e se isi, ona ave e se ina mai a te ia. E le ai a se isi na te whai e se mele, na te ave e se ina se mele lei, ua a vatu e le anganga o le tua i a te oe, mai e te nau fo i ia, tino mai lea mele lei, a wa se manuia o oe, malo a inga, o lona mana o lea, ia whaamanuia mai le li a te ia. Ina ia maua ai sona whesoswani. Au alo rano nofo ai ma mareta lona uso. I to tonu o le la ainga. Ia se whauta lai le tali a Maria. E tali mai ai i le tusi le anta tu whaitawina. Mai o le nā fo i se la ngona i le neifesili. Ina ia whapea na whatupu manatuina mo i tātou. E o la ngona nā Maria ina ia whai o ia ma whetu popula o le tala le leia le tua malona malo. Mana ia le nganga o le leitina. Fia maua se whesoswani ina ia avea o ia o se tina e mōli mau. Ma maua ai se whesoswani mo se isi. O tātou whesili lo na rua. Ua mafua isi a o na toa tā mai I mareta. Ma ia whesilingi ai sona whesoswani. Ia. Wa e sila fia Samoa. E taimi I tātou te mā tele ai ma tātou so ona whaia. Lea mea ma lea mea. Malo tātou le mailoa. I olo a whaina ai ni la ngono nisi. Ai mese mea olo tātou whaia. Ioe. O la u whaasea mua I le I amareta. Wale ai sona manatu I le uru whale mai o Yesu I lo la ainga. A ua pa o ma songa oke I a talu ai lo na to ta mai lo na uso. Wai mai la utali ai. Mai a wā ua nā o au. O lo o ngafa ma le whaingo le whatu ainga. Tau te lo o tau ali I a leo lea. E umino na ngutu. A e wa aila iei o le tele ana o tātou o le iei le vai taimi nei. Anga lea ia. Ana lea ia. Se o a ua. O to tonu fo I o tau e kale sia nai tau te ngaru lue. O le a ua re nā tau te wala ua. O a ura. Se o a ua e whapea ma whapea. O le ala wo iei la ngona o le tina lea. Ua whaleo na la ngona mawhatia. Ma o lava na I ulava na ia whesili ngi a Yesu. Ma ia wana o au
o lo o ngafa ma le whainga o le whatu ainga. Wa tu o mai e lo uso Maria ia te au, o te tapena ina to tasi mea malamba o le maa ainga. Ale ale tali e Yesu ia mareta. Se mareta e. Mareta e. Se ua e matua e popole lava ma pupuro loto i mea e tele o le nei o langa. E iei taimi e whapena i o ulangona. Te pupu ma popole lo loto i mea o loo totonu o lo ainga. A ule i saba noa se i whaatanga i le nganga o le tua e whesoa soani ati oe i o mawhatianga ma o whawhita uli le nahe te sao whai ma oe. Ina ia whapeo na whamanuia le tua i ati oe. Te tonu foi. E iai taimi e a whea ai o tātou ainga inisi e tu i atu i lo whaitoto. Ia e le tali e i ai e. O upu ma whamatalanga e te lau ia. Ai te leiloa. Leiloa po se angelu le naua tu i lo whare. Fia sau e mo moli mai se peso soani mea nai te mawhati ai. Pape nale langona le sa langona ai mareta. Na o lava o na mawhitianga malona to ta mai a Yesu. Ai tali Yesu i le tali file mu. E fo i ai lona whawhitauri. Abe ese i ate. Tātou nei langona. A ia maua i tātou le file mu mai le tua. Ia, o le nā tātou ma tā upu i le nei tai ai o te tantonu o le awha maria ina lo loto. Ia, mai se foi se ma tā upu i le nei aso. E au ngā ma fiso swani mo oe. I to tonu o lo ainga. Ia, mai se foi lau ngā lue i se e kale sio e ngā lue ai. Ma ia sanga wha manuia tele le tua. I lau whaafonga anga Samoa. Soi fua, ma ia maruia. O le a tātou te tāro. Whaafitai le tua lo mātou tamai. E se le whaamaoni o lo walofa ia i mātou. Au whaatino ino mātou tiute, o mātou whaiwai le aso ma le aso. Ai meise le nei pō kalame ua mātou whaatino ina. E tua e le ai lama, so mātou whiso soani mautu se i banga nā lawa fio. E papai mai, papai ane ia i mātou. Ai mai se lo mātou whasoa i le nei aso. Tālo le tua, a peo nanga le lei lawa fio i le nei pō kalame, i le whaafonga si o mātou utunu. Ai mai se fo i le whasoa mai. Ia iai i lo wanga le lei malo. Pui me o malawa i le nei aso. Fe au mangaru wenga o lo whenga iai si o mātou utunu. Te tonu le tua e te anga le lei, le soifua ma le ola. Ia wā ngā ruenga o lo whengai ma si o mātou utunu. I te tonu o ainga ia lo wanga le lei. Ia lau wha malo longa ina i o mātou ta māmatina. O lo o mafuta mai, ma wha longa mai. Pui ma leo e lau fio. Tui nā tu foi leo fisa whata lau nei lau fio le li ia e maise le whaatino ino tiute ua wala uinai. Anga le lei lawa fio. Fai le poto le ata mai ai maise le whaatino ino o pō kalame i le aso ma le aso. Ia wā le no whatāpua i o si o mātou utunu. Whamarui e le li pule ma le au whainga luenga. Ina ia whapeo na mauaro lātou mālosi e au nai tau tua ai si o mātou utunu. Ia le tualo mātou tamai. Anga le lei mai lawa fio ma whasoso ni mai toi taimi o le nei yaso. Le ia whapeo na manuia mātou fuafuanga. Fo yatu ia te oe le viinga. O lea la mātou bāla au. Tu ina atuai mea umalawa i lawa fio no lo suafa Yesu. Ua mātou wole ma bāla au atuai. Amen. O le tātou porkalamen nau wha watawalunga atuai le moli o le awa pe on tapina ina e le sunga le whawhianga inga i a Reverend ilo mai awa maasa ngala ve foi au e whai masua le au whafonga ma le au ofisa whasalau ni mo le atuai le nganga whaftai lau sunga lau au na le atua mo le tapina nga matango fie whamaunia foi le atua i le nofutapua i mai foi alau e kalesia au uso kerisiano i nai a o lo whaiva lo tau taitai ia i le tātou porkalame
pe ona fuitai tunga iai le sunga le whawhiangainga, ma monia le atua I fuafuanga ma tapenanga umo le aso le alo atuai, ai le oto e tasi minute tali tu lai se fululua, tali se fululua tatou talafou. Ole papa ele malue lue lo olo mawalunga o te sao ai mai le malosi ole itamai mai le vava uile fa vava tu mauoe ole papa ele malue lue lo uolo mawalunga o te sao ai mai le malosi ole itamai lo uanganga. Marulu atu tatou whawhiwhianga na vinga le atua mai le Peace Chapel, mai a talafou mwhaion toi whafonga mai ai, a talafou ia mai New Zealand nei, tapena ina lea Eleusi a Savelina Kasiano, usi mai le whafonga. Te whaatalo whaatu nei vaenga le awa uli o le whapoponga o talafou ma le si ufonga le laumoa I Wellington e. Na si itia I le tolu te si ma le iwa pasene le numero o tangata le ini ngā luenga I tutono New Zealand. I tutono masina e tolu e o mai le whaiungo September, mai le tolu te si ma le ono pasene, le ana I le tolu masina I tua atu. Pe ona whaamawina I whaamaumau ngā loa ia. Na whaalia le ofisa kwa I numero whaamaumawina New Zealand le aso, e valu afe na whaapopo I le numero o tangata, na le ini ngā luenga, ma ua o atu wai leo whainga se lau se pulu valu afe, ma olo o ngatasi ma valo anga leo whaito whaal tamau ainga, e te sima le fitu pasene, e si iti ele numero tangata ile ini ngā luenga mai lea tausanga, I lea tausanga. Wali iputia le lito New Zealand whapea na tala no atu le taitai o le National, ile le whaipule Grace Bishop, e whaatitau le maa losi al whaupungo se imeli, na lafo e winga ile tau ai kasa, na whaatustusa I Bishop ngayo inga le Hamas I totono Israelu, ili tangata wale ino le 1 miliono o tangata Utah Europa, ili taualo na luo le lalangi po le Holocaust. Wa filafwa I solo I tangata ilunga upenga of sokta inga le tustusinga, ma ili taya o na leila, na whailoa laksan ile Morning Report, wa malo si telile ngangana na whaonga aina e Bishop, ma wa whailoa fo ile onga o tūlanga ua yeilangona, oitu umai lua, sa wala au le National whapea fo ile whainga malo le leipa, ina ia whaiuse po whanga I whaatanga I piso soani I kasa, au whaasolo ina o atu le valu whapela au whainga o tangata ua maali liu, ma ile tau wa lo whaia nei, na whaalia laksan, wa mai ona tala noi le li whaipule mawhautu aina I le malo losi o ana la fonga. Wa yese po fonga I whaalele yaini whaapita auli matafi ese ai pepa mai whale ui whaapea maswawa ina whaonga ina mua na tape atu I tua whale o ainga I masatone mai te mo ngatitele. O whaapita auli o lolonga yana tutupo mo se vai taimi peitai e polinga mai o whaatitele ina I le lua tau sanga o tuanai. O whailolea nganga whaafitai o suil pule nganu o masatone I se whai unga le pulisili e talia le pautuanga se inisinia whaatuma oti whaapitau le whaatawhenga o suawai mai whale. Po o suawai na whaongai na momoe tutono o pitonu o Cockburn ma Colombo. E nisi o ainga I le tasi se tausanga ya awhia I o lātou whanua I le tape atu I o suawai mai whale ui. Ma suawai sa whaongai na momoa I teime leanga I le tau matete lea I te munga. Wali potia ua whaapopoina ngā luenga I toi whaalile iei whale ta itasi mai ia suawai.
O lo i le whaanau o tangata o ia vaenga o Masitone, o whautuanga mai in sini atu maoti, o le a mausali ele ngā luenga leo whaangasolo taimi nei, masiaki po anisi ngā yoinga mawhai, o na toi whai e whaititia ia whaafitauli, au whaangasolo i se polokalame o fuafuanga mamao, i le whaafonga au nanga, i e whaatafi suava i sa whaonga ina mua. Satu ina atu leo se tu si sai o le tamaitai o taki o Michaela Lecha ina ua leo o atu ilo na whaamasino i Wellington e le aso lua sepulu ono o ke topa. 5 aso mulimuliane na ia ngaoi na ise waalo po se kayak ma alo i le sami raumati ma e lata i le lua vaiaso e le ito e mawalawa o na molianga e au fielo na umi o whala upa saina o le methamphetamine. Ma le marijuana o na umi no se au upenga o le tu i leo o ni mea whai ngā luenga ngā o se whalau whaasaina, ma le musu e whai se su enga, na whai sa i linga mai le ea, lau ele ma le sami peitai, ele o mawhai o nei lopo o pia uo o iai, ai po le afo i se tūlanga uo o ilea tamaitai, o lo pia mau e leo ni whaamatalanga, mai nisi o sila pia ina lea tamaitai, pe o nisi po ina wa ai se kaya klanu sama, na ia wala awatu i le numera tasi o 5, mata awatu le numera o le mata upu o le lua tolu tasi o lua o wha 5 lua. Wa whaiele au kone karato la ngā luenga le awala le Transmission Gali Wellingtone, se tangi pa asanga le mtanga luenga o pila wa inga, po le waka kotahi, na pa maonia le waka kotahi se tangi whaia pa asanga ili pa ala patuputonga, pe ona whaiele CB Contractors, ma le Hip Construction, e wha atatau i taimi sa fofoi na wha amai aile po loketi, sa wha iloa e Brett Clayden, le puleo au nanga mo pila wa inga, sa tatala le awala talo mai mati le tau sanga talwai, ma lo wha awau peo na tino mai ni au nanga le lei, ona o le ngā luenga pe tai, e le i mai a lava, e i ngā luenga tatau na wha amai a, e tu sai mai e inga po wha tūlanganga sa i le kone karate, mo le polo keti, o ngā luenga i le i mai ai au fie le awala fau, Lipsota Ingole State Highway li maiva, i le vao le Mackay's Crossing ma pai kakariki, wa pe manisio su inga ma wha taita inga, e loai lelelei ua iai, ia ngā luenga. E luas puluono miliona tala se vai ngatu pe o whaanganga i leo, whatinoi se fuafuanga mua tausanga i lua, ina ia whaapopo ina inisi au whai ngā luenga se to se lau. Ma ia o atu ile tausanga i lua awhi lua 5, wa mawal to a fast full whao ni tangata fau e ngā lulua i mata upu i whaamasinonga, ini tutongi o atu ile taitolu se lau wonus fululima whetala ile tausanga. Wawe ese leo mai ngā luenga i o lo ta imuai. E ngā lulua ina ia tu i tele te leo whaamasnonga. Mai tā ua tele le matawha i oia leo i whaamasnonga. Ona ole momolinga o ni mau mai alato su enga. Peitai, o whaafitau li i taime fōlasia i alato moli mau i taime moomi ai e whaamasnonga. O le ala leo le whaatuai, po le tolo po ia mata upu, pei ona tā uele le toni usila, na whaatino i leo le Operation Surge, ma le telo mata upu le whaamasnonga, ina i o tutusa mataimi o lo moomi ai nai. Peitai, o tau whaasoso ai ma le au whai ngā luenga, ona o le toa ngau. Lea wala i ona whai se fuafuanga, mo le vai ngā tupe 2 miliona tāla moni se tangata fau se to fast full wha, e ngā lulu e whaapitoa i mata upu mo whaamasnonga. E tu iti te ele whaonganga o nisi au whai ngā luenga ua iai lava lātou mata whaioi, ai iai i lātou i ngā lulu e whaapitoa e whaatino mata upu mo whaamasnonga, ina ia wawe na mai ale telo mata upu o lo otolo po ina. Na saini e minista o le malo le fuafuanga le masino i ulai, e o isa fautua ina le ofiso tupe, e aona tangatanga e seisi fuafuanga taumo fie atu, e 2 miliona tāla. E ono o atu ili se fulu iwa te simale iwa pasene le mawalulunga o la fonga po raids ili Heart City. Mai ono wha amalo si ele pule ngā noo. Ona ilo le matua wha e titi o ni tupe wha halu. Ma ua wha iloa fo ili pule noo lo wa Heart. Le ono iei ni wha fita au li vai ngā tupe ili atu noo atoa. Na ta ua Gamble Barry. Le whainga tātelo na wha atu mau ili tūlanga piona iei li taiminei. O tūlanga fo iolo o wha ata mai ili a aio Wellingtone. Ma o se whaafita au lea a fiaini usila atoa, ma a le suia le whaatulanganga o vai ngā tupe, o le a whaawau peona whea ngai pule ngā nuu, ma tūlanga whai ngā tā. E spulu lua te simale iwa pasene na CTA la fonga po raids, ale a aio Wellingtone, mai ono atangia mai le toi CTA pia i le lumanai,
le afa laulo el pule ngā nuu, nisi wha amatalanga i wha atatau le lato fua ngā alu mamau. I se teimi le vai aso nei, leo le afa ailo mai ai, po apolo ke tititele le a fia, ina ia tala whea ngai mala lato paketi. O nai vai aso tona i atu na whai se kono le pule ngā nuu o Wellingtone. E whaatala no pe whape whiona toi tu i lalo la lato polo kalame taunga tā, leo lo whaatino i nisi o ngā luenga titele, pei ona yele talitonunga, e o atu lava i le 5.1 miliona tā lalo na whaatupenga i le nei tau sanga. O le aso ana nāwhina whaase e atu wai le company e whai ai whi whaatawa inga o loa matau mawhailunga le interneti, le supi, e pūle se whaala putuputonga, o na ua le mawhaiona tutongi ana ai tā lafo, ina ua ave e sea le langolango se tasi o lo whaalangolango tele ia i le whaatupenga, na whaailoa i le tula e iwa le tae o ana nāwhi le au whai ngā lwenga, le tūlanga ua i le company, ma le a whaamutai ma lātou ngā lwenga, ma sa whaailoa fo i ai, o le a le tutongi ina i lātou mo vai aso e lua muli ia na whai ngā luenga i pē tutongi fo ini o lātou livi wha le tau sanga. E ui i lea tūlanga peitai na tā ue se lo i le One News e whai ngā tā tele o na tā lili pesili pē mawani tutongi whai o tangata whai ngā luenga e to se laulua sifulu le whai ngā luenga le subi ma sa matua wha te ia lava i lātou ina ua whai loa i ai ua wha le tonu a lātou ngā luenga e le asoa na nafi. Ua wala au le whaala potipotonga le SPCA le atunu ina ia tau fi le whainga o mea whaapapa po fireworks aulu mana ia le Kai Folks po le aso o lo o whaapitua i mea whaapapa. E whina upea le whaala potipotonga mo mea ola i le au whautu la whono ina ia whaasauna toi whaatau watu ma whaonga e tangata taito o tasi po ainga fireworks i tausanga taitasi. O le ala leo lo lātou whaaleo lea tāru sanga i tangata uma, ina ia manatua lofa i mea ola, ma awana i whaonga aina e tangata taito o tasi ma ainga mea whaapapa, e maua le SPCA ni reporti wana wala au, i tau sanga taitasi i mea ola i sosola ese ona o le whiwhiwhi, pe manu nua foi, ona o amionga nisi tangata lātou te whaia lava maleiloa, le whaio mea whaapapa i mea ola, i se pepa whaamatalanga le whaala potopotonga na whailoa ai, o le pa o leo te tele ma le malama tele o le fe emo i o mea whaapapa, e matoa whaapapole ina ai whaanga whaoa a inga o lafu manu, whaapea ma manu lele. E la tele whaasela wafeta la le tupe ato ni whainga le sa o ua molia ina i nei Matt McLaughlin. Le whaatonu sile o le Hof Hospitality Group i Wellingtone, e peolo na whaatino ina ni au nanga, na leo ina ini whaatasinga ino whanga whaitele, e leo ieiso na lai sene, e whaamo lianga o lea tangata ilo na tofinga, o i o le whaatono o le company, ma mo lianga e whaalo o whaie whaasanga i le pisinisi. O le asong fuana tula i ilu mo se restala o whaamasnonga whaaitu malo o Wellingtone, masaya te e nai o na molianga uma, ma filifili e le whaios whaamasnonga i ele au whaatono po o le turi, o molianga na whaiele matanga luenga o mta upo loto i whale, le e wawa i ele tio la fono mo leo leonga whaatoma oti, po le private security personnel, o na so stangata whaatino ina leanga luenga, e te tau lava o na iei se lai sene, o le masina talua ina whaasala ina i se whaamasino i Wellingtone, le Boston on Blair and Jordan Mills, i le 5 fetala, o na o le whaongango stangata leo ina singa na whaia aile ai se lai sene. Wa tele la vaina whaonga e tangata i Wellingtone i scooters, ma ua ta uini whaamaumaunga, wa sili atu ina tele le whaonganga o e-scooters na ilo e-bikes, o e-bikes o wila vilivaya lule eltisi, ma lo whaamawina le tele le whaonganga o ia wila vilivaya i Newtown, ma le tali ngalu i Wellingtone beitai, o so o se vaenga o le taulanga, o lo o tele ina whaonga ina i e-scooters, e tele ina i le fitu se lauma o na tupulea whainga o e-scooters, o lo mawhaiona tutongi e tangata la tauti whaonga ina e wheoa iai. Whaatu sali se lau tolu sifulu lima o e-bikes, i le waole amatanga i o laima le whai unga o ke topa, na whaali e nisi o lo whaonga ina e-scooters, e sili ato na whai ngofie, na ilo wila viliva el tise, o na lima se fulu talai whaasau ina maile vai aso, i tupe whaalu e pakaita vale, whai ngofie fo e-scooters, o na mawhaiona o ilungo awala, e sava vali ai tangata. Ita alonga, ele o mautino ele taimina i pe mawhaiana taalo Kane Williamson, whaapea ma Mark Chapman, ile awala Black Caps ile taalonga ma Afrika i saute, ile po ana nei, ile taamila sangole i po lalang ile kilikiti, e ile talitonungol Kapteni Tom Latham,
o le avanoa Lockie Ferguson mo le ta'alonga na whaawawe leithem le tofinga kapiteni ina ua manua Williamson i le ta'alonga ma Bangladesh i le masina nei. O Ferguson na manua le ta'alonga ma Australia le astonai le na whaia ina i New Zealand ai 5 ma paua tua i le tūlanga whaala ta'amilusanga e amata le ta'alonga i le awha le iwa le poa nā nei. I le alawa ta'amilusanga utula i mai ai le leto i o se avanoa Bangladesh e o fia tua i le semi-final e o lo maua le avanoa o Pakistana. Tala fawia ma le si ufonga le laumoa mo le nei au auli. Whāwhataile tua le nei fwoi aso fōu o tātou o lia, a o le whāpoponga o tātou telefon me Samoa o se mai ele whāwhonga. O le tolu nei o māsina so soo o lo a ngai pe ilunga le tau le swau. Le fwoi pe o na whaai lo le pe po whaamtalanga, mai le whionga le minista o tupe, le whionga ia lautimu ia a fōu le se wā ai. O le tau le swau o lo si itia pe le nei fwoi māsina fōu au lia o November. O le penesene le wasi tia i le valu tesi ma le whasene le lita, mai le tolu tā la whasfun tolu sene le sa iai, i le tolu tā la 5 sefun ma le 2 sene le lita. Pe o na sila fia o le masina nte nei, na si tia i fo le tau le lita o le penesene i le sefunu tesi ma le valu sene. O le kiso, e sefun ma le valu tesi ma le fitu sene le lita na si tia le masina o kitopa, a le o si tia ili se fulu whātesi ma le 5 sene le māsina nei o November, ma o le tau lea sa iai e tolu tā la onu se fulu valu sene le lita, o le o tolu tā la valu se fulu tolu sene i le lita i le māsina le nei o November. O le karesini, o si tia ili se fulu ma le fitu tesi ma le valu sene le lita le māsina le nei, le sa tolu tā la lu se fulu iwa sene le māsina o ki topa ua mawai, au le o tolu tā la whase fulfitu sene le lita e le masina le nei o November. Whai loa le whionga le minista o tupe, o le si tia o le tau o le swau u mo le masina le nei o November, e iei telu tununga o le awha a wawe pele a whianga o le tau o le swau u, i le tau e le vau Rusia ma Ukraine. Whai loa nisi o mafu ang o le si tia pe o le tau o le swau i masina te itasi, o no le si tia o le tau o le swau i Singapore, ma si tia fwe ma le tau whela wa inga la tau i e lungo le sami, ai wapa u le tā la Samoa mo whi whaatau wa inga, e le tā la Amerika. O lo mau e report le mtanga ruengo le soifua malolo ina nei fo i masina, o lo o iei lava maliu o lo o iei fisa o ta inga i le wha mai il COVID-19. E ui na ele o iei le malo si anga le na talu na amata ma iei le wha mai, ai wa ave lava lapta inga il pui pui ngā o tātou tangata, mai te mea a fia il wha mai il COVID ina ia iai wha ai te tenga ma pui pui ngai pei o na wha ala wilo mo mua. O le reporti wa wha ilo mai il mtanga ruenga, o lo fisilingi ai le ese senga o wha mau maunga il mtanga ruenga soi fua malolo ina, ma reporti e ave tu e fo mai tu ma oti. Na wha ilo se tasio fo mai a tole a fo Dr. Viali la meko, e fase fulma le toru le awha o tangatu wa maari liu le COVID mai e foi le fesota inga manisi o wha mai e pele pneumonia mai o lo no whane i le whaatula nganga o isi wha mai e se fulu o lo maari liu wai tangata Samoa. Mai tausanga o le lua fe lua se fulu e le lua fe lua se fulu ma le lua. Pe ta ina te ene le ofisa silo se fua maloloina ai ono Dr. Alec Ekeroma o lo nei loa pe a fua i wha mau maunga i wa avatu i antea e le atoa se fase fulu tangata o maari liu e wha amawina i elifso o ta inga le COVID. Ai se ifsiringia i lanto lo whaia wha amawmaunga, pe ai sea wa ese i wha amawmaunga e alu i tua, ma wha amawmaunga ia o lo tu i nātu i ante ia e vai aso te tasi. O le si tia peo wha whitau leo lo whea ngai mō tātu tangata e malanga i ngā lueng wha awai te bilwhali ai Amerika Samoa, o se tasi leo mata opu na whaatala noi na ile whontanga leo na whao le ato Samoa na mai atu nei. O sile lor company a le Starcast e sa ilia se whanua e fausia e ni whale e wha amautua i lava o tātu tanga te malanga atu e ngā lulue mau i tutuila
E nei fo ai nisi o whaafitau le au fiai, le a fio te tongi o tangata whainga ruenga e malanga atu i upolo, e a inga lo whamautu wai le territory, ma le sai tio le sa o tongo nisi o i lātou, mai le mamafa o tiute ma whi au i nisi o ainga olo au mawai. O se la sanga faule wa folfola mai le au fono o le fontanga le ato Samoa mai le motu i se sae, mai o lo ta lia se aso e whaatino ai. Wa te tala tu ne le komisa le toi fuata ino tu la fono Samoa, po o le Samoa Law Reform Commission, le avanoi le atunu e awhiwhio mai ai e whaelonio lato finangalo tusia, mo le toi iloina leo tu la fono a upenga a whiwasela wono se fulu. O se iloilonga na whaama ite el tal sangan tu ina mai mtanga luenga o leo mfalpuipui ma le toi fuata ina. O tutu ungo ngā luenga whaatino mo le iloilonga, wa mo mia le komisi le whaatino le se iloilonga o au te tele tu la fono a upenga. Whaia se su enga ma iloilonga i tu la fono te tono sa mo matunu i whafo, whapea whaatinonga ina ia whia ia ini whaatustusanga maui di linga, ma fausia ni fautuanga mo se whaavaa whaatula fono mo sa moa. O le manu lau tio le iloilonga o le fausia leo se whaavaa whaatula fono fau moa o penga, e tala whea ngai ma mana ongo sa moa, ma le tūlanga o loo iai le taimile nei, ma ia o ngā tasi ma whaatinonga o pito i siri o na lelei, o le whaonga ina le atunu i whafo whaapea fo i le Pasifika. Wa whalau i loa le komisi o le laasanga wa iai wa mai o na whaamao nia le kāpeneta le pepo le tānsanga e te talai le avanoa e whaatala noa ina mawhina ngalo le atunu. O le pepo whaatala noa o lo tu ina atua i ungo suenga, ma whaatala noa ngā amata le komisi, ma o lo wha iloa atua i mata opu mo o mia i whina ngalo o ana pa anga whaapea fo i mamalu lau tele o le atunu. Wa whailoa mai komisi a wala so ta inga i whailoa i whina ngalo tustusi o le atunu so se Samoa. Ia whawhiso ta i leo fisar komisi, fo ngā whale mua le maoto le māloi le ele fau ia pia. Po le e-maili o le commission@samoalawreform.gov.ws, po le upeng ta whailangi al komisi, le www.samoalawreform.gov.ws. Wa whaatulanga mai o le aso se fulma le lua o le masino Januari lua whelua se fulma le wha, e whaamuta i le avanoa e whaalia i whina ngalo le atunu. O manatu tusia uma e tu ina mai le e-maili pe o na wha ai loa, po le tu ina mai le fo i le ofisa o le komisi le whanga whale mua o le maoto le māloi le fau. Ai o le a muli wha ai loa se aso e whaatau teia ini whaatalutanoanga wha lawa i tele, al mamalo le atunu masui al komisi. Mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malue lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malue lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai lo uanganga whamanu ma whawhetai o le
atua o le vavau na te mau oe si ia e lo leo malanga elelei oe Malulu e mea uma moa silafia e ia o umanatu le tua le maunga le tua le vanu bua bua pea Olo lelei, lelei mea uma, lo uanganga, whamanuma whawhetai, ole atua, ole vavau, na te umau oe, si ia e lo leo malanga elelei oe lo uanganga whamanuma whawhetai ole atua ole vavau na te umau oe si ia e lo leo malanga elelei oe Whawhiwhianga o le tū mau oe mai le a whai pese le Peace Chapel o le tautua si ufonga lau mua leo 20 minute te aile tu la e se furu ma le lua ia toi wha mahanoa tu tato au whafonga nei au auli matango while suru mana i o la ia i whawhato tato ofisa whaasara lau nei i nei porirua i Wellington ia ai talo whai le tele o vaenga o New Zealand o whapeo na ti munga tele i whawhato Wellington ia au mātou i nei le lau mua i o lo manai le suru mana i o la pa maloa te i la tō lo mafuta mamao mai lungo a la ata ma tatou penga te whailangi ia ai nau mai ale awi ne awi nā tō whaupoponga o tatou talafou mai Samoa pe on tapina ina i le sunga ia tasi Salem Sam ia whapea fwoi talafou i ni usila nei pe ona tapina ina e Savilina Kasiano ia e whamaloa tu lau whafonga le fwoi alo whaiva fwoi siu tatou atunua wata mafutanga o le auli i la tō fwoi o lo mafuta mai tutonu o whalwhainga ruenga le ua tā le simoko ia paua tā fwoi ma whai ma longa ia awata mafutanga mo se whaasiringa malosi awa fwoi whaumanga o ngā ruenga nei aso whamalo atu le tautua si ufonga o lau mua la tō fwoi le ua whaamae ai anga ruenga o mai a whainga ruenga o le aso ia e le whangaloina fwoi la tō le ua tā pena tō walisi fipo ia manuia tele tō ngā ruenga nei aso whainga tāne atu no tātou tēnā nofo mau mawai a le aile le ngā luenga le ise tupe ia le mwhaiona whātau le susumot whalawa tamaiti whamalo atu tātou au whafonga mafuta mai pēr o whawhiwhianga sui whiwhiloi a o halo whaiva sio tātou atu no tā mawhitanga mawai ainga o le awa uli. Korena li is ma le whātunga ia po le sui whiwhiloi. Talu the wall of
matango fil le na mai le afai pese a le Golden Ali's ma le sui fe loi e sel matango fie ia le medlina ia a afai pese tu wa ia e se fifa fonga yo nai tato tamama tina matutua le alo mafuta mai tonu maota malawa ai o nisho tala ia tato la vai po ruo o tu mai lunga fo il pulenga o po ruo o na nei le ole afai ai le tu fanga fai longa ia po le Porua Sports Awards ia tu whanga whailonga mo whailonga i lātou i tālonga i tau tālonga o le a telefoi ia i lātou ia o le a whiriwhiri mai ai ia le tama taalo pitosili ona le leilan taalo ia me sa tupulanga talavou o le awe o le olo i tutonu o le o awie whiriwhiri mai o le Special Olympics mana swim team, Porirua basketball under 23 men, Porirua CT softball premier men, po auna le la whiriwhiri mai le team of the year, ia o tamaitai, pa pe fo whaia onga, i fo inisi o alo sa moa i olo iai, mo whaia onga, e tolu whaia onga, lea o le a whiriwhiri mai whaia onga, ia o taalonga o tausanga, ia o Du Plessis Kirifi,
Ia, oilei, sorry, o Logan Ama, Gerard Fasavalu, ia ma Jean Lutton, la tau ia leo le a whiriwhiri mai, ia le coach of the ia I tufanga whailonga, leo le a whaile poa nā nei, ma nea fo I fofuanga a le pōle ngā nuu, ia a porirua, ana nawhi fo ile sa whaatamulia, fo ila lo I le senta a porirua, ia o vaenga o malpule ngā nuu, ia e o atoi fo I alom whanau po ila tau fo ia e awai I Halloween, ia o te loa I le o tangata umai awai I lea fo I vaenga ia ai lava tangata I fia lava o aveita mai tia wa fo I mawele lo le fua ia mawale whai ona dress up po costumes. Ia wha malulu atu fo I pewa pe te le awai ia ai le o tangata umai awai I lea vaenga. Ia ai foi nisi foi le ai kalesia hosana le porirua le foi sa fai foi le event ana po ia mane foi tapenanga ale polenga no a porirua lava ia sa fai le screen I fa fom fa ali le ata ia ai maua le popcorn ia mai si vaenga fa tava fa ia lom fa nau ia le lava lo fa nga solo lava le tele fa moe ale polenga no Tele la tole na wala au mai au le lava le taimi fa so na le la mal tonga ni a Mari Fatau ia I le ma fa so to ana le la I vai ia po ai to ai nga tonga fitim fa ona tonga fiti ia nga se po manu a fo se tu lo ia le tele o vai sa mo ma le nga o la au tonga fiti manu a foi saina le na tele na la walunga I fa so ana le la ai te manatua I lava ia le tina sio tina ia so ia. Le watamatua nei moto I mawhauwhau. I le, foi lea e tau tale lo, tale lo mai lo matua. Sak, ia. E valu mai le, po le pauvi, e po le a elingo le vai e valu mai lo matua. O te sole I puti le ai pe lunga male afa. Ai kasi o ona a. Ai manuia I lama le mai. E matua ai manuia I lava. Ai le watu mawhauwhau kasi o ona o vaina whai no e teitai asoi. Te lo le toa te le vaenga le na inu pa uvi asoi. Ai o le whaasoa o mana ia foi o watatala mai foi fina ngalo ia ai me se foi ato pona na I tātou ta mama tina matutua le na sa saa mai ana leila tai au. Ia o whaatupu langona foi wa maa o ngā toi foi maa o ia mamari li tai au ana leila. Ia I le tātou whaasoa na whai ana leila. Ia ai whai onto e whanongolongo ai pe matoi whaafonga I se taimi pe a umonto ana tu whatasia I le tuanga nei a Mari. Ai tātou atu tātou whawhiwhianga toi luas minu te tāli tu lai tasi. Tāli tasi wha mai al tautua I longo le tātou frequency. Tasi o no te si ma le tasi wha mō. Whawhiwhianga mai le sunga I a anisetu whale moe ma li upeli aulo.
ma. Alofa mai ia Samoa, no watunu pele. Ia e sau wina i le mana o lo tatu. Ona o Yesu. Tina le matu itu i mao ona. Wine ola ngatalofa. Ile tangi owe. Tama lave ai mai lo une yola. Ia elofa mai avese. Whawhiwhianga mai le songa ia Mr. T ia maripese o lau tatalo, po o lau tatalo, ia po tātou tatalo. Ia e mo le toilenga ngā whawhitai nei tātou wōmpa anga umalawa le siufongo lau mua, ma ua mai fo i tātou por kalame mai lawa le fitu tai aona le la se ia pa ia mai le nivaenga o le tātou tautua. Tali tu lai tasi whaamuta tātou tautua, whamangaro fo i le o le au auna nei aso pe au i se upua, la vale foi lau whafunga angai whamanuia le atua i fōfuanga umototoe o le nei aso lulu. Tātou lunga Facebook ma le YouTube,
mafuta mai pea whatofa mai a tātou tautua i le itu la e lua ia ai o tātou Samoa Capital Radio app whaawawa toi lava tātou whaafifianga sui whiwhiloi ma whai ontoi whaalongolongo mafuta mai whaafongafonga mai foi pol kalame o nei aso pia whaapena e misi whai ontoi whaafonga mai ai i rea whiawhiana nei inungo le tātou api o Samoa Capital Radio app ai whaafifianga mane Nato Brothers tawanunga toi foi ma tātou tautua ia i le Nato Brothers ma whaafifianga mai le au whaipese teiner u la fala le ni vaenga o le tautua. Yo, it's your boy King Nato, Little Jump, Jay Swagger, Super Mikes, Nato Brothers, let's go. I didn't know we hurt so much without you by my side, but I don't know if you understand the pain I'm carrying inside, cause I miss you every day, every second of my life, and you should know my love for you was never a lie, and everything you told me is true, and you're right, but before you say something, don't wanna hear you say goodbye. Can you please do me a favor, cause I've been waiting for so long, and all I want for you is to listen to this song. La belle Taofi, et ça oh oh et ou oh le maona tu ina na una se ai lo nei ma fau fau Taofi la belle Taofi se io e ua ole fa maoni ole nei ua o sau lo lo to ua na una le afo yo e mo wow Itala efe avea imai ele lava se me mawai ai kisi mai se yo fa ngalo ngalo atu ai o nei tinga etu atu ile tema vambe mayo se aso ai fa apa ia ina Pelo yo ma tua, te le tue firmana tua. Ai ba ai oi, ele vale l'ottina, e fai ai nitala fa appena. Isana tama, le ai funa wa ulava. Na se ai ole atu ile ama. I wanna lava moa
Toi whaatalo whaatu nei vaenga le awa uli o le whaupoponga o telefon ma le si ufonga le laumua I Wellington. Na si iti le tolu te si male iwa pasene le numero tangata le ininga alwenga I tutono New Zealand. I tutono masina e tolu e o mai le whai ungo se tema mai le tolu te si male ono pasene le ana I le tolu masina I tua atu. Pe ona wha mawina I wha mau ngā loa ia. Na wha alia le ofisa whai numero wha mawina New Zealand le aso e valu wafe na wha opopo I le numero tangata na le ininga alwenga. Ma ua o atu wai leo wha inga se lau se pulu valu wafe. Ma olo o ngatasi ma valo anga leo whai tō whaal tamau a inga. E te si male fitu pasene e si iti ai le numero tangata le ininga alwenga mai lea tausanga I lea tausanga. Wali iputia le lito New Zealand fa pia na tala no atu le taita I le National I le le whaipule Grace Bishop e fa atatau le maa losi al whaupungo se imeli na lafo e winga I le tau ai kasa. Na fa atustusa I Bishop ngayo inga le Hamas I totono Israelu I le tangata vale ino le 1 miliono tangata Utah ya Europa I le taualo na luo le lalangi po le Holocaust. O filafua I solo I tangata I lunga upenga o sota inga le tustusinga mai le taya o na leila na fa iloia laksan I le Morning Report wa malo si tele le ngangana na fa onga ina e Bishop mo wa fa iloi fo ile onga o tulanga ua yeilangona o itu o mai lua sa vala au le National fa pia fo ile whainga malo le leipa ina ia pai se puwanga I fa atanga I piso soani kasa au fa solo ina o atu le valua fila fa inga o tangata ua mali liu mai le tau o lo whaia nei na fa lia laksan wa mai ona tala noi le li whaipule mawhautu aina I le malo losi o ana la fonga. Wa yese po fonga I whaalele yaini whaapita auli matafi ese ai pepa mai whale ui whaapea maswawa ina whaongaina mua na tape atu I tua whale o aingai masatone mai te mo ngatitele. O whaapita auli o lolonga yana tutupo mo se vai taimi peitai e fōlinga mai o whaatitele ina I le lua tau sanga o tuanai. O whailole nganga whaafitai o suil pule nganu o masatone I se whai unga le pule sili e talia le pautuanga se inisinia whaatuma oti whaapita auli o le whaatawhenga o suawai mai whale. Po o suawai na whaongai na mua tutono o pitonu o Cockburn ma Colombo. E nisi o ainga I le tasi se tausanga ya awhia I o lātou whanua. I le tape atu I o suawai mai whale ui. Ma suawai sa whaongai na mua I teime leanga I le tau matete lea I te munga. Wali ipotia ua whaapopoina ngā luenga I toi whaalile iai whale ta itasi mai ia suawai. Olo I ele whaanau naunga o tangata o ia vaenga o masitone o whautuanga mai inisini aftuma oti o le a wha mausali ele ngā luenga leo wha ngā solo taiminei masiaki po anisi ngā yoinga I mawhai ona toi whai e wha ititia ia wha whita hauli au wha ngā solo I se polokalame o fuafuanga mamao I le wha fonga o au nanga I e wha atape I suawa I sa wha o ngā ina mua. Satu ina atu leo se tusi sai o le tamaitai o take o Michaela Lecha ina ua leo o atu ilo na wha amasinonga I Wellington le asolua spulu ono o ke topa. 5 aso mulimuliane na ia ngaoi na I se vaalo po se kayak ma alo I le sami raumati mai lata I le lua vayaso ele I toi mawalava o na molianga ya fielo na umia o whala o whasai na o le methamphetamine ma le marijuana o na umia ino se au upenga o le tu I leo o ni mea whai ngā luenga ngā o se whala o whaasaina ma le musu e whaise su enga na whaisa I linga mai le ea lau ele ma le sami peitai ele o mawhai o nei lopo o pia uo o iai ai po le afo I se tūlanga uo o ilea tamaitai o lo o pia mau e leo ni wha matalanga mai nisi o sila pia ina lea tamaitai pe o nisi po ina wa ai se kaya klanu sama na ia wala awatu I le numera tasi o 5 mata awatu le numera o le mata upu o le lua tolu tasi o lua o wha 5 lua. Wa whaiele au kone karato la ngā luenga le awala le Transmission Gali Wellington se tangi pa asanga le mtanga luenga pila wa inga po le waka kotahi na pa maonia le waka kotahi se tangi whaia pa asanga ili pa ala patuputonga pe ona whaiele CB Contractors ma le Hip Construction e wha atatau I teimi sa fofoina wha amai aile polo keti sa wha iloa e Brett Clayton le pule o au nanga mo pila wa inga sa tatala le awala talo mai mati le tau sanga talwai ma lo wha awau peo na tino mai ni au nanga le lei ona o ngā luenga pe tai ele I mai alava e ye ngā luenga titau na wha amai a e tu sai mai e inga po wha tūlanga sa ye ili kone karate mo le polo keti o ngā luenga ye le mai ai au fiele awala fau Lipsota Ingola State Highway li maiva ile vale McKay's Crossing mapai kakariki pa pe manisio su enga mafata ita inga e loai lelelei wayai ia ngā luenga.
E luas fuluono miliona tala se vai ngatu pe o whaanganga e leo. Whaatino i se fōwhanga mua tau sanga i lua. Ina ia whaopopo ina i nisi au whainga luenga se to se lau. Ma ia o atu ile tau sanga i lua awhi lua lima. Wa mawal to a fast full whao ni tangata fau e ngā lulua i mata upu i wha masinonga. Ini tutongi o atu ile ta itolu se la wonos fululi mawhi ta la ile tau sanga. Wawe ese leo mai ngā luenga i olo ta imuai. E ngā lulua ina ia tu i ti ele te leo wha masinonga. Mai ta ua te lele matafa yo ia leo i wha masinonga. Ona ole momolinga o ni mau mai alato su e suenga. Peita ai, o whaafitau li i taime fōlasia i alato moli mau i taime moomi ai e whamasinonga. O le ala leo le whaatuai, po le tolo po ia mata upu, pei ona ta uele le toni usila. Na whaatino i leo le Operation Surge, ma le telo mata upu le whamasinonga, ina i o tutusa ma taime o lo moomi ai nai. Peita ai, o tau whaasoso ai ma le au whainga luenga, ona o le toa ngau. Lea wala i ona whaiese fōwhuanga, mo le vai ngā tupe luas fuluono miliona tā la moni se tangata fau se to fast full wha, e ngā lulu e whaapitoa i mata upu mo wha masinonga. E tu iti te ele wha o ngā ngau nisi au whai ngā luenga ua iei lava la tau mata whaioi, ai iai i la tau i ngā lulu e whaapitoa e whaatino mata upu mo wha masinonga, ina ia vavio na mai ale telo mata upu o lo o tolo po ina. Na saini e minista o le malo le fōwhuanga le masino iulai, e o isa fautua ina le ofiso tupe, e aona tanga e se isi fōwhuanga taungo fie atu, e luas futasi miliona tā la. E ono o atu ili se fulu iwa te simale iwa pasene le mawalulunga o la fonga po raids ili Heart City. Mai ono wha amalo si ele pule ngā noo. Ona ilo le matua wha e titi o ni tupe wha halo. Ma ua wha iloa fo ili pule noo lo wa Heart. Le ono iei ni wha fita au li vai ngā tupe ili atu noo atoa. Na ta ua Gamble Barry. Le whainga tātelo na wha atu mawili tūlanga piona iei li taiminei. O tūlanga fo iolo o wha ata mai ili a aio Wellingtone. Ma o se whaafita au lia a fiei ni usila atoa, ma ale suia le whaatulanganga o vai ngā tupe, o le a whaawau peona whea ngai pule ngā nuu, ma tūlanga whai ngā tā. E spulu lua te simale iwa pasene na CTA la fonga po raids, ale a aio Wellingtone, mai ono atangia maile toi CTA pia ile lumanai, o le a whaalaulo el pule ngā nuu, nisi whaamatalanga i whaatatawila la tau fōfua ngā alu mamau, i se teime le vai aso nei, leo le a whailo mai ai, po apolo ke titite leo le a fia, ina ia tala whea ngai malalato paketi. O nai vai aso tona i atu na whaiese kono al pule ngā nuu o Wellingtone. E whaatala no pe whaape whiona toi tu i lalo lalato polo kalame taunga tā. Leo lo whaatino i nisi o ngā luenga titele. Pei ona iele talitonunga. E o atu lava i le 5 miliona tā lalo na whaatupenga i le nei tau sanga. O le aso ana nafina whaase e atu waile kampani e whai ai whi whaatawa inga o loa matau mawhailunga le interneti, le subi, e pūlea se whaala putuputonga, ona ua le mawhaiana tutongi ana ai tā lafo, ina ua ave e sea le lango se tasi o loo whaalango tele ia i le whaatupenga, na whaailoa i le itula e iwa le tae o ana nafi le au whai ngā lwenga, le tūlanga ua i le kampani, ma le a whaamutai ma lato ngā lwenga, ma sa whaailoa fo i ai, o le a le tutongi ina i lato mo vai aso e lua muli ia na whai ngā luenga i pētu tongi fo ino la tau livi wha ale tau sanga. E ui i lea tōlanga pētai na tā ue se lo i ele One News e whai ngā tā telo na tali li pesili pē mawani tongi whai o tangata whai ngā luenga. E to se laulua sifulu lau whai ngā luenga le subi. Masama toa wha te ia lava i la toi na ua wha iloa i ai ua wha ale tonu a la tau ngā luenga e lea soana nafi. Ua wala au le whaala potipotonga le SPCA le atunu ina ia tau file whainga o mea whaapapa po fireworks au lumana i le Kai Folks po le aso o lo o whaapitoa i mea whaapapa. E whina upea le whaala potipotonga mo mea ola i le au whautu la whono ina ia whaasauna toi whaata watu ma whaonga e tangata taito o tasi po ainga fireworks i tausanga taitasi. O le ala leo lo lato wha leo lea tāru sanga i tangata uma, ina ia manatua lofa i mea ola, ma awana i whaonga ina e tangata taito tasi ma ainga mea whaapapa, e maua le SPCA ni ripoti wana wala au, i tau sanga taitasi, i mea ola i sosola ese ona ole whiwhiwhi, pe manunua foi, ona o amionga nisi tangata lato te whaialava maleiloa,
le whaio mea whapapai mea ola. I se pepa whaamatalanga le whaala potopotonga na whailo ai, o le pa o le o tele ma le malama tele o le whi e moa i o mea whaapapa, e matoa whaapapole ina ai whaanga whaoa a inga o lafu manu, whaapea ma manu lele. E la te le whaasela wa whetala le tupe ato ni whainga le sa o ua molia ina i nei Matt McLaughlin. Le whaatonu sile o le Hoff Hospitality Group i Wellington e pe olo na whaatino ina ni au nanga na leo ina ini whaatasinga ino whanga whaitele. E leo iei sona lai sene e whaamo lianga o le tangata ilo na tofinga o i o le whaatonu o le company ma mo lianga e whaolo o whaia whaasanga i le pisinisi. O le asanga fuana tula i ilumo se restala o whaamasnonga whaaitu malo o Wellington masaya te e nai o na molianga uma. Ma filifili e le whaios whaamasnonga i ele au whaatono po o le turi. O molianga na whaiele matanga luenga o mata upo loto i whale. Le e wawa i ale jola fono mole o leonga whaatoma oti po le private security personnel. O na so stangata e whaatinoina leanga luenga e te tau lava ona iei se lai sene. O le masina taluaina whaasala ina i se whaamasino i Wellington le Boston on Blair and Jordan Mills i le 5 fetala. O na le whaonga ngos tangata leo inas whaasinga na whaia aile ai se lai sene. Wa tele la waina whaonga e tangata i Wellington e-scooters ma ua ta uini whaamaumaunga wa sili atu ina tele le whaonga o e-scooters na ilo e-bikes o e-bikes o wila vilivaya lule eltisi ma olo whaamawina le tele le whaonga o ia wila vilivaya i Newtown ma le tali ngalu i Wellington e beitai o so o se vaenga o le taulanga o lo o tele ina whaonga ina i e-scooters e tele ina i le fitu se lauma o na tupule a whainga o e-scooters o lo mawhaiona tutongi e tangata la to te whaonga ina e wheoa iai. Whaatu sali se lau tolu sifulu lima o e-bikes. I le wao le amatanga i o lai ma le whai unga o ke topa. Na whaali e nisi o lo whaonga ina e-scooters e sili ato na whai ngō fie. Na ilo wila vili vai el tise. O na lima se fulu ta lai whaasau ina mai le vai aso. I tupe whaalu e pakai ta pale. E whai ngō fie fo e-scooters o na mawhaiona o ilunga o awala e sāwa vali ai tangata. E ta alonga ele o mautino ele taimina i pe mawhaiana taalo Kane Williamson whaapea ima Mark Chapman ile awa le Black Capsule taalonga ma Afrika i saute ile po ana nei ile taamele sango le ipo lalang ile kilikiti e ile talitonungo le kapteni Tom Latham o le avanoa Lockie Ferguson mo le taalonga na whaawawe Latham le tofinga kapteni ina ua manu o Williamson ile taalonga ma Bangladesh ile masina nei o Ferguson na manu o taalonga ma Australia le astonai le na ai ina New Zealand ai lima ma pa ua toa ile tulanga whaala taamil sanga e amata le taalonga ile afole iwa le poa na nei ile alava taamil sanga utula i mai ai le leto ia yo se avanoa Bangladesh e ofia toa ile semi-final e olo mawapele avanoa Pakistana. Tala fawia malisi ufonga le laumoa mo le nei au auli. Taile tua le nei foi aso fou o tātou au lia, a o le whapoponga o tātou telefou me Samoa o se mai e le whafonga. O le tolu e nei o masin na so o lo a ngai pe e lunga le tau le swau. Le foi pe o na whae lo le pe po whaamtalanga, mai le fionga le minister o tupe, le fionga ia lau timu ia a fōwe le se va ai. O le tau le swau o lo si itia pe le nei foi masin a fōu au lia o November. O le pensene le wasi tia i le valu tesi ma le whasene le lita, mai le tolu tā la whasfulu tolu sene le sa iai, i le tolu tā la lima se fulu ma le lua sene le lita. Pe o na sila fia o le masinan te nei, na si tia i fode tau le lita o le pensene i le se fulu tesi ma le valu sene. O le kiso, e se fulu ma le valu tesi ma le fitu sene le lita na si tia le masina o kitopa, a le o si tia ili se fulu whātesi ma le 5 sene le masina nei o November, ma o le tau lea sa iai e tolu tā la onu se fulu valu sene le lita, o le o tolu tā la valu se fulu tolu sene i le lita i le masina le nei o November. O le karesini, o si tia ili se fulu ma le fitu tesi ma le valu sene le lita le masina le nei, le sa tolu tā la lu se fulu iwa sene le masina o ki topa ua mawai,
au le ua tolu tāla fase fulfitu sene le lita e le masina le nei o Novema. Whailoa le fionga le Minista o Tupe, o le siti o le tau o le swau mo le masina le nei o Novema, e iei taltununga o le awha a wawe pele a fianga o le tau o le swau e le tau e le vau Rusia ma Ukraine. Whailoa nisi o mafu ang o le siti o pe le tau o le swau I masina te itasi, o no le siti o le tau o swau I Singapore, ma siti e fwe ma le tau whela wa inga la tau I lunga le Sami, ai wa pa u le tāla Samoa mo fe whaatau wa inga, e le tāla Amerika. O lo maua I report le mtanga ruenga le soifua malolo ina nei fo I masina, o lo iei lava maliu o lo iei fesa o ta inga ili wha mai il COVID. E ui nei le o iei le malo si anga le na talu na amata ma iei le wha mai, ai wa ave lava lava ta inga ili pui pui inga o tātou tangata, mai te mea a fia ili wha mai il COVID ina ia iei wha ai te tenga ma pui pui ngai pei o na wha ala wilo mo mua. O le report ua wha ilo mai il mtanga ruenga, o lo fisilingi ai le senga o wha maunga le mtanga ruenga soifua malolo ina, ma reporti e ave tu e fo mai tu ma oti. Na whaeloa se tasio fo mai a tole a fo Dr. Viali la meko, e fase fulma le toru le au whae o tangatu a maari liu le COVID, mai e fo I le fesota inga manisi o wha mai e pe pneumonia, mai o lo no whane I le whaatula nganga o isi wha mai e se fulu o lo maari liu wai tangata Samoa. Mai tausanga o le lua whelua se fulu, e le lua whelua se fulu ma le lua. Peta ina te ene le ofisa silo se fua maloloina, ai ono Dr. Alec Ekeroma, o lona I loa pe a fua I wha maunga I wa avatu I antea, e le atoa se fase fulu tangata o maari liu e wha mawina I elifso o ta inga le COVID. Ai se ifsiringia I la tolo whaia wha maunga, pe ai sea wa ese wha maunga e alu I tua, ma wha maunga ia o lo tu inatu I antea e vai aso te tasi. O le si tia pio whaafitau leo lo whea ngai mō tātou tangata e malanga I ngā lueng whaawai bilwhali ai Amerika Samoa. O se tasi leo mata opu na whaatala noi na I le whontanga lo na whao le ato Samoa na mai atu nei. O sile lo company a le Starcast e sa ilia se whanua e fausia ni whale e whaamautua I lava o tātou tangata e malanga atu e ngā lulue mau tutuila. E nei e fo iai nisi o whaafitau le au fiai. Le a fio te tongi o tangata whainga ruenga malanga atu I upolo, e a inga lo whamautua I le territory, ma le sai tio o sa o tongo nisio I lantou, mai le mamafa o tiute ma whe au I nisio a inga olo au mawai. O se la sanga foule ua folfola mai e le au se fono o le fontanga le ato Samoa mai le motu I sasae, mai o lo ta lia se aso e whaatino ai. Wa te tala tu ne le komisa le toi fuata ino tu la fono Samoa, pa o le Samoa Law Reform Commission, le avanoi le atunu e awhiwhio mai ei e whaelonio lato finangalo tusia, mo le toi iloina leo tu la fono a upenga a whiwsela wono se fulu. O se iloilonga na whaama ite el tal sangan tu ina mai mtanga luenga o leo mfalpuipui ma le toi fuata ina. O tutu ungo ngaluenga whaatino mo le iloilonga, wa mo mia le komisi le whaatino le se iloilonga au te tele tu la fono a upenga. Whaia se suenga ma iloilonga I tu la fono te tono sa mo matunu I fafo, wa pēr whaatinonga ina ia whia ia ini whaatustusanga mau I di linga, ma whausia ni whautuanga mo se whaavaa whaatu la fono mo sa moa. O le manu lau tio le iloilonga o le whausia leo se whaavaa whaatu la fono fau moa upenga, e tala whea ngai ma mana ongo Samoa, ma le tūlanga o loo iai le taimile nei, ma ia o ngā tasi ma whaatino ngā upito I siri o na lelei, o le whao ngā ina le atunu I whafo whaapea fo I le Pasifika. Wa whalau I loa le komisi o le la asanga wa iai wa mai o na whaamao nia le kāpeneta le pepo le tān sanga, e te tala I le avanoa e whaatala noa ina ma whina ngalo le atunu. O le pepo whaatala noa o lo tu ina atua I ungo suenga, ma whaatala noa ngā amata le komisi, ma o lo wha loa atua I mata opu mo mia I whina ngalo o ana pa anga whaapea fo I mamalu lau tele o le atunu. Wa wha loa mai le komisi a wala so ta inga I wha loa I whina ngalo tustusi o le atunu so se Samoa, ia wha so ta I leo fisar komisi,
Fonga fale mua le maoto le malo le ele fo ia pia. Po le emaili o le commission@samoalawreform.gov.ws. Po le upeng te whailangi al komisi le www.samoalawreform.gov.ws. Wa whātulanga mai o le aso se fulma le lua o le masino Januari lua whelua se fulma le whā. E whaamuta i le avanoa e whaalia e fina ngalo le atu noo. O manatu tustusia uma e tu ina mai le emaili pe o na whaai loa. Po le tu ina mai fo i le ofisa o le komisi il fonga whale mua o le maoto le malo i le fau. Ai o le a muli whaai loa se aso e whaatau teia ini whaatalitanoanga whaalawa i tele al mamalo le atu noo masui al komisi. Mo le fa maloma fa tailu tatu tino ile nei tu la o le a woli le ulu sulu minuti le uta nei tu la tasi le tu mo oil si fongo la mua ya ma Wellington ile nei a woli o le a solulu aso mo le masino November ya ile tatu folongo nei tu sanga luafe lua se fulu male tolu te folofa ya mfa talo fa tuelu tatu tino ile nei a woli la nga lulu e la to fo fe ngai manga luengo nei va ngole aso ya me se fo nei tatu ma tua ia o fenga i fo ila tomu vai aingo lea woli ia me se fo malo longa fa malo on sai fa malo fo fi tai tunga i au manga luenga o le nei aso mo nei masino November manatu ia toi titi fo ia tau longa fo le nei aso i au manga luenga a o nga alon fa nau ia fa malo on sai atalo fa tu e tatu pa anga i lungo le tatu api ia o fo linga le tatu Facebook page lungo le tatu wala ata le YouTube channel ia la ngata fo le tatu api fa longo o le Samoa Capital Radio app ia malol on sai malo foi ia le fato toi ni vaenga o le tatu polo kalami natu ia la tatu anga ia tu musika su fifilo yo nei ia woli mana tua tali tu la lua tau lunga le tau tua si fonga lo mua mo le nei fo ia so lulu tatu toi feino e foi le la so ataiao ia mo terminate sina musika nei ia fa no file mo e foi le nei ia woli ia mele sunga ia junior vai lua ia malan pespesenga le sa li ia wa foi le ia woli fa no file mo foi ia fa former tanto tu no so todo minuti le utene li tuletas
fonga mātou o whio le sunga ia Junior Vailua, ia ma le pesenga na Salili, Lua se furu minuti leo tene litu la tasi le tautua mo le su fonga le mua, ia i Wellington i nei fo ia wuli mātou o whio le suru mai o le lai whawhane, ia o le tātou o fisa whasalau, ia i le lima sultasi man Gavin Avenue, ia i pori rua nei. Ia o le tautua le si ufonga o laumua mai Wellington, ia o whea lama se pito nuu, ia o le laumua lo mwhaione mafuta mai whantalo whantu ia te oe. Le whangalo ina fo ia o tātou tunu i so se vai pa noa o Aotearoa New Zealand, ia o lo mwhaione mau mai tātou tautua whantalo whantu mau wholo whantu. Le whangalo ina tātou pa anga i so tātou tunu i Samoa, mai se le malo telo Amerika, le malo Australia, Afrika i saute leini so tātou pa anga o lo mafuta mai nai Dubai, o whea lama se vaenga o le kolope o lo ai tau malele e masaidi malo e folo tātou o tunu, ma tama whanau, a talo whātua tātou tautua nei a woli, whai asia na vela o nei teimi o le a woli, ia ele wau ai atu i fo i nei a so i le langi le leo le tau, ia o a mata fo ina o mai le vela ma na mawhana whana, ia o le samala tau ia, i le whai ungo nei tau sanga, ia o a fo i fufuanga, i tā pena tua ia tātou a ingai tā whaonga o malu longa fo i, ia o le nei fo i whai ungo le tau sanga, tu sa lua tātou ia i le masina, lona sumar tasi lea o le nei masina o Novema, ia tu tasi le tau masina ia ona tau lunga leo lua whilu o tolu, tātou whātou whā, ia i le lua whilu o tolu, ia tātou whāwhiloa i le lua sfuru lua whā, ia pēr mole atu le tolo tau seifua, ia maso mātou wala. Whawau nisi musika le ia wauli na ua lua sfuru 5 minuti le wate ineli tu lai tasi, ia o nisi au musika le nei vaenga o le wauli, talo whātou sunga ia Chris, Charles le mafuta mai ia le fa longo mai nai Waitakere au kilani ia malo alo fatu ia to elo iso Chris manu ia ngā luenga o whianga iai ia to al pese nei mautu umalama whianga i mga luenga ia mesia nei o tātou mātua pespesenga nei mai a leo tuanai o tua a ua mawai. Manatu ia so lava ua te a Ele mawhai na ngalo e ui ua lewa Sa tau mawhai e matua so ta umalai E nei Samoa ua i una e tu to atasi So far, inaitua Salato wa samai Leva o fita So far, inaitua Ile alo famoni Ia Samoa Tau vivi ina maua so ai whaasili Ao aia le matangi you so e whailonga te saili Le ngalo le alofa ia sulu lo sulu na titi Na e mawala ia ole ala e anga i le tini So far, inaitua Salato wa samai Leva o pita So far, inaitua Ile alo pamoni ia Samoa Ole upu ia seu ole manu atanga i le ngalu Wala ai nei Samoa o se manatu
manatu ilo ta whaamai nei te iwa malepe o na tangi ai mea o le fatu male ele ele so fa inai tua salato wasamai le vao pita so fa inai tua ile alo pamoni ya Samoa. Si ufonga mātou whio le sunga ia leo tuanai, ia tua au mawai, ia alofa ia na mua, ia nei vanga o le tātou tūtua ina ulua suloro minuto tuaneo le tāleu bitu lai lua, se malia tua, ia le vai o le tātou wanti, ia i le lua i le au le nei tau lunga i fore tau tua le si ufonga le mua, ia mai Wellington e murni ia so lulu tātou tau whero, i le i le aso atau, i le teima sani le tu lai fitu. Ia manatu, ia olo wha wau tu pia musika ni vai ngole wul fa talo fatu ila to ia le mafuta mai lunga o le pasi, la wave pasi, la wave upa, la wave taxi, le mafuta mai ni temi o le aso, atalo fatu ila to lo fiangai manga luenga tono ofisa, tono fale fainga luenga o fealava, o le fiangai manga luenga le aso po tonu, ia po fafo foi, atalo fatu ila au ngā lue whawai temi ia olo iei fo ili nia vai ngol tātou tunu, i nā i Waikato, ia po i nā fo ili Hawke's Bay, ia olo mafuta mai lito tero la uso, ia le longo mai olo e mafuta mai li tātou tau tua. Pese nei mo tau umalama, whia ngai mga luenga na nei a woli, ia olo tau vangali, ia pulu kau vangali, malisunga ia DJ Dave, ia mato whangameke, ia ili nei vai ngol tātou tau tua. Ia musika lawe whawhia i fo ili tātou tunu, whia ngai mga luenga, i nei a woli.
Si vo ma tu fio le sunga ya DJ Dave ya male tu fini ya tu fangameke ya mala pispisera na ya o tau vangali. Ya le ya wuli o le aso lulu. Atala fatulu so ya Chris Chowns le ma futa mai seki musika o le wuli sa o le ya o tau vangali. Tu e tu musika le va o le wuli ya o ye folta tu tenu ya I le va o tatu tu tua fisi Mikaele ya mo pispisera ni ia I tangata hamu ia wafoni vango na wuli.
Si o ma tu fia sunga ya sua Felice Mikaele ia mana bisbisera na ia hamo ia hamo statue ateli o Noah ia le mala mala mailusi ya Chris le mala mala le ia mana val hamo le lua i ma lo le tanto tirule no pala mai foi ia mai se foi ia ma futa mai ile ne ia uli moli alfa taina yu tatu ma tua a vela ma utoma famonianga utolo poina le fala mauli muli la ia wa foi ia le al favor tanto tunu fe au manga luengo ne yaso la stona i neida ta longa ia faitaulia o le final ia le Pacific Championship i le vao New Zealand ia mal au Australia ia na ta aloi nai Waikato Hamilton i le FMG Stadium i la stona i nei ia mana tuarta msanga le ia o le liki o lo fata fanga solo le timini le sai le au tanto tunu to sa mo ia o le tau lau fa mo ia ai wa ia nei Australia New Zealand ia le suisang pini o le Pacific Championship o le tu sanga luafe luas fulu mali tolu manatu ila le fa forma o teatro turu le uto fulu fa minuti ia la vale vano musina musika le tasi tu umai au tinga ia mo tu malava fe manga luenga ia o la ngona ia le vai ia ngona foi ia le vai le nei timo la wuli le velo le la ia la tu fa fani ia pese ni mo tu umai au tinga ia tu mai Felice Mikaele ia mana pispisanga nei tu mai o tinga o ti tau avena le ia woli in o te sultoro minuti o tale o le lua.
To eva minuto to ne tale uli tu la e lua taya tu so ya Chris Charles ya manu ye fo le ya so ya o luiso manu ye fo i fianga i manga luenga toe ya o ne ya wuli manatu vio a sau nga taula ya le pay el foi to te mai ta urunga le tu si fongo lo mua i le ne ya sulu To 5 minuto to ne tala lui tu la e lua ia le vile na a sau le ngata ula band me la tu pisenga lepa ia foi ina ua to 5 minuto ili tu la e lua tu tu si follow mua ia I Wellington ia manatu ia le wo ma le temi tanto te lulu lima matato fa to fai ia isi tu tu ma se au nanga si fonga la mua ia mole nei fo ia so lulu la so mo ne november le tanto folongo nei tu sanga lua fe lu se furma tolu moli faftai mal fa malo tanto tinu faftai ma futa ma tanto polo klam mai la town le lai li tu lai fitu se yo mai fo nei temi o la woli fa mangalo se tu tua wole wow ia se tala fo se upu wa pa o papa o le tau tamali I lau wha mai wha mangalo tātou au nanga la fo inu le aina se wha le tonu ai poto lava le tau tai ia se lava na nātu yama manui e tele nei a fiafi ia mei se foi ia le angai atu foi I le manawe o ngā luenga mei se foi le mane ai foi o ngā whanau tātou toi whailoa I le aso a tai au le teip masani li tulai vitu tai au stunga le lia o ia tu fuafiso ma le stunga ia tasi ma yawa ia tautu lo ina lo tu maafutanga I le aso a tai au ai mo te nei ma le fionga li pule ma lau whainga luenga o le siufonga lo mui weni tone mātu te whato wha so I fua lau wha sau saunga Samoa tātou toi whainoa I la soa tai au mo te nei te urunga tu pisenga mai asua Felici Mikaele su sua moe maluanga
ia ona o lau whaatasi mai sa mo manu e lea so i fua mai manu ia.